Franco deso banni do fi affaire na tedi ko yo banata fusu en tout cas get happy milando ma happy milando John ange mako ko mo do bandi na won debbo nene mi ko mi bandi mi wo bande piji di fo wala won debbo ngala debbo e gor koto may fo nyaama sardine walno donc dungo do no wad John ngene fo wala ma kas jika John no wodi ko mi faala on yetta do ando sonjila ha on yaha e Guinée on yaha e Guinée on yaha e Guinée fo ko Guinée kon do yaade Fuuta ando sonjila on ronki do yaade mi newna ni yo wow enfin mi newna ni yo donc andi non son yedo andi no wawdon non ka on ne aki ay ko dum mi waawi winde on ne aki perem on ka cuudi yimbe ma ka cuntuji yimbe ya mango inna weedun alano gamen sodayno to ngami hirsu kami inni yo yahudo ko do yaato itilini tije mane fiala mi da yawrinde sagas la wolde ma jettu ko mi halanta mako nene oye no hala taminana godo sunu yodde jentu konti goni halande mako fiala idon yaade Fuuta yandi mi jeejjo ona fu yide Talinka mi foppuno illa musique darji gol nene billahi lan darji ay ko ata han gena wolde fialla ko wole tum wola setti ko hunduko ma enne meselal minion so yehi wona jallan do ma wo woni gido ma onongo wandata la matongo aybe onta dodi Fuuta ton biyer ton so yehi ilang acci sabiyo ka jang ay satu o yana sabiyon don uddito nyamete foppi don nabori fi alla mi jeejon fi alla e nelado fi alla so yeyi watta non hakkil fi alla mi jeejon ta goddo rottu don paani on addana on to ngami hirsu si ko onon jetti nyamete ngadani men haro nyamade nene mi nyamay mi dal karim kana min no hara nyam anno godo wala tu wala dande ko mi sakkitino yaado gi Fuuta do do andi mi arto mi nawnuno ha on yeggiti ko pali nawnuno nene ko nani mi yawno labtande ha mi ronki mi dikkuno na pali mi nawnuno andi mi nawnuno ha mi arti do mawbe be maali andi ko be wallila mi dikki so ka sangina maade to be wadla mi hebi lekki ko do wadi mi bay goddo ala waka mum wo ko leggal neebi ndiya wongal wonta tan nora ka ko do heba don jando on anda ton min ne balu ko mi iwi ton jon mi do idi on kadi yo yawi on kam mi iwi don ka amen ka iwdi an ko dum mi faala joni simi yewti yonon ko nanana subon ka yahon subon ka tippon kono nene beto joni tigion sime yehi ko tame nyaamu ka woni o ka me wattangila ka andi ko mi faala on hala ne min pi ngotum do ngandi jaaja ka o defata o laybata o wuppata joni ngon inni so goddo adani me nayi me nyaam few joni so tay non ala ka defede bayna min defata on defay wakilo nyam o defay on defay piji fo idan sodi la joni on naboro piji ko fagol fo na ka suudu nder ton ila harfi saabi den ka jang ay sattu so yo jette saabi den ko mi andi mono wolande joni min nongo nene no andi mi gena sodde ko mi so takon ay mi gayna en wollan ko heddi sode pantalonji dolokaji e piji busmi sode parce que no gasa mi habo ya ton bengu I don't know ka bengu do no be lila kanko de ko feetu do wacca nder sar nengo nanga indugol ko Guinée honno ko fula wawa ya taw heba abbono mi halna ma ben non ko ben non fini ye abbono mi halna ma no andi jube ne be no Fuuta o andawol jube ne no Fuuta de ono no wayde ko Fuuta yatta ba bengu ko mi labata joni mayi aji fiala taw janna acca sare na ko yo ye nyaaro
No. Where do? I'm not sure. Hapo tabia sawa ngana ragi do. Hana happy. Nena ragi. Wow. Mengari. Torindi. Mengai go torindi. No. Até aí, Beto. Tô bedani. Ninguém me invitar. Tô bedani. Wow. Dari do tesouro. Tesouro tudo, do espidare do pinti am puti do aqui. Kono de bana. Branda ngonta ko la snap di ma. Oh. Yeah. Ça fait bien. C'est une nègre village fortané. Oh ouais. Kono Moi pita do j'aime no bien. foti. Pita no foti mo kiam. Bisko bilandu ande wala ando enna. Ana wa wonde do enna. Amu mende na wa wonde do enna. Wa wonde do enna. Mais bon, c'est très cool. Voilà. Bindera no saaje. Binda dum mum pa ko bot ke so di sa do gaaw. Aya. Yandu no dum. Ko bot ke so. No no ayal tam yal ta. Ay. La tan. Ay inna yal ta. Mimi yalta de. Mimi yalta. E puis dans nos kono si de diude do. O be la be goddo wono e der musu. Dari deso. C'est une bonne idée. Donc bete sa nde atu da wata no laabi e pikata no uditi. Parce que suudu yo ngorni motya. Moƴƴa studio mboni en plus ni ko sinani binani ngarduɗo waɗa ko faala jarama jiw onon da wawi yide ni tun jewoyor lawen no mo jiwo mene yo anda dum ko wende kamenka onon ga honno wiyete arana jiwo o wata ende curbajo a wattu hakke curbajo jarama on jara ene kaka hoɗo ɗo hoɗɗa han kadi ko dowgami won dowga ko nena fatima ten dowgami won dowga dowga ene konno inneteɗa min ko kajjatu gatto minata kajjatu gatto min ko karim mi wiyete lam faalano noon hollam hoɗo gonga fof can ɗiɗi pelle ɗen ko yaate tun fof ɓay mi wayriga joni noon lam falno yaada ka cangol an konto fokkituɗa ila yaada joggol lega ka ɓundu kaka cangol noon kadi ka e minela sokoɗo cangol ko dow ga o yiyande cangol wona dow cangol gongo ko lega woni lega ko binde ɓundu wannan ko sukaɓe ko sagata ɓe lotto tan kappitirko ko ɗon men yaade man yaaden to mi yaha mi yiya cangol ngol onon taw konto wonde min kadi kaka miside ɗo mi woni kono no guinete min ko karim mi wiyete karim ɗo har la miji kombolon on marande tala joni noon ɗo so ye ɗogagal ha ɗo garta nene ame bolna goɗɗum ko welta ko honɗum arduɗa e mum kadi kajjatu ame noon taw ame mi haalana nene hekko noon hande bimbi komi yaana to ƴogol ka ɓundu
leyto mi fottani on ton e sagatajo sagata fottuɗo dariɗo mo dow ga nene mi yehi mi ƴoogi han paaniwal ngal heewi tef o rondila on tuma kadi nene mi yehi mi naɓi o ka ɓoggi ɗi mi haɓɓi ɗin ka borore to mi yehi mi wiiwi mi hollimo toon fof konno wiworte mi naɓi mo kadi ka ɓundu ene Kadiatou an hiɗa wawi ƴettude suka mo a anda ka yewri a anda ka fewri yaada e mum cangol si o warnoma toon noon soɓarlara ko barɗe an ɗellanni nene hey kono o inni o jombayni e immodi wo o jombete an welte noon an a heɓay woni moodi nene kono na ɗum kadi o inni o aray ga hande o jombala o naɓala sénégal to a dowri miɗo humpa on suka ɗo nene kono wo so naɓala min kadi sénégal wo aray ga tañammi walla la ilaha illallah nana defi taw on defi mi defi Kon sa rewi ɗo lawol yaltitori ley to woni noon ka sagata ari mema liya arda softon bare ma rek koɗo watta dabdama ay ɗa ɓundudu ɗa woni ɓundudu ɗa ƴogete yaay on noon ɓeniti habbo ɗono so min ari ko ɗon min mi wuppata nde ɗon wuppa ɗon wonde kadi noon nde ɗo kadi ko min tallunode addi nde ɗo ko min talli ɗe ɗo ɗi addi ka min kajja ko addi ɗe ndi hen ɗan no ɓuuɓi amo ɓini dolokki ma o ko waɗa wonde komi fubborto ƴeewi cencedi mi waɗa kani poyan wonde mi fubboto a fubbutu ɗo e kayge ɗe ga hoore ma ɗen barmata minen ɗo min hulataɗo ko minen sintigo sa ñande noon ngal tangol o jesete no ga fof min addi pikas min jasi Fuuta ka men fuuta ka mawɓe men ɓen fuuta ka duwotoɓe jaabo ndaari hande fuuta jibinande fuuta fof woni tuŋaranke ko andata teddungal no fuuta ko si a iwti safari ɓe jaɓɓoma ɓe wernama ɓe sannama ɓe jonnama ñeddu kon kosan yara ɓe inna weltane sete hewtiti aduna daranaki hay gootito si a yii colum e hoore gorema innu immoye hoore amen ka aduna ɗo ta hay gooto wikko mo anda ndaari hande ko ari tawilam aduna ɓe innay non ko wontiri yeeso bono laawaaki ndo awa mi andini on aduna ko fus
Karim. Karim. Quand on est mis au Togo? L'angente be ko lopi non taka. Karim, pourquoi tu veux pas mon bonheur? Ko fiyon no Karim aida bonheur a. Ko non ni bonheur ma. Donc si femme bonheur ma ko si mi hidi ma ngani la. Ko do ni bonheur ma. Ko si mi hidi ma anga subi ke goddo go atila. Ko do ni bonheur ma. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Antique dandi ala mo fotantala. Ta halir non. Tu n'as pas cherché à savoir. Comment chercher à savoir? Comment chercher à savoir? Ad gor comme filfita don combien de fois mo arde do? Combien de fois on arde do bama? Car ce que de comme filtre. Et puis tu sais quoi? J'ai beaucoup de respect pour toi. Fi Allah atu ndo wona ka wondo. Parce que moi je suis pas dans ces choses-là. Mais Allah madu. Mais t'allais chercher à savoir ce qui se passe. Lui il veut m'épouser. Mais là si kalon âge mo mi jogi ci do ngande. Antigiri si ayi falat la njombude harayda welti. Mais il veut m'épouser. Quand je peux pas rentrer comme ça dans une relation sans connaître la personne. Il faut que je cherche à savoir qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient. Moi c'est de ça. C'est très simple. J'apprends juste à le connaître. Mais est-ce que minga hala ni lan ko fala la ma jombude? Ah na la famille on ay gota hala na. Hay su ka wonno ka pla mets-toi à ma place. Ko no sikay da. Mais tu n'as pas demandé. Tu me connais, je suis sérieuse dans ma vie. Mi ala na no ñam, antigir da andi. Da andi l'emporte. Tu me connais pour ça en fait. Souris pour moi s'il te plaît, j'aime pas que tu te fâches. Gasi joni problème ala stay ko fala da ma jombude. Hande kam wondo ko dumi buri faale. Ko ya jombe. Sobe. Ayka. La sikonode. En plus ay ne la vacances au foot dike welde. Ah bon? Oui, parce que min kadi mi jomo mi fala jombude. Quoi? Pardon? Mi jo mo mi fala jombude o weli lan kadi moƴƴa moƴƴa. Mais attends Karim, tu es sérieux? Bien sûr que oui. Sobe wonna. Ah franchement là ça me dépasse. Hein. Donc koko iwde ngender sarne fop. Ha immide nga ardendo ay yali jo goto mo jomba sana ka fulawa do. Mais Abila, a wonna ma jombude o. Naga woni. C'est pas la même chose. Ah! Min kadi mo woni jombude ko do o woni. Ah s'il te plaît, arrête. Ya singa bola. Eh. A feti nayla. Andi modi anko ya sini. Fiala accu parce que la andi a fijay woni. Awata la nyinde ko jo fulawa jombata. Abi joni jango mi addamo mi présente antiki sa himo yi needi makko ni mo welete sa andi comportement makko mo welete. Ah, je suis pas d'accord. Non, je te promets. Ne parle plus rien. Compris? Sois à l'aise. Jango mi addamo. Kadiatou. Concon. Yaay. Ah Kadiatou. Atu pa de kayasi. Melenga be wujjay pade moƴƴan. On jara. Sister. Sister. Ando yandela. Ande ko mi ala no mako. Wani batenka. Gabe wujjay pade moƴƴan. Melenga pade den sa ay ka julde gatto. Odo Kadiatou gete. Kadiatou. Son batenka. Mi wattata ko de pade min. Melenga be wujjay pade moƴƴan. Walli. Hay ka julirde sa acciti be wujjay. Ko jaajani. On jarande. Tellement non la babru. Pero kambe berawni angenda bawli. Andi nena men bawli ba men amen rawni. Ko do jaaja. O do ko anno yante o do mi. Ko mi
haalanno ma fi ko mi haalanno maako min no maalango ma voilà jombo ko ɗum min ma andi mo mari mawɓe kelɗuɓe moƴƴa puis mo ne'i kadi des trucs comme ça ko non ko seeɗa tun andi quoi andi ko ka fulawaga woni mo mari kadi mawɓe moƴƴuɓe des trucs comme ça donc la fala mo jombude Ok. Il n'y a pas de souci. Kadiatou. Olo ko jaajani. Jaajani wela la moƴƴana. Tanti do wela la. Ono non ko jaaja yimɓe fop kan. Si goɗɗo fijiri o min andi min mismi e luumo. Mi yeeya gato fay. Mi yeeya gato kaaba. Kono min piiro ngo ka hoɗɗo ɗo fof ko min ɓe noon. Min ko min ɓeynata Kadiatou gateau. Goɗɗo ɗaɓɓiti on ɗo o noddayla ka hande dow to so ƴewnitela ka dow pelliniare hey ono mo waɗay laɓɓi Eka la ono mo waɗay konole konole e ɗuma konol kodi noppini ɗo ye jajamala dari anda fi ɗum woni goɗɗo waɗa kodi e taygal minen kodi noppi ko tano ko fof ko gawatte ma ɗum ɗo mulloy ko dari a anda fi ɗum woni si a anda goɗɗum ko ya lando mi haalnima ɗum ha mi ronki sa yi ka anda lando muñi ye minen min daara to ka vidéo club minen mari vidéo club sikko ko ɓe ɗuma daneɓe ɓen ɓeya portoɓe ɓe wattuto ɗum waɗa baya ɓe ama ɓe waɗa ɗo laɓa moƴƴi Maya o way jañama taw ɓe welala joni nde haara kadi haara fijon nde na ane haara fijon Maya on jaram nan tanti nde si goɗɗo ɗaɓi tiyon ngaw wallay noddela somi ari min ka hoɗo ɗo mi waɗa Kadiatou gateau Maya on jaram nan tanti wattu noon paɗɗe minen ɗo wattu paɗe mi watto paɗe hande joni noon siɗa taƴi kombo sodandala min mi ñeñine paɗe hande hey ko ayi ɗum ɗo fof ko salde ɗum nangguine goɗɗo ñaw wattu paɗe goɗɗo won ta wattaki paɗe mi wattike paɗe ɗen ka artugo mi wattode kadi ka hotugo mi wattare wattata ko paɗe yawgol e artugo min ñeñine ɗe paɗe siɗe taƴi mi sodante paɗe hay satta o paɗe poore wattu paɗɗe ma ata nawnuɗo na nde ko pati on sodanilan ɗe gulu jeego namire onon ɓe ko saare paɗe neɓan taw wattare wattata ko paɗe an ñeñine wattu tun joni he wattu tun joni mi ñeñine paɗe an Sister. Ay jonka. Quantum mi habbino kadi mi anda sa wattali fimude parce que nenen la nga watti fimude no gasa non awonde no gollo min la fimude no gasa ko an yari vodi hande parce que ɗi haalaji ɗi wonɗa haalugol ɗo nani to kon ɗum woni fimude kon ɗum waɗi minnuma ko nda fimude kon c'est trop fort pour toi accitu ɗum ɗon ndari ɗe ƴettana gedda ka nder suuɗɗo e nan ko wonɗa jombude a waytanan mi wonnama mi tawta hande mi tawta janggo famille on ka tawtata mi kanta ko ma yeeso combien ma ko naggeni ani kon no famata hay goto heɓaka tawi no wawi c'est vrai que miɗo reconnaissy jiwongo fina o anda taw piiji o anda ko aduna on sutti c'est vrai ɗum no reconnaissy mais femme hay goto heɓaka tawi no wawi o kadi no woniri ɗo ni so wattama joni naɓorde liyoji o eltama o hollama le bon chemin o waway ko seeɗa seeɗa écoute bien Karim o a joom mbaali o en plus kadi mi nodday joni nene mi haalna famille luttuɓen goto ikkanta ko ma yeeso ya jombo juunu menen min feetali taw ɗum non noon woni mi jaɓantama ani kono minatama si a tawta
mi force tama se da fala tor se da fala tata to wonu ga koyemma kono ta ukko de programme e bonna ngolla s'il te plaît ta bonna na wonu ga koyemma se la la ko heddi kon ko minni o a jombata o neni mo moray la lemu nere bananaro ila waɗi sen ga koyde mi anda wo kon ɗum haalaji kon ɗum e haalaji komoji ni kon ɗum e jiwo komojo ni anda waawi inde a koko haynaɗo fof ko oɗo fottuɗa mum awa ɗum ɗo a jombali andi kon no min oɗo mi jomba o ma mi jomba mo que ça te plaise ou non mi jomba o ma mi jomba mo ko ɗum wonde to kono mi fi ɗum komi inni mi jomba komi inni oɗo a jombatamo karim nani gona feetude a jombali on nde jombali o janggo no cakani ɗum ɗon haray mi maayi. Franchement parler, ça me dégoûte. Concon. Concon. Oga. On jaram. On jaram. Nalaga. Jam ko. Wona nderga. Oh, I don't know. Nalaga. Pe meta na njuri. Oh way, elala. Fala on tulanda gol mi yayo. Naam. Nalaga. Yetugal. Ko menen ngori kan du nde hubere ka woni da ko menen ngari vacances minyira wango. De ubere ka sudu fermindu. Naam. Ido e jang. Janto. O hetti e jang. Me yari e jang. Pe meta na man ti ambete yara. Do yoni. Minni. Bapay mi fala o landa go. Jiwono ka diwalo. Bina mo kacce to goy benta mo jiwo danejo ni. Naam. Kacce to gato. A watali gato ko du wadi. Kanko tigiri kacce to gato. Naam. Ndago mo timmi so timma men do ko jiwo danejo. Naam. O andi minge minyanko me ngari o. Naam. Ender ko jindata ko. Ayo. Ala goto kanko mo fottali sana on ka jetu gatojo. Naam. O yi mo indi ko ngo fala. Mais moi je sais pas, moi j'ai pas trop aimé la fille. Mi anda konno. Mais mi mirali jiwo. Jonno kono fo e musi mi nyamay no fala goddo ko ma ara lando da kawtangal. Bawo ni lang wodda do. Ko dum si min yo mi arka mo ngami hewta mi lando. Naam. Yewto la. Ko no mi famira ko yewtuda do kom. Na ko boni yewtuda. Hay alla no dali no windi ton. Wose a fala suddijo. Ayalta ita fa fi makko. No windi kal gurana ton. Kono bala tawni lang. Ko mami yewta yer ko mi fami kon. Ara kari ko la. Arai. Kon jodon. Nene makko yaltino do ko nebi. Kanko e babe makko. Ay monabi on ka o debbo kamon non ka. Kimi yalto. Awa on debbo mo wonde mu non ko menen carte on haldi fot yo men halfi mo non mo danko mo bayi go no wonirta ko ni abe no milando. Naam. Har nen makko be makko no jombini no bay mo no nganditi ko be fanni. Ko landi da lanko. Sai woniri ni ko nene la e baba la woni ala fika rabbindingol. Bapay min ko mburi faalede famdo nen makko be makko harno jombini no kaabe jombindira. Be jombindirali de. Be jombindirali few. Sai no ngalla no muy kon jombumo. Min na min firtata de. Mi modi julde mi firtata few. Mi weltani ke on. A jaram. On jaram fo nani. Awa nani. Na la ton. On hewti e jang. Way. Aro yeggital nde hubere mon. Me yeggita. Taw yeggito taw weddi to kamen. Awa. Nani? Awa. Ko toli nani? Awa. Gâteau. Yama gâteau. Karim. Kay gâteau. Ada wadon. Kono way. Ça va bien. Jodo do. Wada non doide tayan. Yes, mi yen do. Si mi andara e bi murad.
e kadiatou ene ko yetu gatoge sawda hi ko de to mi say ko kilo jelu sawda mi ari gato fial la ñam mi ko ñam fial de ñam ko no do no mimi watta ñama wat seeda fial no mimi da ñama ko gato ma non no weli mi wat ko na yede ka lumo be woni contre sagata e fak ko min tun sodan kalumo ne ande be don nokku goro don o video club mi yeyi dum gata jan du sat non kadiatou fala malanda sa hebi ko nada ma école a jangay mi jangata ko yegol wat mi jangata andi mi sagwa mi jombima e yehi ka sahara hara mi nadde école janga wona entrepreneur a waɗa usine moƴƴina gato mo ɗum anduɗa waɗa usine a faami hara a signay a windi goɗɗum a signe jonna oti hara kala ka signuɗa ala fof nande o kadiatou signi ɗon ɗo a faami janga kono wona signe ko ɓe signina ko na signinagol habbo mi walla ma tili kaydiji maɗi ouais ɗiɗo bata waɗi ɗo client me amen sodan tala abbo nden a taƴe kadi ka nder kaye ouais sa ɓeyiga koye kundo tun kaye ɗo mi wallatama hay ɗo ni habbo tan winda inde ma nde sa waɗi ni kadiatou gateau bindi gatoje ɗe inde ma nde mi windi a faami signugol ngol habbo min mi signatira ngon hiya ko ni waɗata ay ka ɗum ɗo hara komi signi wo goɗɗo anda ko kadi mi signi ɗo a gandi noon siɗa jangi a windiray ni signirani hara goɗɗo yiye tun mi dara anda ko kadiatou signi a windi ande a sembini bindi ɗin an ko winduɗa hoore ma ko a sewniɗo signatira addi min kadi mi waɗa walle ɗo mi walla nano walle ɗo ɗum mi waɗa habbal ittu komi waɗa habba a wawata nden a ekkitoto sabbi noon gattoge gene fof ponti ko jelu mi sonnama ngew kanjoyde ka ko guluji nogay won nogay e ɗiɗi nogay e ɗiɗi wonno ko jellu woni guluji nogay guluji nogay après watta 2000 ɗiɗi ko semmilde jellu semmilji nayyi semmilji nayyi joni yeyande fap mi yetama ɗeɗe fop mi yetama a ñande o ñande karim ñandema o ƴettege to janne fop ya yeeya fimi hotu mattan awa joni habbo joƴƴin ɗo itta o client ɓe maɓe ko joƴƴin ɗo joni mi ala sodde ɗe fof joƴƴin tun ande karim joni noon ande client ɓe amɓe si ɓe ari an a tabitaɗa a sodnala hoota ɓeya si ari noon ɓe ñermala an a sooda fimi hotu ka suudu joni habbo mi sodanama si mi soodi so client ɓe maɓen ari a yeeyeɓe heddiɗe noon jonnalan a faami so client ɓe maɓen kadi arali hara joni mi soodiɗe anani joni en mbuɗɗi manki ka ko ɗum noon 10 000 ɗiɗi joni no yaw hoota awa woy mi ala wodde mi habbotamo hawa gaton a wata anne gaton no wuli no wela faalaɗo ale sola noon kadiatou gateau Karim ɗo yaari
Allô, Karim? Pardon là? Moi, j'ai envie de sortir là. C'est à là que je veux qu'on se voie là. Il faut que tu n'y ailles pas parce que c'est à là qu'il y a eu des similaires. D'accord, je sais pas. Ande programme jande mi yaataade parce que har téléphone par Kina fokkitine. fokkitike kono Banni jullande ngaraɗo to joɗɗa. A jindi trop. Ɓayna jooɗi ɗo. hari mi mutaki la yeso ɗo Ko ɗum mini moyrenda jooɗi ɗo mi yalta mi yitatama par ce que mbomtoɗa jooɗi ɗo. ko nu kadi yanti ɓaawga Wodi ko yalta. J'espère bien que ça va t'intéresser. walla waɗi ka sikku na probléme iɗin Dakar Na problème Dakar ko problème jimen ɗo. Ah. Andi Karim ko gonga nami nene ma ko mi jajama mais min nde wonde la jettirma wa ɓiɗɗo parce que mi yima ha janɗuɗa piiji bus e wadde ka fotantalan no on neɗɗo ala ka walan toon ko ɗum waɗi sila yiɗi no bonanama ma no moƴƴanama il faut que mi meeɗo hay siɗa satti nde wonde il faut que mi naata toon ka anda ko no mi découvri mi hendiki renseignement fi o jomum wonɗa jom falɗa jommude Kadiatou hendiki renseignement makko complet kene maga makko ɗo okki fi okkima okkali ay Kadiatou na halal ko fattujo nene makko heɓumo wari ɓe joom mbaka nene makko heɓumo wari ɓe joom mbaka Kadiatou ko fattujo joni noon c'est à toi de voir Kadiatou ko wonno Kadiatou ko fattujo jaada ko mbo alama Kadiatou ko fattujo mi andi renseignement on nane mi tefa yawata inde tunga jombay goɗɗo miɗon ka tefude mi tefu ha mi andi tefi ha mi humpitike joni noon ko a gandi ɓayna a jombay fattujo jaada no henanma no laaɓanma poste Kadiatou ko fattujo inde ma Kadiatou ko fattujo mi haalante ko bonantama ma mi haala fitulan faala haalde tan haw halal ɓayno nandi ko a halal ko a ɓi lasili joni ndaranore awa jaadi je suis désolé alhamdulillahi rabbil alamin ko tagaɗo heeɓi o yo inno alhamdulillahi rabbil alamin sattede a heɓay ɓeygo fiyallah na sattede jaaja déjà weltiki ko tawi kon Kadiatou ko fattujo ha miɗo hamdiniɗo yetti Allah buy par ce que jaka fattu no welanmi mi daari mi tawi jaka min ko fattu Allah windanila mi daari mi tawi ko Allah jonnuma wo ko be jaɓa ɓaysi mi jombatano Kadiatou hanki hande noon mi jomba emo har si dewgal amen ngal laatanoko an ko ɗo noon ngal laatto ka tawi ɗo Kadiatou ko fattujo ko ɗo noon dewgal amen ngal mais c'est bon Karim tu es au sérieux là j'arrive pas à croire si je suis au sérieux ana ko no famata Kadiatou ko woni ɗon hande est ce que kanko suɓi wongol fattujo jamais an ka wonɗa ɗo Kadiatou so darnama honto fattu honto halal ta suɓindinani ɗum a wawi lan feppindinde min e makko tu es malade ou quoi min ɓayma tun a feeti min mi lan selli taw est ce que tu vois lan selli taw komi wonɗa bantade ko ɗum miɗi ɓayma feeti min mi lan selli mi halante piyo gotum sino faala Kadiatou ko fattu ɓi fatta mi jombaymo
On verra ça. Et puis Djungo Mango, c'est la première fois de Bantola. Que ce soit la dernière fois encore. Mais attends Karim, comme on a hali randeni. Ok, on verra. Ani mingendara comme miniature. Assalamu alaikum. Konkon. Nene. Koga. On jara. Mi falo e ngi do. Nalaga. Nalato. Jantu bande no butti. Jaja mongo. Moja. Awa. Nalaga. Nene. Na. On andi hande ka wonden do. Ko min inni no faala jombude kajjatu doga sunna farilla. Sabu dun no fu tawti kadi en fop ko miside wotere wonde. Pita do jeede. Ko dum wadi hande fop en woni fami. Kono nene mido faala no landade do goddum. Sabu non on yewtela. Hondo taw kajjatu? Kajjatu no yay jogol. Mo yay jogol? Nene. Na. Mi faala landade on sago anno simi landike on. On yewtelan stay wonata ella. Wonata ella bobang. Mi nani wondema kajjatu naabi halal. Joni no mi faala laaba non la yandi kajjatu ko halal kana bi halal. Bobango mi laabante pos kajjatu na halal jo. Yo kajjatu na bi halal. Kajjatu na halal. Mi yewtete no kono andi no metti yewtude. Honto nene makko e baabe makko woni? Min tigi bobango mi andaka be woni mi andaka yumma kajjatu woni mi andaka baba kajjatu woni ni. Mi anda mi jonna mo needi. Mi anda. Ko min o andi nene. Ko onon o andi nene? Awa nene. Kajjatu no andi dum? Min on do me waddirani. Mi sikka kajjatu no andi dum. Awa nene. Kaw andu no don hanki. Ono wonnene makko. Yo andu don ko ono wonnene makko ha poma. Stawi ko ono okkunolan kajjatu hanki. Mi do faala yon okkan kajjatu hande bay mi do faala jombude kajjatu dewgal sunna farilla. Hida hidi tun kajjatu. Hidi kajjatu nene. Do hidi. Awa mi weltanike mabbuy. Awa min kadi mi okkirima fi Allah e fi laado makko Muhammad. Nene ko watti don kadi sagu am ko satti mi hida kajjatu anda mi andi bobango kajjatu anda taado si tawi ko sengo amin kajjatu anda taado joni on jarama nan awa on jarama buy awa hara mi yewti hara mi do hewro jaaja mon nani awa nanay awa la ilaha ene si kajjatu andi do hara ko honno kajjatu wadatala Tu es bien habillée. Merci. Ajaranta? J'ai pas d'humeur aujourd'hui. Oh, Niki, je suis pas dedans. Tu sais ce que je veux te dire? Kwa wadi shwa. Ai niko kajjatu subida. Daidi kajjatu no yima.
Quand mi mari ko mi hala nder to. Mi woni d'accord fiyo njombe. C'est vrai que j'ai pas été gentil envers elle. Mais là j'ai bien compris. Quand on dit le soubondir, o yididir. J'ai plus le choix de wa jombe. Nani kono. Si tawi woni atawaka fimu few. Kono halta fimu. Ka ko sabotu ko kadi falda. Ay ni no fikke to wel ka fu sel dangi sel dangi programme diande. Ta wolu fimu fes jokku commencer la programme diande. Ka fallan jalde kadi. Karim ko mingi no tawta mais antigi dandi ko anene goto. Si a fala ma hunde il faut que mo anama ko falda ko o ga dobi wonno mi tawta mi dari mi tawi ko giggol woni hakkunde mo. Jonnon mi tawti je suis d'accord do way jombinirde. Ko faale ma on antigi dandi mi watta ka. Monsieur Kide, tu commences à venir maintenant kalawol modjo parce que KADIATOU mo yidi la yidi mo ko woni tun o finata mais si mi jombi mo do jemi nabi mo Dakar mi watte mo nago de lieji wano terubi radisson des trucs comme ça o eveto kankade parce que ala ko ay luttugo mais so cetike innugol force mi jombata dum no wara mi famani ko gonga nini KADIATOU ko net bancaire mais so woni kanange tun go taye au final je suis d'accord avec toi. Ah ouais, mon Dieu, on a un problème. Sérieux? KADIATOU ko jiwa là-bas. Atauti. Ko wala tama ko faut pour Noël là, franchement parler. Pas bien. Il faut que mi diaba ko fala. Ah, musique avant, gila ko dem pay koy, ha foto dendo. Fallait Diane, tu es toujours derrière moi. Voilà. Tu as toujours été derrière moi. Je serai toujours là pour toi. KADIATOU ko jiwa là-bas, ko no mi fenanta ma demo là-bas. Ko le final me go wi da ko sa fini ni mo final ni ngale bankari me ko atu wona kanange. Fin so yi se yaadi o jo en Dakar. Nabi mo radisson bleu, nabi mo terubi, nabi mo dumaji luxe. Naba mo nokkele buy. Nokkele buy. Mo finay. Finay go. Jono lan ko non. Déjà la mari programme de gala yaadi. Fala ko dal préparatif. No dekali joni nene Dakar min nabe. On est d'accord. E garta do ha be figo dum. Ay ta do en jokkay. Ay en fe. Joani. Anda ha yi jodo yo pensera. Oh ouais, la mettre programme ka ville do ga je suis tout le temps occupé, viens ici. Voilà, même de te pidigo à la gère de Mimiwalama. Tu vas signer ici parce que j'ai un rendez-vous avec le petit qui nous a donné les trucs là. Voilà. Tu peux signer vite à l'endroit. Andy, mon cas, une marchandise, il nous doit. Du coup, moi, je vais gérer ça. Il faut gérer ça. On se reprend le soir. Ok, porte-toi bien, chérie. Oh mon Dieu. Anjara. Marsude. Okay. Okay, ko awoni KADIATOU. Ko men KADIATOU. Har lan fokitir ni ko monto. La ngewri ka lumo to ƴantugol ñamaale yande. Min kalle ko to mi wuri ko ne yidali. Joni ko Karim joni o lettre hay jungo wo ko an hendo to. Karim. Ha, Karim. Oh, njara nan. Wow. Merci beaucoup non. KADIATOU. Ababi. Yara. Welde. Ko yana wona jogiti nyomi an kadi. Konto yurda. Konno fewndi. Jantu. Da yuri honto. Konto yurda. Abalan. Kodo ko yuma wa KADIATOU an kada sanzata. Billahi. Ma yidamo
andi ko mi faala ya nda ko non ni Karim no windani lan ɗo lettre faala jangana an Karim windamma ene kajjatu kombo windama o lettre min makko Karim windalla fiala jangana ko no wadi natto lettre do jontamo kajjatu mi watama jangande o lettre do natto dum do jonita jonudo ma an sa janganta la mi yaado to be jangana la fiala kan fiala lang andi anti kono natto dum do kajjatu fiala jangana mo na mera passa ta fuso anda ja fiala jangi alla fiala jangi akkanari gollangan nego kajjatu miɗo andi komi falama wolande ɗo kon a anda kono min kadi mi wawata darade fonde guite nayyi mi yetoma ɗum ɗo ko fi ɗum waɗi so mi windanma lettre kajjatu e yiɗa andi ɓeɓe wonɗa ɗo innugol nene na nene ma ni kajjatu ɗa andi ɓe yimɓe foppo fenante woni min noon miɗo yiɗuma hatteyaaji miɗo faalama jombude kono kajjatu fami an on jaɓatami jomba jomo ɓe anda iwdi mum jomo ɓe anda leñol mum kajjatu hay goto anda leñol magol on to woni ɓaka fattujo fami an on jaɓatami jomba fattujo kajjatu siɗa anduno nene ma e baben ma haray no sittini seeɗa kono kajjatu goto anda leñol ma ƴiƴam maɗan ko haɗuɗam fappunan ƴiƴam maɗan ko haɗuɗam min noon Karim mi wawata jombude mo ƴiƴam mum haaɗi min Karim mi wawata jombude fattujo min aada ka amen mi ɓi halal mi ɓi rasiri kajjatu mi wawatama jombude merci kajjatu ay ko ɗum ɗo ɗon min mi jangantama mi haalantama kondu windi o lettre kajjatu accu fi yalla kajjatu accu ton ari kajjatu e kajjatu kajjatu ko honno arduɗa so yettakilan ko mi wonni hande nene hande mi wartoto yesso mon ɗo so yettakilan gonga hande mi wartoto ɗo hande kajjatu ko honɗum nanɗa enen mi yehi joni ka makititoɓe yetti kala wo koɗo janganila lettre wo komi fattujo laɓɓina noon lan fi allah e fine laɓɓina noon lan allah ko pas kajjatu ko hombo haalanma ɗum honto nene ange babe nga woni mi anda ka nene ma woni mi anda o wanda endo danganda kajjatu hey kajjatu hey quoi kajjatu accu famodire kajjatu
Nene nungi babe ngawu. Anda finene ma ebe ma ko minne uma. Kajetu kan. Kajetu. Ikono. Di dubi do puje kado andi. Wana no woni nena nampenga nganda nto mi wuri sakko mi fewri. Walla manalla ngana nalla kay fus. Na mer goto fala kala kawro min no ngitti hande o yeto to lan ko njelo wowlando nami fattujo ko mi fattujo wola na la kombo mbo yeti ko Karim tun ari do mi halani Karim ko Karim tun ari do mi halani mo Karim tun ino ndo hande mi fodiyo mi ya hanko mi mayo mi ya hanko go anda o way kajeta wadanu kajeta heyka kajeta wadanu emba Karim huwila emba jaha Karim ko fenowo kajeta heyka heyka Onjara menen. Jara. Alaga. Nen. Mi anda ko ondu wadi hanki be ando kikire mtawali onga. Hebi ni palle tati. Mi yali kajjatu. Labbiti mo hamironki. Hanki me ando mi habbi hamironki mi yali mo mi yali on. Onna onu ka ko ondu wadi mo. Agayni landade nduluru. Ko ondu wadi. Anda ko wadi alano yira kajjatu afeni ko fenda min ankari kono yanti baga ko mi anda fimu kono mi feni mi burama andude ko fenda ko Karim mimmi anda jaka ko daddirgol la fenande aduna ma mi anda jaka ko daddirgol la fenande aduma joni non a sendila ngebi do min ko o mi andi di kono mi sindiri wana ketoni ko la fiala kono mi sendiri yo wana ayandi do waddi do arda landi dala si tay kajjatu ko fattujo minuma kajjatu ko fattujo ko endi do tu waddi e billa wala dalla non tonya na wona happu melo to mi ko mi ngalnu ko mi ngali dum eni billahi wallahi tallahi na min ha didandi kono wadata jokkulawo ngol haka galle babem nene a sorta la woni ko de kadi mi indi sa sorta la woni ko de immo a sorta la woni ko de nangitugal haka mo mimmi anda ko fenande adduno ma do nene nami woli mi nami nene ma yow nami nene ma a jarama a sendila nge biddango a jarama jaka ko a fenowo iye idaari jal golla bene man taw haqqilande foppo boni mi anda wo joni ko honno mi waɗa Kawani aja. Buat tuan, tuan diurata. Dai jam. Kudu wala. Dila onde tumai dado. Kila bin. Ana ala do sipi hay god. Ndo tum joga asiku. Kamu fiya law. Kam miara. Sali wala ni la fuma dai dado. Kudu no wadi ha miya. Ano ko mambo. Mingu mi woni wallo yimbe be heba golle kasare. Yalla fi Yalla tanti wande lam fi Allah ni waka yasi do fi Allah.
Naduman ko dum natina. Imi mai. Tahu no tahu. Tahu dia tanah. Adum kusma. Ami jogi to. Oh, im. Cepat dekat. Arsude jantu ayade seeɗa e wayrindiri eɗe ja golle tude Allah ala to jantu yetto biro maye e jam mi wayri mi wayrindiri wallahi a wayri yarde to tango ok min no mi hewtuka maga ko jantu hewtinilanga ko parce que e bal e mi nannoyɗa haala ɗa sohli gollowo gonka non woniri voilà donc non ɓa mi naniɗa haala ɗum harla gaccitama hakkille mi hawri o jiwo men ɗo ko fuuta noon o iwri ko pita mi yiwdi pita ka saare ɗo honto pita ɗo pourtal min gari ko pita woni kamen ala ko siɗɗo maago e samoytaki jon noon ko fuuta o iwri kono gila o ari ɗo o jindi ha o ronki o heɓali ka wona donc ɓano mi nannoyɗa inna nenanɗa faala gollo ko noon woniri joni min mi hewtimo ɗo ka maga peut être golleji ɗi faalɗa ɗi o wawante ɗi waɗante o ala kadi noon wonno probléme aray ha na wattu tikkawol ma gonta andi faalaka jalle kono nde fof mi jala non oɗo kon yoɓayi oye andiyan kadi ko yimɓe wuɓe ɓen fuutata awa ala probléme joni mi daray si tahara mi waway famodirde ɓay mi yimo tun taw mi kirɗa nayayi waya kirɗeɗa de joni o ari hiromo ɗo gasi ndaaru kala ko tawɗamo wawi gollude jonnamo ɗum ɗon o golla ok gasi ala probléme joni voilà joni accumo ɗo mi essayay mo si tawi meɗen wawi yaadude awa si mi wata yaade ɗum no mi noddete mi haalanama aray kadi noon koya faamu moƴƴa ala probléme aray programme ji ɗin ga e toon na goto ala probléme donc aray mo ɗo wawante peut être ko falɗa wadde ko ala probléme inchallah na mi yeehi vraiment a jarama ko ɓe ɗo minnuma joni noon ɓaɗa andi a ɓooyi jindude nerga kono a ronko heɓude ko wawa wonde mi faalaya won ɗo ko ɗo wima kon waɗa ɗum ɗon wona ɗo annatandan haysi ko ha ñande go katta e Allah change ɗum ɗo ok joni mimi laba tanti ba laba de merci ok eyi ala probléme layiro biro ma joni mi alama ɗo de nam layiro biro ma na nden noon are ka mi arwe samude mi arwe dartu jarama boy no way nala to konto pita woni kam o pita ko ente ɗon pita ka centre ɗo ɗoɗen wonto tanti ko pita ɗon mi inni o joni noon an ko golle hondu wawɗa gollude ye min la wawi golleji bus tanti mi jasay mi wuppay mi yahay leɗɗe mi duuroto geenal mi jasay cuntu fappula wawi ene haɓɓi milandoma an a yii ɗo ka jase ko ɗum ɗo konno innete an a yii ɗo ko jase nene on haala he ta innan nene min ta innan nene ta innan jaaja wota innan tanti min komi patron ma ɗani ko no adduma ɗo ko golle ko patron innatala sa watala inde patron mbafal ngal no udditi arma e nden mi hollama ko hon chambre ko duwaɗa wonde ɗon ɗa wawi defude taw la wawi defude moƴƴan honɗo ngendu waɗa defude piiji ɗin fof la wawi defude ma feeji honɗo ngendu fof la wawi defugo surtout ma fenama
joni ala probléme joni may nder may mi hollama compte do aɗa itte yeeso may il faut wada ay fuy waɗaɗa waɗo nawɗo ma heɓude goɗɗum kadi hande heɓi balɗe tati mi laɓɓiti kajjatu ha mi rumki ngalaji mi yeehi kama mi landike yimɓe fof ɓe hinna ɓe anda on to mi yeehi kam e wono yaade ɗum fof mi yiyale mo jaaji on to kajjatu sûrement kajjatu woti ka ɓen makko sa inni yaade kajjatu sikki kajjatu woti ka ɓen makko an ñande wo ñande ko ngin haalaɓe gooti o hoota ka ben makko honto si a yeyli a inni a yiyal kajjatu ka nene makko ɗan yalti ko fattuji sike mo woti ka ɓen makko allah jokkitunayna kajjatu ko fattujo mana fattujo an ɓayɗa andi awa ko fattujo hara anda andi ben makko ko hontoni ka ben makko awa ɓayɗo ko dewol makko wonɗo ko honno andirɗa ɗum anda de on ɗon ka ɓen makko allah jokkiton haala wi wooti ñande o ñande o ko fattujo oye ton probléme tawi bukoma fete ɓay min mi ñaamay sa yiyali kajjatu goɗɗo le wona deyol makko ngol jeemo sikki araw yeyi ka ɓen makko min ko ɗum mi yaali allah jokkitunde inna kajjatu ko fattujo min mi landakima mo fattini ma o fattina min kadi min kadi mi haajitaka e ɗum mi haajaka e ɗum min kadi moni fattu wonna fatti a jokkitunde haala ngi haala wi wooti ñande o ñande o ko fattujo ko fattu min te haaltanan ɗum est ce que a feetali haala wi wooti ñande o ñande ngi haala wi gooti
takko. Si condi ari yummay muɗay. Si golo ari yumma uga. Si uttere ari yumma takko. Oga. Combo. Oga. Hey. Mariama on noon. Ala noon. Ay jam. Jantu. Maraga. Ala to. Jantu ko feewi. Jantu yettudelo. Ay jam. Yettudelo. Ala to. Jantu. Ko feewi gas. Sapa yettudelo bu. Ala to. Jantu. Ɓe ngurani. Alhamdulillah. Mariama haray ko addimi ɗo. Ko fii luwasiji ni. Haray ɓe ka agence ɓe haalnilan ɓe ni o heɓini lebbi 6 a heɓani luwasi. Joni noon hannde ɗo ko enen wi sengo woto. En fof ko pita iwɗe. Mi yiɗata goɗɗum ngo heɓe ko boni hara ko sengo am. Ko ɗum waɗi somi tawi mi arde e makko. Haalnamen kono luwasiji ɗin hettorta. Ayno min ayo o suka maɓe o miiɗa yaadumo ɗo fes par ce que ono yaaki miiɗa yaadumo ɗo fes ono yaaki itti ley han hewte dowga ko onon tun jotto ɗo han oɗo wattu hara ko 2 mois 3 mois 4 mois han waɗa 6 mois hara o yoɓa hayɗo ɓe fof hara yoɓi on tun kono defeten hirare ene anga sutaki lammari hoɓɓe aɗa ngala mari hoɓɓe andaari ko frigo ko ɗon nder toon hey miye so yandi ay ko defata ko wela daani goɗɗo yahata ene jookuwal fi o welal tan fes nden gasi ko holno fi luwasiji ɗin kono mi hettirta joni ɓiɓɓe am ɓe no yehi vacance kamen Fuuta joni yande so ɓe arti sende jaɓi ɓe jonnete ɓayɗa anndi mi wakkilike fi maɓɓe haa ɓe gayni jannde yiɓe gollude so ɓe arti tun ɓe jonnete mbuɗɗe an joni business yande nona yaade joni no haaniri noon joni yande mi jeejima gasi ella ala ko on tummo ko basa o haali yo waɗa ko wi ko inchallah ene e humpitade kam en a humpitade no naltana a humpitade fof no e jam ene ɓeya hajja binta ɓe wonɓe ka sengo dow juulirde ɓe wonɓe to sengo dow ɗo woodi maɓɓe sa feƴƴinino ndeysan hay jaaje maɓɓe wonɗi ɓe leeni ɓe kadi ɓe feƴƴinino leeɓi mbi joni seeɗa mi joni kamen no wulɗi joni kamen no woɓɓe fof feƴƴinino joni fof no ka saare wallahi fof yehi ka saare woy fof yehi ka saare joni joni kamen no wulɗi ha ndeysan cakka ayaloji o ɗo hayo ka kamen toon i pita to kono mi anda kon toon kana oɗo kadi komo pitane o toon o iwri min mi anda o wola inde makko o wola inde mawɓe makko ɓe o addat ɗo fi golle kono min fi makko wela allah fi
Allah nokku la ɓiɗɗo debbo ko la ɓiɗɗo gorko ɓen ɗo ɓe yonanira fima ko wela Allah fes awa jonnamo ɓay min lan faala ɗon sila faalaɓe jonnete ɗum no yo wani wasa ko joni fima ko wela Allah few sila faala jonni lamma men yaade ɗum probléme ala yimi noddumo ni sila faala na ɓorayɓe ma hacca jango ko ɓuran mawo mi noddumo hajja mi anda siko noon o innete hajja e ari ɗo ɓeɗo a yaha wonaka ɓe gollaka maɓɓe on to wonata ɗo a yaha wonda a yaha ka maɓɓe won ɗo a yaha ka maɓɓe won oɗo wullata e waɗu ni fi Allah canela koni na fo tantoro kiyo e waɗi ni kono wullata hey yo hey canela mi warala nakko ɓe ande awagana tous awagana kono wullata mahi wonen ka an ton kadi ko suudu o diru hay sa wullani en yaade wona ton fi Allah konde mi bonni fi Allah patara fanko ta wullu min ta wullu e yaade so yaade a wona ton e jankadi nani voilà okay hey quoi mahi yaade wona ka an a lototo a ñaamay a waaloto ton kadi ko suudu sifa ɗo nako wullata ay mi moymo hullo nan immo yaha to immo a wullani ni o ga goɗo no yaha ene jokuma mi fiyo weɗanan fes ok gasi joni mi waynike joni yomi yaw joni janggo min mino e goɗɗo gokko ala neɗo goɗɗo arana eyyi sall probléme o ala o yiwanalan ɗo aɗa wi ɗum nan eyyi aɗa ko ɗo tan aɗa kam non non jara accuɗo accuɗo mi feɗo ko mbafa salde Alima nan tanti ko non da wadde nder ton Allah waali an honno waɗa walode accitangal bafa mi udditi ha ɓaami gandal yami ɗannoke haray koji o ɗo mi yalti fi ko wallitoma golle ɗen anani haray jiwo hin ɗo suudu mon ɗo naatu lootol a sa naati a lootike après tawoyami dow nani eyyi yow naatu ɗo naatu ko chambre mo wonno so gayni lootade haalnamo tawoyami dow anani eyyi hara kittiral ngal bafal ni omo bafal ngal agani de ko ɗan ndiyan no ɓuuɓi rot ke alaaɓe ga wonde ñaama mi yaari haccu wonama ñaama siko seeɗa albarka mi ñaamino ñaamu seeɗa ga patron o wosa gani ka tawɓe dow ga min i wosa gani ka tawɓe dow ga dow ga ɗa andi ton joni may mi anda ko laawol ngol konto ɓe rewata sa yiga sengo ma ñaamu ngon o continue ha ko ƴewa koskelegi ha ko watti ɗum faami nan a tara ɗaga ka eyyi non ɗo yo wara tan arde fijennan awa yo
Entrez. Patron, noddina. Ecco, mi nodduma, arga. Immo ka leydi jooɗo ka jullere immo ka leydi jooɗo ka jullere jooɗo ka jullere komin nodduma haray Allah waɗi a ari ka an ɗo ɗe galle noon ko min jeyɗo e kadi ka arɗa ɗo kaka ma arɗa ka liberté nder ɗo kadi ko falɗa o a waɗa e nder ɗo a nani joni no mi faala ya haalnan ko honno inneteɗa tigi tigi inde ma nden tigi ko hajja min nete hajja kono hajja tun na inde ko hajja so min nete hajja so an ko hontoy ka men ka mon tigi 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 ko honto ko pita on ka honto e pita pita ka hoɗo mon tigi tigi ko ɗo mi landi ma ko honto e pita ko pita centre ko homɓe woni mawɓe ma ɓen pita centre nene ma e baba en ma ko honno ɓe indete to landolan fimawɓe amɓe wona wondema ittiran komi wonno ton addirɗon lan ka galle mon labaɗe ɗo landorton lan fimawɓe amɓe si ɗon faala ye wondu to landolan fimawɓe amɓe fes ko waɗa an wonno mi yiɗa ɗum ɗon si tawi noon on faala mi yaltuka moɗon en accidirana hakke oy hey ta yaltu ene sa yiwi ɗo honto wonoyta no mi gerdi noon hammi ardi ɗo mi gerday noon hammi heɓa ko min wona joni gasi ari he ari ba ari he ari ari ga en famodire jooɗo ɗon yewte en famodire joɗɗo gasi mi nani ko wiɗa ko lantako ma ɗum hande kadi joni yow ka kuri golno gonno men gollata yaw halima no toon landoɗama sa yeyi toon mo hollete golle ɗe koye ken honto wadde yaw ga Kadi Rabiatu kon no wadde depuis iwɗon lagini arɗon ɗo mo ɓe no seytini kon no waɗi ande ɗon kadi negoy mo ɓe mo no seytini tun no seytini kon no waɗi awa so gayni seytinde awa ñamande no habbi lebbi 6 en yoɓali debbo ngariɗo jelu lebbi 6 debbo ngariɗo
nene non kono nyawlo de lebbi je ko fu ko en fo ñawli Ambo nyawli. en fo Ono nyawli ka. Déjà taw nene ake. Ko mi yahay ko min bay ko fi amyandi. Ko mi yahay no do Guinée. Ko mbudi gela no kane tiroir ji do. Honto waddon di mbudi don fo. Min hay 100 francs mi nyawlaki. So nyawli ko onon ton. Yo. nene min kala mi nyawlaki ay 100 francs bay mi gollu si mi hebi vacances ngam mbudi jelu mi accido non konto nyaamu don ni min ko mi wato inde mu debbo ngari do en happito mi landuma ko wonno da gollude ton ba fo kiti Guinée a yaltinano golle Yaltinaka. an kadi no yaltinano golle mi yaltinaka de ko vacances awa gasi jo gere régulo mbudi debbo nene mi ngay si mi yobay do ne ko em mois mi yobata ha mi halna on mbudi debbo ndo yobete do Ate. Ko min iwdo fuutan arta yobana wonde sare nyamande. Don wawi wonon ka sare ga habboro yodo fuuta. Yar yobana nyamande. ni no way wonde parce son ari on futto golle Awa min on mi ala yobude. Ora ma bini min. ene taw ngali no mi haalira non de parce on futto kulondirde mi nga jangala dum de ko mi andi gal appartement ko yebete do o kam mi fenni Si do yewete da ko 50-50. Amo yobata nyamande fo. yakani lodi ko mapini la lodi ko anni to terana borto loto min ta tampu kami wa kadaki na Hundu ko ma ko non tef en. Hundu ko ma ko tef en. Ay anini da mari intérêt méfia gollan plus rapide que possible parce que sina na ko sikkuda ko do go na Guinée ni e ñewti Dakar. Tu es malade Karim, tu es malade afamika si tay ko wonda la yennide ko juwo fattujo bi fattu fala wonda la yennide on nga jombali mo Ka woni de goddo fattujo ko dum mi beti on non fo fattujo mais mu wakkili mo wuri ngurda makko anno an worbe njelo aranta baado par jour worbe njelo garta do nabama par jour ni ko wondo hebude lakkere mu yiya gatto e di am yandi fi anda mari ko wawla va te faire foutre yandi fi alla kondu watta ko mini fattu bi fattu ha jamalayo hundu ko ma sa halin non sa halin tu es non malade a feta woni mi te pas mi dawawi lan gartagol va te faire foutre mi dawawi lan gartagol a feta woni ya hersata ko awwoni hersatara filtanaki ma ala gollandu afamika wondo dari do o hi ilang o hi ala himbe no yiddira ma do dalda ni goddo fattu mi bete mi do no hesnani ma dum mi indi ko fattu mi ali ayam na ko min hebi mone si bandira ma sonte galle agetta goddo faalaka mi te pas mi sonta tu as quel âge hande dama dubi je moi je gagne ma vie tu gagnes ta vie je gagne ma vie ay goddo faalaka est-ce que mi da fawti la ha hersi yor ma va te faire foutre yandi am foire anda fusana darta gol jajirabe ma imbécile fattu minni awani ne han wari hakkillante fof no tournonirde no yarirde ni non on wari ay ɗi escalier ji wonde dow ɗo hakkunde Allah hiɗi ɗuuɗi en happita ñande an ko to ƴewata cippoɗa ɗum yawto escalier ni on wari way mi nanni giilede ko woni ɗo nini ko ndiyam mi faala mi hibba nde hoore am accu noon tappugol hoore ma minen ɗo ko ni de escalier ni ɗum kera wota jawgol ɗum ɗo min mi ƴeewi han dow ɗum no waɗiri ni anna laawi ɗin fuuta fuuta yoɗani la waalade seeɗa min da siwaya nden ɓuttay joni no mawi noddima mi yewti joni simi finni mi haalande yo awa min kana waalade ɗo seeɗa amma ini lasa ene Karim ko ɗum walla o lor ɗo a ñammi mi anda ko nangama Karim arenta leron
12h yoni yang handa wali aya hali golle kondo no way ko milantoma ko ndu waɗi itti artuɗen fuuta hida waali tun e nder ndu suudu golle ma ko sa immiki a yaka cuisine a arti a yata golle a waɗata fus ko ndu waɗi andi min nane atalan min nane atalande nane na nababe donc jokko la selala ko ndu waɗi komi wonda haalirande noon et puis ay ko feƴƴi fuuta yo allah walle allah faaboma hara ko feƴƴi hakkunde e kajjatu kon hara jungo ma ala e mum ko billahi wallahi tallahi si tawiɗa tawa e ko waddilam e kajjatu ñande kala ñande mi humpiti ɗum endiɗo en seede ko yittata aduna mi anda siɗa hooli j'arrive même pas à croire donc koko wonɗa walade yiltinde fof tawi nanko fi kajjatu fi on juwa fattujo on fattujo fulawa anga taw saare nden fof a yalimo falɗa sana kajjatu sa wata wolde ko moƴƴi ferme hunduko ma kon fattujo ayan si a wattanali no gasaram fattujo no ɓurma a anda woni a hersi hoore ma ler kala mijagol kajjatu sar nde nga yaajude yey ɗo jooma falɗa an ko haala ma haala kajjatu tum minni si a yaltude on man yaala mbafal ngal a sikka ɗum ɗo continue ni pense même pas kajjatu ɗum gon fi allah accira ni ka nder suudu ɗo a faami ka sa fala walta ɗon ka gollama acca non ça c'est Allô? Allô, oui, Dramé, konno way, ça va? Sabi, affaire ko mi haalanno maɗa kon konno fewndori. Mbarin billahi ɗe jours ɗo fof mi jindi ha mi ronki a faami. Jon non ɓe ini lawo ɓe sikki tun o yaari Sénégal ton. Dramé, jon non si ɓe innima wari Sénégal ga sûrement hara ɓe wolanima ko honto e ga woni. Joni ko honto e ga woni, haalna ko honto e ga woni. Tun ɗon mi anda ko honto e ton nde woni. Ko ɓen lawo o yaari Dakar ton. Wait, ɗum noon ɗum annaki Dramé goɗɗo si innima goɗɗo heewi beyi aray ɓe haalnama ko honto e ga woni par ce que ati ɗande ko fii ɗumin yaadema ko fii mi anndu won to woni joni si ɓe so ari ga ɓe haalnama ko honto e ga woni ɗum noon haɗa ɗum annaki ɗo joni no konde waddukol ɗon a faami si tawi mi explicanama ɗo possibilité goo mo guerde ko soit immoɗa ɗaɓɓitamo to ganata ndan ou bien walla ala mam heɓa passe mi yamitama toon wallidire ndaren hawa seyiyemo ka ɗayna ɗo noon kadi joni ko ya ƴiw toon araga wallidire amin to wonɗo ga on mi anda ko honto e ga woni an kadi noon joni ƴiwa toon araga anda honto e ga woni en fof joɗɗe ɗon dartire ɗum na idée no ɗum na solution no ko ya wonto mi wona ga ɓe haalani langoye fi goɗɗo goo wonɗo taw o on no ɓuri tañirade on nande fi makko mais kono ɓayni hiro makko on toujours minumannaki ɗo ƴolle toutes les façons la darde ko woni o mi naɓante vocal maɗo mi naɓana maka whatsapp ma ok joni noon on mo tanguiniɗa ɗon mi faala fi allah e wooti annabijo tawa ɗo bidi tawa ɗo 14 tawa ɗo kikiɗe walla mi hendo numéro on ɗon on ma contact makko sûrement on ɗo wallala mi yiitam ɗum ɗon noon ta nenni few par ce que sina haɗo min a gagnila déséance de Dramé nano mi sikkinono min mi sikkuno addena résultat moƴƴo mi déséance ɗanami déséance aji ka déséance o he piiji ɗin kono ɗi ardi o ko noon mbaɗi jogitorte ok c'est vrai que piigi ɗin fof kono allah muyu noon yaata kono noon kam mi jooɗi ɗo ni mi ala ƴimmade ɗo aduna langue contact jeune jon mi yaha mi hiida e makko ok ouais jolla ñeɗi
Jonna grand. Ça va bien? No marsude? Grand. Mi falno malandade. Ene ko onon charzi ebe juube faalaɓe ne gollugo wona ni waɗa boyde yagal ma yimɓe ƴiwa ɓe lagine ara ka men ara ga hara ala ka wona ko onon chargé fi ɗum eyyi ko menen ok grand ko goɗɗo jomum laɓɓetude ɗo wonnoɗo lagine mais mi nani inde o ari ga mo laɓɓude golle jiwo cewɗo ni seeɗa juutuɗo danejo inteɗo kajjatu a yiyani lammo ɗo non ɓay noon ɗo juuɓe wonno no expliquera noon siga ɓen no buyno feƴƴira ɗo quoi joni so tawi ɗa joyti wono mbani makko ma photo woni après wawala hollude mi daara so tawi mi wawde wallir goɗɗo ok photo makko ne nan mari photo makko koɗo oɗo meeɗimo yide une fois ene o tigi hiwɗa grand oɗo meeɗimo yide ɗo une fois alhamdulillahi rabbil alamina grand wallam hiide makko fi allah e hooti annabijo ko on noon ala wallirde mi hiide makko joni sikku taw noon na probléme wo ala ko jantum kono grand laɓɓiti o ha mi ronki est ce que o kanko tigi hiwɗa bien sûr ko kanko kay awa grand wallam hiide makko fi allah ɗo noon so mi meeɗimo hiide mo darodi ɗo kanko e jiwo ko waɓe yewta fi golle ni on jiwo ɗon min ɗumanni rélection seeɗa mais abbi noon joni noon a anda honto jiwo ɗo naɓimo fi gollugol non même pas mi anda jiwo honto hoɗi ko ɗo tummi wowi fottude des fois min hiwrodira a maraka no numéro on jiwo ɗon kadi dari eyyi no numéro a joti jonna numéro kon no wiyete non mi anda inde makko ni gasi koni tummi waɗi gam joni probléme ala simi noddi ko kanko ka eyyi sa noddi ko kanko probléme ala merci beaucoup nan mi weltike vraiment non ko fimo mi wona merci beaucoup merci way ok merci frère ciuya ko galle fowdu e seeɗa ko Mangoy jara kaga ina pompugo lega ari no ha dow gani mi pompi fof nene angon a pompa fo waccata e fus ani min komi neɗɗo yawɗo fii ko ɗum famata a taway ɗo falala yartinde kadi galle ɗen ko ɗum falla nan landima so tawi joni a taway lan ko nde galle ga falala yaltinde kadi min sikkude sa tawi mi gayni gollude fof ka welto a faami wayna ɗum fof sa golli ko gollata ko accu min mi golla hayso ko on ɗum tigide sa gayni accu ɗo min mi golla hen nden kadi na yaltingol ma ref andi mo be arsito min ko golle mi anda ko ɓuuri e fof ko golle adde en ɗo kono ko ɗo tawralan min komi andi ɗo fii ɗo ko anda ɗon fii anda fii ɗo awa sa tawi lanɗo komi waɗali ko a wata watte ɗum e hoore anani nani
Allô? Ça va, Matuda? Foto wonirɗa? Mi yewti. Ilan ka nder jardin mu yaltitir ɗum ɓu yehi ka brioche dore. Okay. Ça va bien? Dantou? Ça va, oui, Noël de? Ça va? Ça va bien. On fait où? Ah, ça va, non? Alhamdulillah, ça va? Ça va, la Ok. Boleh. Ah, ya tu dia lebih. Ah, kok sini? Ko Linda. Ah, Linda. Mi trompi. Linda. Kon way, ça va? Ça va? Ah, Linda. Ko ande mi mari do. Mi do labbitude do jiwo. Ineteɗo kajjatu ko lagine wonno ko ari Dakar ga wari ɗe balɗe mo laɓɓude golle laɓɓitimo ha mi ronki ha mi yiɗo e grand jogo mo goldata wo a wallimo o heɓi golle joni Linda so tawiɗa andi ka o woni fi Allah mi faala ya walla min hiida ko sewɗo ni juutuɗo seeɗa danejo sewɗo juutuɗo danejo kono mbaɗa andi yimɓe ɓe min addanteɓe no ɗuuɗe donc ko kara han mi wawata tindinore tun ko kara han mi wawata andirde ko hombono kere ko no waɗi jon haɗa ɗaɓɓutudemo na e fuy natana fus jiwongo men fof ko men ɓe pita miɗo andi mo kadi moƴƴa non natana wo ko jan kono miɗo faala andude ko honto woni ko honno woniri simo e jan ɓay gila wari men hiidali natana wo fi Allah siɗa andi walla mi wawata andude momi yaali fimo si tawi mi yino mi andi peut être si mi yinomo law wownoma wallude kono mi yaalimo mi wawata famude ko juutuɗo ni sewɗo ɗuman hana ko ndu woni probléme o ɗuman ɗa andi famille makko on kako a famille makko kako na men famille mais meɗen andidiri min e makko mais ɓi ko min andidiri moƴƴa non natana wo kadi sa hay miɗe laɓɓitudemo ko par ce que ko jan meɗen andidiri moƴƴa non han fina holle hay foto makko no ɗo ine makko no hande na hande min andidiri moƴƴa non hay ɗum ɗo ko menen ni ayi menen ni o yeyeno gâteau ton oɗo ne on ɗon ɗa andi mo ka ko probléme o waɗi ka na probléme a anditimo ka non mi anda oɗo mi yiyaali oɗo mi anditaali o a andamo mi andamo kono joni ɓaɗa andi yimɓe arayɓe ɗon ɓen kara mi wata anditirde joɓa mi yimo ɗo si mi yi o yimo ñande go jo mi anditay si tawi mi yimo tun mi wallete sallaje ɓa tugayni ko jantu ɗum nayi hunde no joni Linda fi Allah mi torika mi jeegima se a yi'imo fi Allah nodda natana fus ko jang mi humpa tun andude simo e jang mi wahirimo kadi si a yimo fi Allah nodda ala problème joni merci beaucoup nan hala la heɗi appel ma ko Karim ne Karim ala problème ara je compte sur toi nan ala merci beaucoup merci jarama joni sa yimo tun a nodda merci nani
ko mi noddirma haray ko fi hajja hajja meɗen wondi ɗo kono mi anda yimɓe makko ɓe komi noddirma ko fiya haalnan ko honno fi yimɓe hajja ɓen woniri fi mawɓe makko ɓe biro mi anda fami hajja hajja ko ɗo min fotti ɓa aduna ko sabu laakara ko sabu min fottuɗo hollilan faale makko mi walli mo faale makko ɗen kono mi anda fami hajja ves ɓay nafi kadi mi landike mo fi hajja kanka ɗo inni o anda hay fus fi fami hajja o sinayi mo andi do hoɗo ko hajja wi ɗo kono o anda fi fami makko few e hinole ka saare ɗo a wawata wondude goɗɗo ka saare nden fewndi ɗo hara anda fi farin fansi makko hay fuy haray no metti fi seeɗa ɗum ɗon dey ka tigi tigi haray no metti fi kono biro min mi yirali hajja wa marɗo probléme quoi hajja lan andi ko goɗɗum o faala kono so wallitama weɓi ko faala kon o ala probléme kono noon ɓawo wi on anda fami makko min kadi de mi anda kono joni hila wawi en tefande haray mi lando no mi tawiri o après mi ara mi haalno haray do no moƴƴi ɓay min biya fi hajja hay fus hay kanko mi ronko mo famude kono ɓa haray woliri noon gasi probléme ala jolla jentima salla jaɓi joni ala ella ɓawo ɗumannike ɗum ɗo salla jaɓi mi wattana yila e muɗum si tawi mi faami ko mi faami o mi falta en salla ala probléme nan nan jentima mi yeehi tam wonen seeɗa on jaram nan jaram bu on jara tawi jam jantu a jooɗi ɗo kombo makkimo ko tan tinniyo mi makkiyo seeɗa ɓe wallitilla hande ɗa laba moƴƴano sodaniɗa kadi o complet ɗo hande ɗa laba moƴƴano non laba ɗa laba moƴƴano maquillage on no nanguma moƴƴano on jarama eyi jam hajji andi ko on mi addilan ɗo mi faala e yewtu seeɗa sabuna ko ɓenta kon ɗa andi neɗɗo fuu ɗa andi kono a wata wiide ɗa andi fof makko mi faala annude ko an woni hombo e ko homɓe woni famille ma e ko honto iwruɗa acci hakke an ko laabi jelu mi haalantama mi anda si tawi goɗɗo naka hoore maɗa a faalalan andude ɓuri no mi woniri ɗo ni mi yettike ma kadi hamiroki faalaka goɗɗo wolnana fi famille an anande a faalaka goɗɗo ande hajja goɗɗo sino golludude hande goɗɗo ka saara ɗo a wata gollude mo anda ko fooki anda on tiggo honto immori ka min mi ɗaɓɓa andede ko allah lanɗon andilanko e komi andi hoore an ko ɗum ɗon ko buyno gasi joni yeggutu min mi anda sukayneteɗo karim ombo sukayneteɗo karim mi anda karim ka fuuta ka mon ton e ɗo a fottali hande sukayneteɗo karim a anda inteɗo karim a ande min gila mi taga hay inneteɗo karim min mi hiyali mi anda inneteɗo karim si minini mi anda min mi fotti e suka no ɗaɓɓutude goɗɗo kono selon no explique niran noon annayi an a alda kadi hay goto probléme min e goto min ala probléme abbi o mo innata ko no ba mi anda on karim on ko hondu waɗi oye min min fottutumo landilan o explique nilan mo faala yiide on kono min ni mi anda kono
andi kadi mi miiɗa goɗɗo coko-cokonnolan ha feƴƴita toon ay mi andamo ala probléme kono andi ko ɗum mi faala ɓe yummiraɓe wonɗa golludude ɗo ko yummiraɓe moƴƴuɓe ɓe moƴƴi ha ɓernde maɓɓe nden no laaɓi ɓol si tawi a teddiniɓe a waɗi ko ɓe wiima kon ɓe wallete ko faalɗa kon ha resisa par ce que ɓe ala goto probléme ɓe laaɓi ɓernde moƴƴano anani mi faaloya joguitoɓe comme nene ma golla ko ɓe wiima kon so ɓe haɗima acca so ɓe wi waɗu waɗa a heɓay kala ko faalɗa anani awawa seeɗa jaɓi kono no welde seeɗa ka allo Ismatu kon no day jam nala ton sina e wayndiri de wallahi mi yejjital do ko haalannoɗami ko nan si Allah jaɓi fende mois ɗo mi envoyante ber komi heeɓi wo so Allah jaɓi nan eyyi eyyi ɓe fof ɓe jam Ismatu andi kono mi faala ya waɗana miɗo wondi ɗo e jiwo eyyi ko pita toon o jeeya mi faala ya eto humpitanoɗami ko hontoye pita o jeeya kadi fi mawɓe makko ɓen kadi non mi faalaka mo landade fi mawɓe makko ɓen eyyi mi faala ya ligguintinanan ɗum ɗon eyyi fimaɓe makko men eyyi aw joni haralan jentima mi envoyante ɗon joni photo makko nani ko WhatsApp aw ok joni si Allah jaɓi merci jarama merci beaucoup Nanti, ɗon yarde café? eyyi miɗo yarde café Mi gayni mi faalima wotude ɗum. a gayni Eyyi mi gayni a gayni golle ma ɗen fof mi gayni fof. awa a yaawi hande Joni mi faalama yaade ha e nden
joni mi faala si artoye lendi on haray an joni a golla e appartement leyleji on anani a golla e appartement leyleji on anani o appartement dow ga hajja golla ɗo defgol ngol noon defgol ngol on wallidira anani minen eyi sallaji lañiwro nene ma anan ari naɓanami ɗum ɗo jonnanama jonnanami ɗiɗo nene ma inna lañiwro mo na lallando simoye jam anani awa en yelendi o se alaji awa Combo. Oui. Combo. Nè, cái làm gì nè? Không phải nào mà sao? Mấy anh mà ở nơi này tay gì đó đa này. Có mua đi mi tay cái ly đánh cho mà đa cái ly cũng sao? John nó phá lá cả đàn gì để mà gì? Mình nhát tụi mình John ta. Yo, quanto aí idade? Cái ly cũng sao cả đàn ki. Gasi mo ido ko bay tung da mo sa mo jana mi dan ja fankan tung halan ta la ngai mbu jaram embimbi Sera che embimbi e guarda già John, ça va alhamdulillah. John, kay tok fi. John. Ça va alhamdulillah. Yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax. Naka liggéey bi. sant yàlla ñu ngi si kaw. Ça va John. ana xale yi mbaa ñu ngi si jàmm. ñu ngi fi si jàmm. Alhamdulillah. John. Gis nañ gisee de. waaw gis nañ gisee kay. John. Monsieur John. waaw. Man maa la woo. Dama am fi sama doom dama bëgg nga jàngal ma ko. sa doom. waaw. kan ci. kooku de Guinée la jóge. D'accord. waaw. bokkul ak xale yu fi nekk daal. waaw. kooku Guinée la jóge. dama bëgg nga jàppale ma. parce que moom xamul dara jàngul dara xamul tus. musul jàng école musul. non musul jàng. mais waaw amul problème daal dinañ jéem a xool luñ si mën rek. waaw incha allah. ok. yàlla baax na.
kañ nga bëgg ñu commencé manam moom. ah man kay dama des si yow rek. waaw baax na léegi dag may tuuti rek maa ngi xool sama emploi du temps. waaw bu ko defee après dinaa la woowaat. incha allah ok jërëjëf. ok kon bàyyi ma ñëw egg. ok maa ngi lay déggul dégg nga. dina wax naa la woo incha allah. waaw jërëjëf waay. waaw jërëjëf John. waaw xaaral tuuti toogal tuuti waay. bàyyi ma egg kër ga xam nga dama am ay cours yu ma war a joxe. ok dëgg la merci beaucoup. ok merci John merci beaucoup John merci. Halima. Naam patron. Andi ko mi faala. Warande ba hande. Golle ɗen ka nder suudu ga. Ko ammi faala e gollude. Min gollata golle galle ɗen fof ko min gollata. Ko an kadi haji arde ɗo ka. Min kam. Golle ɗen fof hari na an gollaynoɗe. Min dewoore gollude ɗe fof. Oɗo kam yo accirni gollugo. Patron ko mi bonni o. Patron fi Allah mi jeeji ono julɗo jeejirte to raɗola. Onon ɗo waylan ittude to addollan ɗo tata kadi kono mi waɗi ko welali o. Mi raɗotako ma de. Mi raɗotako ma. Kono an no woodi golle goo ɗe duwaɗa gollude ga. So yi fi Allah kala ko mi waɗi o muññane Allah muññano Allah fi Allah. To raɗola hay fu ya waɗala. No woodi golle ɗe hajondinɗa harna golle nder suudu. Anani? Halima anani ko mi wimako? Mi nani ko wiɗon ko patron. Miɗo andi kala ko wiɗon no woodi sabu. Miɗo andi on bona o fu iɗon moƴƴi ana wattilama ɓiɗɗo mum kala ko wiɗon wono woodi raison mum. Mi jaɓani hen ko wiɗon kono noon waddata ena probléme. Gasi ko ɗum mi noddirno. Min on mi yeeyta. Patron fi Allah wotti annabijo kala ko mi waɗi muññe fi Allah to ɗimmi joɗɗa ka jullere. Mi haɗima ɗum na gonade mi woni ka jullere. Fi Allah to raɗola nokku ala. Mi raɗotako ma de ko ɗo wonta. Ñande naatnoɗa ɗo mi haalnom mindi ɗo kaka ma ko falɗa wa waɗay ɗo ka awa ha joni ɗo kaka ma joni ka jullere kon wonɗo lara mi raɗotako ma ɗum joni ka jullere he an kadi gonɗima ana seɓɓiti fi Allah muññe innima no woodi golle goo komi jonna e ma ga anani ta wullu Voilà, mademoiselle, ça va? Comment vous allez? En fait, moi, c'est Moussa John. Je suis votre professeur, d'accord? C'est ma maman qui m'a mis en contact avec vous, car elle voudrait que je vous apprenne à lire et à parler français. D'accord? Vous comprenez? Mimi, à la femme de dire qu'on a Vous savez, pour pouvoir lire et écrire, il va falloir d'abord maîtriser l'alphabet français. Maintenant, on va commencer par l'alphabétisation. Je vais vous écrire cela. Ketaw hakke o yimi ngo alpha e mamadou kon ɗon haalde ɗo e binta ila marga goreɓe ko noon ɓe innete ɗum ɗo mbiɗa wawi noddude ɗen inde ɗo
Donc vous connaissez le livre Mamadou et Binta? La mari gore be Guinée ko non be innete. Répétez après moi, d'accord? A. A. B. B. C. C. D. D. E. 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 F. F. G. Z. H. 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 Vous vous appelez comment? Hadja. H. On di min de jande sara mi famataro hanko wonu den do dum natata ka hore. F. F. Voilà, comme la France. Vous connaissez la France? On écrit F. F. Ah, France. Oui. Vous voulez partir en France? Vous voulez partir en France? Ming. Oui. Mi ay France. Donc vous allez apprendre ça. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F adem jang. Voilà. Adem la wawi koy. Répétez. A. B. C. D. Mi yahay France. A. B. C. D. Mi yahay France. Eh. A. Non, 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 non. J'ai dit A, B, C. D. Mi yahay France. A. B. C. D. Mi yahay France. C'est quoi ça? C'est quoi Mia et France? Mi yahay to. Laisse tomber, on va commencer à te compter. A. B. C. Mi yahay France. A. B. C. Mi yahay France. Laisse tomber. Maintenant, on va compter, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Eng. 1. Eng. Hey, min la way go compte de dum. Ɗum ɗo la way jangude ɗum ha laaɓa. 1, 2, 3, 4, 5. Go'o, ɗiɗi, tati, nayi, joyi. La way ɗum ɗo. Mais j'ai dit 1. Eng. 1. Eng. Eng. Mais vous, si vous ne voulez pas apprendre, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Min mi faala, min ko gâteau mi yeeyano, laggine gâteau. Mi yeeyata. Mi sa'ayno sumbuje gâteau kaaba min mi yeeya gâteau. So addi farine ɗo hayso ko min mi jiiɓay ɗum min mi yeeya gâteau. Gâteau. La wawi. Je vois que vous ne voulez pas apprendre le français. Tu n'aimes pas ça, tu aimes gâteau. Gâteau. Mais dans la vie, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Min fus mi faalaka sina yugo karim e yeygo gâteau ko lutti ko mi faalaka hay fus. Vous voulez quoi, Karim? C'est quoi Karim? Mi sa'ayno gâteau miɗo mari client ɓe honno. Miɗo mari client ɓe moƴƴa non ton. D'accord. Mademoiselle, on va faire une petite pause, d'accord? On va arrêter jusqu'à demain. Si votre maman vient, vous lui dites que je suis passé, d'accord? On ngotay woni? Demain. Après, gâteau après. D'accord? Parce que là, je comprends plus. Wow! Mi faamaali fus ko on ɗon haala. A, B, C, D, mi yahay France. A, B, C, D, mi yahay France. A, B, C. Kombo. Naatu. Ambi. Hey, Sulaiman.
Kera sella? O way mi wali tu. Nalaga? Jantu. Eja. Jodo. Ang hindi mer ko ndo addi dang on dugo ko noddi dang. Awa. Ko min nodduma. No. Haray ko ko fi hajja. Mi faala ya ƴettanamo naɓoramo ka golle hollanamo ton golle ɗen golle on golle fii komi jonnuma zerugol tereji an ɗin e galleji an ɗin hajja on junujo honno hajja o mandama anda hay fuy ene suul hakkude ma e Allah a yejjiti ko arɗa ka ando suul a yejjiti fewde ko arɗa komi adduma ka ando a yejjiti no wawnoɗa siɗa inna hajja junujo a yejjitino wawnoɗa ka hara wowli taali kam anani hara wowli taali kam ha hande noon a waɗa lan ko mettatanmi kono sa inni hajja junujo naka sikkuɗa ɗon hajja ko ɓiɗɗo an comme no arinɗa ɗon ni wonirɗa ɓiɗɗo an est ce que a faami hara wi taali mo junudo ɓorandema hande anani komi haalanmako komi innumako ya jonnumo hollumo golle ɗen est ce que a faami imi imoya waɗa kadi komi wima ko ala problem an koni hunjiranda yimɓe ɓe goɗɗo bona e kono hawrini mi yewte goɗɗo ayi états on no fortani ko o goto ɗo pettoni ko heddani ɓeɗo so tawi woni a waɗiɗa ni a hettata e jungo moƴƴe kalisi no faala a faami ko o goto toni heddi an kay noon ko ɗum ɗo woni golle maɗen ko ya andu ɗum ɗon a yini no woni e gueɗe ni si tawi woni a hetta a gueɗe ɗe woni sina ɗum a hettata ƴawima yacca haala ko ɗo wonɗen naatude ko ɗo wonɗen naata ɗo mi naatataɗo ko ɗo wonno ka patron am o debbo ala ko waɗalila façon bonkiji ɗi jeena e sappo mo mari min mi naatataɗo nangi ɗo hay ɗon noon an tiguiri ay ni ko patron ma ala komo waɗalima haɗi ko kanko woni patron ma mais hande ko woni patron o ko an woni patron hoore makko ɗo noon heɓata no finguitiroɗa hoore makko yettoɗa ko waɗuma ko andi ɗum no fof ɗo ko golle addi en ɗo gollugol arɗen koye gollu gol ten ko may na innugol ɗum par ce que an woni e remplace ɗen ɗo ok mi innuma mi naatata hay sen naati kadi mi huurotako mo mi ƴantatamo siɗa wakkili noon ɗum ala probléme min mi ƴantay an hay sa yurata mi tawole fus min mi ƴantaymo ok voilà on y va mi falaka naatude ɗum haalanima de Kombo. Kombo. Usul. Oh,
Hono aduma. Sigo golle aduma ɗum jettali ma ɓiɓɓe amen arti mi besonaki ɗaɓɓugo gollowo mi ala kadi komi yoɓira anani dammugal ngal mini yo sino sati yaltugol ɗo ko ono na oɗo ok to si yaltay ko ono itti hande tanti wi ko o arta ɗo encaissugol on location mo wonami gibi hande ko kanko encaissata ɗo ok sino sati yalto ɗum ko ono na ɗum sadi men kono nene fo encaisse ma mami ari location ji ɗum Kagetu tanti biya inni itti hande hannaɓude yeeso ko min ƴantata ɗo loas na fus a dimensina ɗum andi boba mi jeejima ñande muñanelan haade balɗe ɗo feƴƴa yande wonani bobo mo wona on nene am wona on patron am ko wondi en ko location haala kam mi ƴettata ala fus komi wola koyon addu location jiɗi men yaha sina son andi o yoɓatani baafal ngal ne so yalti goɗɗo naate waɗe heña kajjatu déjà gato hey abbi taw kombo woni kajjatu min ko hajja sominete nami kajjatu de na sa hebbingo haala hande ko le 5 hande ko le 5 d'ici le 15 si min ari min tawa ɗo location ji ɗi ko IC yaltintawde ok na hebbingo haala heewi kamen an ɗo may kagetu gatto mi yetti kama na kajjatu min te ko hajja sominete kagetu ila hol ma ena ni nay no anti gor ma awertige zuino awertige normal ha yeno wadda don ko vel on okay dogata ay fu enenen ɗon andi ka jooma ɗe galle men hoɗi miɗo andi andi kon déjà taw ɗe ñawli ɗum noon fuɗɗike wadde joni haala nene ɓay Allah waɗi joni ɗon andi ka jooma galle ɗen min mi faala yaade toon joni min e maɓɓe men yiida min yewta min négocier ndaren so ɗum ɗo acce ɓen ɗo wata continuirde ni nene ko adi kon taw ayo jiwo arɗo ƴantugol lan ɗo on golli kan ɗo o golli ɗo o jow yaltuɗo ɗo joni o golli kamen ɗo o golli kamen ɗo imba ala no Allah wawira pellet bobo ala no Allah wawira sina na jambiya na o nelata wara ƴantata ñamade ñande jambiya arno ƴantugol lan ɗo kanko e suka o tawnomo ɗo ha minni mi wata wondude e makko woni kanko wonda e makko mi raɗimo ko noon tigi raɗimo min tigi raɗimo ɗo aduna no yaaji kono faade ka fottete wallahi nene hakkunde en Allah wooli gonga aduna no yaaji kono no faade ka fottete joni Allah joni nela numéro tanti biyo numéro makko no de
joni ko woni o simere en yewte awa sella je rame boyale tanti biya ko ɗo hoɗi ka tanti ko ɗo hoɗi kamme fanoyde sabi kaggeto ko gaw kadi woni ka kaggeto kaggeto gato kaggeto ga ala nder ɗo de kaggeto ok hajja 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 ko ɗo woni ko hajja faala yiide walla ko tanti tanti aɓe no dawi awa hallan ɗani kajjatu mi faala fi allah ko feƴƴi lagina kon fop mi faala ya yaafo ɓay min a muttiri lan tum ɗaɓɓitima ha mi ronki mi yaalima mille ko wonnoɗen ton wiya hen nden ka cangol e fi leɗɗe mi wayrano en haɓude a mutti tun a haɓɓilan ni ton mille na sabu koye fus billahi wallahi ko ɓernde laaɓuɗe mi yiɗuma donc kajjatu seyɗa marallan seytane fi allah mi faala ya yaafo ko feƴƴi kon fof ɓa mi yiɗa ɗum ɗo mi yiɗano yarani hakkude men he kaŋey accirini ene ko fiiɗo addumaɗo kaa ko haalugol haalaji feetuɓe addumaɗo kon woni haalaji fulawa ko mi anda fim kono nda wulde na haalaji feetuɓe ko yayno ɗen he andi kon no ko fii luwasi addumaɗo kaa ko wowlugol haalaji ɗi rewra ko fii luwasi joni noon joni tanti biya meɗen ñawli luwas ko gonga joni mi faala yon sulfano men chaque mois mi yeɓa arriéré on seeɗa chaque mois mi yeɓoro arriéré on seeɗa ay appartement gon no satti 250 000 wela heɓude donc ɗum mi faala yon wallu men mi wata on wallude ɗum ay immeuble ka wonɗon ɗon mi anda fimo mi ƴettino fopp mi waɗi e juuɗe hajja oɗo hande hajja so wi on waalay ɗon o waalay so wi on yaltay ɗon mi sikka nani komi haalan mako min ene ɗo en mala ko yewte mi anda fi programme on immeuble ka wonɗon ɗon mi nal cuuɗe an e diɗɗi kono ka wonɗon ɗon ko ɗo andi fimo est ce que a nani fopp mi wattino e juuɗe makko ko an e oɗo mari ko yewta min naami eyo miɗo ƴawde dow ka hajja ka kajjatu ɓay a wawatalan innude allah no wawi tagude kajjatujo go warana an e kajjatu na darde juutugol an e makko on ɓurda rawnugol juuɗe koyɗe gite fopp kon gotum innana a woni kajjatu ko an tigiri woni kajjatu a wowlataɗo dow hammen ɗo tanan joggol wasiji ɗin ɗa famude ɓay so yoɓali o yalta ka yaasi waɗa ɗum kadi ka hakkille maɗa ayan taw jaaje ma ko bonɗo nene ma ko bonɗo an tigi hoore ma ko bonɗo kon famille on fof konɗon kon famille bomɓe an konno andiɗa min lammari jaaja konno andiɗa lammari jaaja ko an tigi woni kajjatu a fallan fijirde joni innana an woni kajjatu a andi ko an tigi woni kajjatu kon ɗum waɗi ayi hay mo yinde e hoore ma ɓoɓinde no andi hiɗa mari jaaja immi immu miɗo yaadegoy kono noon mi ara immu fe yow humtuma
arti. Mi arine. Kono yewto ɗon to. Hay fus marso yaale. Mi yehi ala ko mi wowlaade. Mi jiiɓe. Mi fuɗɗike sifagol ko feƴƴi kon. Kono ɓe ala faamude lam. E fi location o mi haali ha mi ronki. Ɓe faamaani men. Ko jooni mi annda ko no watte. On ɗum ɗo anni lam. Ene ko ɗum ɗon jalde jamon fof no maapi ɗon jalde. Sa enene ma jali. Ando goɗɗo heɓi solution. Solution mun no ngeɓu ɗon. À suivre. Na go film on est de à suivre. Ko solution mon. Min ma heɓi solution. Mi yettoma. Ɓerɗo ma ɓuuɓ. Joni mi heɓi solution mon. En tout cas do. Miɗo andi piiji buy no habbi. En waɗi piiji buy. Kono piiji buy hewtoto en ka e balɗe. Ɗum noon rek ko noon woni. Karim. Na nene. Problème mo réglé. Nene. Kono girɗomo no ngaari ɗum problème. A yeggiti ni yettinoma ɗo à suivre. Mi andi poussé ɗo taw seeɗa. Kono waru ɗon ɗum. Ani mi walanino ka. Awa. Mi joɓi 4 mois heddi ko 2 mois. Kono ɗum ɗi mbuɗɗum fof nene ɓay ɗum na mbuɗi sama kala no 4 mois fof. Ndara moƴƴa. Darentilan. Non hande noon machallah hande ɗon labbita moƴƴano. Hay lukkangol lan sanji. Mi heɓi fiancé. Ono hen fiancé? Mi heɓi ko jombammi. Goɗɗo ni jombay on? Ah, ça c'est bien. Ko bappa Mamadou ka ko bappa ngaddu miɗo andi noon. Ɗum yiɗi bappa ngaddu ko hombo e maɓɓe. Ayan. Gañanini ko bamma añani ko. Ko ni gañani jogiɗa. Anda ko bappa ma Samba ka ko bappa ma Hombo. Min mi jombe kasi ɓe bammaɓe e tampere maɓɓe. Nene jawdi ko Allah okkata. Ɓen ɓe ala hay probléme hay fusɓen no wakkili kadi. Min le kadi miɗo sikkun hande ka fewnuɗen ɗo satti ha satti. So tawi on jombitate ka nder famille ga annayogol laɓɓita ɗo jombere hesere a enne junko 18 ans ma 19 ans. Nene kom woni o jombude. Ta hawjo heddemo ha ɗo mi présente ma. Ayoro so jombina o heɓana en luwas. O heɓana en ndiyam. O heɓana en courant. Ɗum noon no hewti jombere? Sino hewti. Fi heɓugol courant e ndiyam e location. Ɗum no hewti jombere? Minen min ngala wakkilade fi ɗum ɗon. Nen ɗum hewta jombere. Mbuudi ko golluɗan kon on maray. Maɗo ƴetton ɗi halfin noon la. Min halfinta on. Min noon so jaɓanilan so tawi naka nder famille wonɗon jombitede. Ɗaɓɓitoygol ɗo jombe kese ka waali. Hare sele wondiri on ni on jombaka min no ɓuralla. Ɓana on bobo ni. Andi an hiɗa añani. Gañani ɗi bamma ndi. An hiɗa añani. E non nawi? Mi nawi wona dewgal. Ko dewgal ɗaɓɓa. Iyo. En tout cas ɗum min andi ka wonɗo noon na on bobo ni. Ala fus ko waɗan e dewle ko. Ene Karim ida rentilan. Da sutilan taw. Merci. Allez. Si tu n'attends pas une photo de cuisine. Non. C'est sûr. La prochaine fois, ça, tu l'as on va aller demander. Inch'Allah. Ok. Allez, bon appétit. Merci. Bismillah. Oui. Makan. Maria. E nay ñala. Ko juutunde woodi. Da heɓata anam. Yallat. Wala noon won ɗum ɗo henan. Merci. Meɗo muro. Sa nani mburu ko dewo woni yonaade jokay machallah woto yettugol Allah bus hamdina
muññonde ɗen nene abbe mi feƴƴana acci jibmi seeɗa ene he kan he karim he na a koɗum nanguma min nde ara woni si baa fa ngal no sokki an nga sutaki hila mari koɗɗo mariam non fi allah accu o ne'aki ça va ça va karim a joɗɗa hirto ɗe fiƴi to accutuma o way ñamin mariam inaji fay en ko doyi watta e maɓɓe na ya sunku na ya ñaaw goɗɗo do heɓude teddugal si nene ma heɓi koɗo anda ko honno tawi kan honno hay appete amon boni non nani ko paykum o anda ɗum ɗo to ɓen min ɓernde ma tawi ñippu ɓernde tawi ɗum ɗo na hunde nan na hunde ça va de on mbimi eyi quoi o fewndi e muɗum ta ɗum immi ɓernde ma de nan wala ko saabina noon kari accutumo yo ko ne'aki ko non c'est bon o fewndi e muɗum ta ɗum immi ɓernde ma de nan ça va aller c'est sûr a nani a jaɓi mo aussi voilà ko doy nangi ñaani nan manchement de e kan ko sabu ɗum welirɗaɗa mi inni par ce que ɓernande ɗum ana tunde welto mais ko ɗum woni couple si huli ka ma mi ñippa si huli ka am aɗon ko ñippugol de a nani allez mangeons lay si mi yalti min harañ sago haray mbiɗo hawji hewtugol kimi noon jiɗima jaɓaji salta a ƴakkay la fouché ton sali non franchement c'est bien fait weɗi moƴƴano no fof ko fima weɗi moƴƴano Deuxième appartement, c'est job. Troisième appartement, Madame Fall. Quatrième appartement, Madame Mariam Diallo. Mariam waddi ga avance ji makko ɗin 4 mois heddi ko 2 mois a golli a wakkilike moƴƴi noon ko ni tigi gerdata nani a waɗi effort moƴƴi félicitation Merci beaucoup. hajja no woodi komi faalama landade nene ko fi kadi ko honɗum woni hakkunde ma e karim nene fi wandami fus andi ko honɗum faala ha hande a fenanalla bimi anduma a wolari ko woni na gonga ta fenana miɗo jogitoroma ɓiɗɗo haala nan ko woni hakkunde ma e karim nene hay fus a haalantalan komi landima ko hay fi ok gasi ala problème hajja no woodi kadi komi faalama landade koko mi wima kon ɗa welirami wa ɓiɗɗo ta suuɗan hay fus yomi wa'ane wasi komi nene ma
miɗo andigoy wonno simi landike ma a seetina haray ko fii famille ma on Nene. Sinialan yung mulo talaga. Min kumuhan o niya ang dafa niya ay egot. Ano? Min ang dafa niya ay egot. Hande ko nung tumi andi fani kado na. Mi anda nene am, mi anda babe am. Nene fanke. Fanke nene. Fanke nene fanke. Hande anda hay goto sina kono woni nena kono woni babe. Fanke nene. Nena goto mi anda. Hande ko olon tommi renti. Mi atampi bobo ano. Mi haalala ma seeɗa ko andan fi min kadi komi soñƴi mi jombano mi hiɗi moodi an ko debbo hiɗata moodi mum ko ala ko mi waɗantano on gorko hay dépense ka nder galle ton ko min fawti mi yaha mi yeeyoya mi arta mi defa ñiiri e maafe mi ɓannana o gorko o dampa paaliwal ngal yehi ha e nder ɗum o accitinmi oyni o faalaka la aduna o faalaka hay kami rewi tawi men jiidodi ɓiɓɓe ɗiɗo gorko gooto e jiwo gooto ɓiɓɓe ɓen kadi o jaɓitiɓe e juuɗe am ɓiɓɓe ɓe mi wonda e maɓɓe ɗo so tawi ko ɓiɓɓe am ko ɓiɓɓe am ala ɓiɓɓe am mi wondata e ɓiɓɓe am ɓe ko suudu am ɗo kadi mi ɗaɓɓa ko dankoɓe mi wonda par ce que a wakkili ke hay ko gol ɓiɓɓe maɓe sabu golle maɓe je suis d' accord ɓiɓɓe am ɓe mi wonda e maɓɓe na mi woni ɓe maɓɓe na mi woni ɓe maɓɓe ko min dankotoɓe ɓeɗo wadde min dankotoɓe sikko waɗani mi ɗaɓɓay ko dankoɓe sella min mi ronkata ko dankoɓe goto dankota ko lamɗuɓe ɓe mbiɗo wuro seni hay goto dankota ko ɓe mbiɗo wuro seni musoba hay goto nene fanke nene fiyalla to wulluma wulli ala ko mi yaalali mo yo jonita ɓiɓɓe am on no jonita tan o jaɓi ɓiɓɓe ɓen e junngo am few ɓiɓɓe ɓen no pooɗire feere miɗo pooɗire feere
e nder ɗum mi ar Dakar ɗo ɓay mi ari Dakar ɗo mi yaha mi sooda banana mi sooda mango mi waɗa e plate fal mi yeeya tawi ko yomi yango ga kadi mi yeeya ga mi naɓana ɓiɓɓe am ɓe lagine ko ɓe ñaama fayda ko fawini duuɓi 15 mi yiidali ɓiɓɓe am ɓe no sutani duuɓi 20 simi yi ɓiɓɓe am ɓe hande hino fuu feƴƴi ko hiiɗa waɗi wo andu ko feƴƴi kala ko hiiɗa waɗi andu ɗum ɗon feƴƴi ha pari nene mi sonndike ta wullu ta wullu nan mi yi'ima mi tawi ko a debbo wakkiliɗo mi tawi ko a debbo yiɗuɗo hoore mum ko ɗum waɗi simi adduma ka an ɗo si Allah jaɓi koko mi wima kon mi jogitortoma waska ɓiɗɗo am anani ko mi wima ko accirni wullugol accirni ta wullu hande kay jalimi dara jalido ta wullu nan no woodi kadi komi faalama landade nene on ɗum kadi mi faalama jombandi ɓiɗɗo am nene kono na probléme kono yiɗugol mi anda o ɓiɗɗo mo yiɗugol kadi mo anda no satti ko gonga ma andama kono a andaymo si Allah jaɓi ɓiɗɗo an debbo on ɗon alaɗo on ɗon no alman kono ɓiɗɗo an gorko on ɗon no ɗo si Allah jaɓi mi nelanaymo o ara yiido on ɗo yiyamo o yi'i miɗo andi noon himo metti fi ha par ce que simi haalnimo ko fii ɗum o arata kono mi haalantamo anani o ara yiido nan sa yimo tawimo wele mi jombanamamo anani si tawi o welatama kadi mi forsatama so jombima ka ɓiɗɗo am so jombalima ka ɓiɗɗo am anani komi wima kon ta wullu hande kadi jogo bobo hango ta wullu nan wadiɗo waaw on est ça va ça va no marsude ça va honno ko location aɗa yoɓugo mi yalno resiji o na location mari yoɓugol ene hajjano ga hajja kajja to hajja kono faaleɗamo yiigo mi faano tuye men hiidu quoi hiidon fiyoni abi ko yoɓugol location aɗa walla ko goɗɗum go aɗa ɗaɓɓugo ga garanta satmiranami si goɗɗo ari kama katta ɗumano ɗon anda ko ɗum gadde mo ko hajja mi ari hiidugol e mum mi tefata ko aɗa ɗaɓɓugo min komi landima si tawi woni ko location aɗa yoɓugol si tawi woni wona ɗum noon ara heɗe way kay nango lango min mi ala on non tan ok grand he merde way he gang he fi yalla he
Mariam. Milando mahunde. Amono tako. C'est sûr. Yeti como ene como janno ma defugol gerto. Abi milando. Ene. Gerto nga denyande welno. Ko dum adi sibilandi ma o bo ekente ma. Sabuna. Ayallo mi nyaabri ngal. Ko silet mammi wadi. C'était bien fait. Non, andi hunde sino wela ma, il faut mo ina hala be. C'est sûr. Andi mi ko burta mi wel gole ma. Di afad. Parce que hande hay anya darare ne. Don couple vrai. Ayika. Chop. Sagan kam yalti wo min ma nayo mi nebo fiu. No mi miijori fiima. Ko mi hara mi hewti. Ano woni. Kono nyalla ngal fe ye jang. Impeccable. Alhamdulillah. Mi do faala yewtude do goddo. Andi ne balle mbudi ko jondo lan kon fi 4 mois. Vraiment mi weltike fota non. Weltike fota wallahi. Weltike fota non. En plus jondo heddi 2 mois. Joni mi do faala yo wallan fi 2 mois on kadi yoba luwas di heddi ni on andi kadi facture courant ari facture ndiyam ari eni anko addu tum min mi sikkuno si mi yiwi ka wurere fatayde ko yo mi yaru kam kono mi iwa ka wurere mi futta ka yite hey ko mi yeto ma hunde mi anyana ma hunde goy amiji tike moƴƴa location courant ndiya ida andi hay super a ƴettata ko taxi ƴettata amiji tike moƴƴa mi la sika ko mi woli ko nako boni la sika sa jombi goddo ida duwa wadande bo dum non ka sukkide nan sukkide koye wallindir mi iwata ka moy ngay to mi ara mi to do wonkon wanka mi sikkile min kadi goddo arta wano e sundu du climatiseur ñama gerto nata loto hala inna aytata mbodi yo jako mone fotere ande wonda e hino climatiseur dari mi ara mi dabba kam mi foto wiya kadi naɗo Mariam adna nani de kadi o ƴawata ko kala satti watta yila de nan say goddo fotike kala ba ayub misalahi kono koye wallidir miijiti kutu pat d'un coup 4 mois hombo waɗantama ɗum waɗa doy an kadi innalan mi heɓi coggu 1 mois darangen 1 mois lottuɗo kono ɗi fof kadi e hoore am accu Allah an kadi ɗo yeli fowtere ta sattinanam kono ndiyam yara e wata immade ɗo fewti ɗon Allahu akbar mi heɓay hara hay siko kafe ma o wata wonde awa satti
Grand, ça va? Kono waɗi? Hajja. Eh. Comment est grand, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Hajjano ga? Ko laabi jelumi innuma ɗo wota na haal heewa ñande fof ñande an hajji minnima kono ñaltama an honno woni ko nanta haalnan ko nanta ko walla mi yiɗe hajja ok ala probléme ko hajji fa laydem abbolam noddanam ok hajji fa laydem ka ari da tan tv aɗo tawi ari da tan tv adoni wontiri ni ala na tanti mayi anka fi ala tawala dum way na tanti fa lay demo Allah oran may oran Allah anka ayi ene Karim na onon sukaɓen ka quartier ɗon sustahide jiwo ko honɗum adduma ka an ɗo bimbe kikide jemma ñalmata ka an ɗo ko honɗum adduma ɗo ko hajjam mo laɓɓitude hajja ala ga lanneli mo et puis man ñande mi nani hiɗa innamo ɗo kajjatu ene on kajjatujo mo wolta fimo konto anduɗa o mi fal jonan mi faytinirɓe na kanko woni kajjatu joni nde mi aroye si Allah jaɓi e jooɗi a sika komi entere min naami payko a sika min ɗa waylanɗa en de on kajjatujo mo haalanoɗami fiimum mo haalata fiimum toujours ko honto anduɗa on ɗo de min kajjatujo mo mi andi on koko mi yewno vacances Guinée min e nenan e min e jajan ko to mi andi mo nene ma yetnola ngo yewno Guinée ok ko to mi andi mo kono noon min kajjatujo mo mi andi on ko aadem moƴƴo wakkiliɗo nunɗuɗo mo memata ko goɗɗo ɓasa yiyo wono on jiwo no rondo paaniwal gatto yaa e luumo fi yeeyugol ko fi yo wuuro lakkere makko taw memo ko goɗɗo kadi fami makko ko fami tampuɓe fusɓe ala ɓeygure maɓɓe nen fusɓe ala kono mo wakkili hoore ɗum mo wuuri lakkere makko ɗum fof ko fi taw o memo ko goɗɗo ɗa andi famille makko ne min mi innade ko kanko woni kam mon ɗo ko woni tun kajjatujo mo mi anduno on min famille makko miɗo andunoɓe oɗo kadi koy ko wakkiliɗo o fenata o memata ko goɗɗo o ukkota koye probléme goɗɗo awa joni tanti ɓayloji ɗon andimo mo nunɗi mo feewi joni wallitemo ɓayi gonko ɓe wiyata kon ɗa walla ɗo goɗɗo ron kama yoɓude kono pellet Allah ka yoɓete joni ɓawon tawi ko neɗɗo moƴƴo joni wallitemo
ko Allah yoɓata an ha joni a haalani komi landimako o kajjatujo mo haalata fiimo ko on mi faala ya haalalan hakkunde ma e on nder ton ko woni hakkunde mo ngoni ɗo tigi nder ton ko ɗum laɓɓinantala joni habbe mi yami aroya yewtoye nden jooɗo ala ko yewtoyen nden mi yeti kam anami intérêt a wawata lanɗayde ko ya haalanan on kajjatujo ko honɗum woni hakkunde ma e kajjatu no wonɗa e dogirde ni ɗaɓɓita o bimbi e kikiɗe ko ya haalanan ko woni hakkunde mon nder tigi ko honɗum woni hakkunde mon ko ɗum mi landima joni tanti biya ɓawo landi kala mi yewtayo e laala ɓa goɗɗo ko neeɓi takkade e suudu taka damalo natirta ɓawo landi kala mi yetto kajjatu on momi anduno min e makko hari lan yiɗimo imo yiɗi lan meɗen halduno fi jomminirgol dewgal sunna e farilla kowoni mi anda ko on ɗum waɗi o maggiti lan few mi hitali mo ko ɗum wonno hakkunde amen ko fi dewgal oɗo le yiɗama oɗo o hiɗama ɓay o falnoma yaltinde luwasi angenene ma o falno kam yaltinde yaasi awa oɗo yiɗama nan sina min nun o yaltinay noon ka yaasi anani oɗo o yiɗama mi sikka anani komi haalanma ko mi nani joni mi yeeyi oɗo o hiɗama o hiɗatama kadi tamma honno sauti baba wala puwe joni meme comme jo ino ndo tumbiri jamma wino sauti ngala puwe joni lutto kombo naam kombo a tonton indo nena no jodi do ko mi happino do sulu mi la andi ko anti butala ngal bafa ha wudi tan awaye min tuura laga yoni yok wala tom tour andanda hoore ma yoɓata luwasa a yoɓata courant a yoɓata ndiyam a ittata dépense tour min o yoni dewgal ngal yoni wona top awaye woni yehe kam on udditu sa uttinga min wa ɓuwe udditu joni tonton en mbimbi nan wota mi udditu ma gandi de min ma dewgal ngal boni on ɗo tour ɗum walta hande sayron kuɗa wa yahay fo so yewtaɗo yewton kamo falaka
Dra. Ça va? Ça va bien. Abi, kon de ga hoda. Qui? Et puis yo, man dégguma nga yax de. Ah, ok. Donc, déggoo peu? Non, 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 je suis sénégalais. Ah, sénégalais? Oui. Yow fi nga dégg ko do hoda? Non, dégguma fii, juste que dama fi am benn élève. Ah, élève? J'en ai un élève ici. Ok, kon da nga xam Hadja? Hadja? Andi mo Hadja? Hadja moo la fi andi yow. Ouais, Hadja, c'est mon élève. Ah, c'est bien ça. Toi, t'es gentil, hein? Toi, là, t'es gentil. Comme le dal. Je veux que tu m'aides là, s'il te plaît. Je veux que toi, là, t'es un vrai gars, t'es gentil. C'est le numéro d'aide que je veux. Mais demain, je suis trop fatigué. Tu vois, regarde que l'on doit avoir qui grand bill là. Si tu as le numéro d'aide, s'il te plaît, tu vas me donner. Mais yo, tu viens jusqu'à là, devant la maison de ces Hadja, tu te planques ici. Mais si tu veux voir... Parle doucement. Parle doucement. Il y a un gros gaillard, c'est un con. S'il entend ça, c'est fini de se foutre. Mais toi... D'accord. Donc tu veux voir Hadja? Je veux voir Hadja. Mais sa maman, tante, elle est trop dure. Ah, ok. Donc vous connaissez quoi? Hadja. En tout cas, c'est une jeune fille. Trop belle fille même. Merci. Voilà. Attends, je te donne son numéro à une seule condition. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Amul ben problème. On ne s'est jamais vu. Amul ben problème. Amul ben problème. D'accord. Amul ben problème. Tu prends le numéro. C'est ça, hein? Non, yo. Voilà. Non, merci beaucoup. Ah, mais prends soin d'elle, hein? Professeur. Repos. Karim, nene ma yobi lan 3 mois. Le manque 2 mois yo mois wadarde do. So yoba non di 2 mois, so yoba le do ko yalti. Mi tefa Paul, mi tefa Pierre, jeeju gol fus ala ko yobi. Habita. Ko honɗum ɗaɓɓitirtama kadi ko honɗum soñjatala ñande o ñande ɗakane kan ko honɗum mi joganima si soñjirala ko hombo kadi jumnuma numéro an téléphone ɓaylan andi goto jogakiɗan numéro sina nena e Linda e Halima on tottiɗa numéro an wonda soñjala andi ko no Hadja parce que ko gonga mi absecti na kajjatu ka Hadja absect kono piyo gotum famata en tant que la wuuri den ka hoore laalagal aduna ɗo den ka hoore leydi ɗo a hi'aylan mi yi'ete ɗum ko forcé a hi'aylan mi yi'ete ɗum ko obligatoire. kajjatujo mo wolata fimu ko honɗum waɗɗama hande kami won ɗo min tigidi ko ɗum woni probléme am mi renku heɓugol solution hara kajjatu jaɓa en
wowlangolla konno mi bonnimo mi toromo yaafuye men aranza ko ɗum welaynola ko ɗum ɓurayno moƴƴande lan kono min tigi mi anda konno mi bonnimo ɓaaw ala jaɓude wolande lan ko mi bonnimo ko kami won ɗo hay mi waali danata hay mi ñaami ñaarata kono ɗaɓɓitirta on ko moni laɓɓitigo kajjatu kon no ɗuuɗi ko moni ko nge laɓɓitirde kajjatu no ɗuuɗi ɓa kajjatu ko jiwo gooto pet kanko tun Allah tagi ka hoore leydi ɗo kajjatu ko aade nunɗuɗo mo fenata kajjatu fenata kajjatu suuɗata lan fus kala ko mi landi mo wolanayla sa ndaari minga ka saare ɗo mi heɓa ko ɗo min janɗi siko juuɓe labaɓe la woowi hiwgol siko juuɓe finuɓe wowɓe ɓornagol la woowi hiwgol kono somi yeehi ha Fuuta min ni mi faalaka jombude hay gooto sina kajjatu ko ɓa kajjatu ko jiwo nunɗuɗo wuurɗo lakkere mum mo wakkili sawgol gato o naɓa ka luumo o yeeya fii tun taw memu kummakko kun goɗɗo fii taw wujjo fii taw fenu kajjatu ko aade moƴƴo ko fii ɗum waɗi sila laɓɓitude mo min noon karim kajjatu mo mi andi on hay si ɓe ukkimo e nder fiifaaru nebban o ɓawli kilon ɓe yaltinimo simi yii kajjatu mi faytamo simi yii kajjatu tumbo jemma hara ko niwre setto fayta kajjatu kajjatu hay so yehi États-Unis o woni Rihanna Beyoncé min karim fayta kajjatu an noon e kajjatu fuson seeda na ngari na darnde na kuuɗe fusko seeduɗon ala ko fii ɗum waɗi ɓay mi hi'aali kajjatu mi faala jooni ƴettude fii kajjatu on mi wallina serata futtoɗen asir ɓa beteke an hay sina a kajjatu kono a andintinaylan fii kajjatu faaloya okkan chance waɗaɗa fii kajjatu on futtoɗen asir han joni je ka yaata min ko musidɗa yeeso mi wawata min naami jowolɗo min wonami jiwo gowlanowo gorko gundoji naami jiwo yiɗowo dugula naami jiwo yiɗowo sake gorko tata worɓe go e mon ko dutto dugula min naami haƴƴaƴata andi ko goonga a andalan kono kajjatu kanko mo andunolan ko fiiɗi waɗi o suuɗatalan fus o laaɓannolan no gasa noon an kadi si a andilan gasa hiɗaylan no gasa hoolotolan ɗum kewtana tumi jeejama ko ya okkan insurance yewte yiide wotondire ɗiɗi man seeɗa seeɗa a faalalan innude min a waɗaylan ko waɗɗa kajjatu ko a sukkude min e ɓen juuɓe ko min gootu mi faalakama ko waɗaɗa e ko waylaɗa min hajja mi faalakama sa sikki noon ko konɗa wolde ɗo fof ɗum haɗa yoɓon si o yoɓaali o yaltay le 15 kaake o ɗum tumi andi
jarama Souleymane ɗay jam alange jang alhamdulillah an Souleymane an hakkude ma e Allah hiɗa wawi wonde ko wonɗa ɗo ko fof hakkude ma lara hewtali ka suudu ɗo ko nanguɗa golle wo ko nanguɗa golle an hiɗa wawi wonde en ɗiɗo noon ka saare ɗo hakkude ma e Allah hara hewtali ka suudu an ɗo hakkude ma e Allah awa an hiɗa wakkili an golle no wawma ɓurande nene ma hakkude ma e Allah amingal ɗaye ma pilange jang alhamdulillah mi sikkayɗa e jang ka awa gasi alhamdulillah andi kono mi faala miɗo faala enen ɗo yen jorono ko gotu no woodi ko mi faala ma haalande ko jantum hinatana say heɓuɗa tan wo min numa miɗo faala yen yiidu enen ɗo joɗɗen yewte no woodi ko mi faala ma haalande say heɓuɗa tan wo ar miɗo fadima awa eyi si Allah jaɓi ok jarama merci beaucoup nta ɗeɗo balɗe fo ala yiyal nene ma o foɗon ka saare ɗo ça va maa ngi si jàmm bu baax a baax marchandise yi mu ngi dox bu baax waa gis nga macha allah vraiment mi ngi dox moom rafet na moom mi ngi dox marchandise bi moom rafet na merci beaucoup non ça va merci beaucoup ça va bien merci ça va alhamdulilah ça va damaa ñëw fii tey damaa bëgg nga xoolal ma yére yi xewi si jamono instant yi waaw yu tegu yi pour sama doom bi waaw incha allah waaw di ngeen kontaan waaw nga xoolal ma bu rafet dégg nga waaw xaaral voile brodé yi comme que dafa tàng waaw xaaral ma génneel la tey ngeen xool sikando fono wela maka wela la labana min ko client jonne ko do tout so bi c'est très joli yaa ngi gis nii bii rafet na trop ci nouveauté yi la bokk et puis double largeur la gis nga et puis li tax ma taamu couleur bi day jàpp taamam gis nga ono welima ça te plaît oui waaw après nga dëjalal ma 10 dégg 10 waaw ma defal ko ay 10 bu waaw 10 bu dégg d'accord waaw moom benn programme inchallah neex na la c'est joli oui c'est joli machallah et puis ça va avec ton teint oui. C'est très joli. Il y a d'autres couleurs, hein, si tu veux, il y a d'autres couleurs. Si tu veux, il y a d'autres couleurs, il y a regarde. Il y a ça aussi. Regarde. Des voiles brodées aussi. T'as vu? Il tamit rafet na. am na
tamit lu riis la rafet na tamit gis na nee il faut di là-bas merci rafet oui c'est très joli c'est joli quand même mais je préfère ça avec ça d'accord ok nga boolal ko ak yeneen mu nekk 10 mu nekk 10 waaw d'accord d'accord xaaral kon ma ñëw préparé affaire yi bi ñaata la 10 yi par exemple bii mètre bi 4000 la xam naa 4 moo ko si doy parce que dafa am lees léegi 4 yi dafay nekk 16000 waaw bu fekkente ne pour 10 yi ci yi nga bëgg ay différentes couleurs waaw day nekk 160 000 waaw ok c'est bon defal ma bii Naka 10 mbubb yaa ngi nii. ok merci Fatou. merci beaucoup de rien merci beaucoup. de rien ak Touba Kër Thiandella moom fii seen kër la moom. waaw heure boo leen bëggee yu rafet chaque semaine am na ay arrivage yu bees. incha allah chaque semaine. man loolu moo tax man tamit fii rek laay ñëw. xam naa loolu maa ngi lay gis ci live bi. maa ngi lay gis ci live bi chaque mardi ak vendredi maa ngi lay gis. waaw maa ngi gis commentaire yi yëpp merci beaucoup. yow sa bagage bi moom. waaw macha allah. ah alhamdulilah. merci beaucoup alhamdulilah yéen boo leen kontaanee rek ma kontaan. dinaa ñëwaat tamit. ok jërëjëf jërëjëf. merci ma chérie. allez au revoir à la prochaine inchallah. mi wolnay ma kon toujours mi wolantama ko nafatama ko debbo a yiɗay hoorema yiɗana hoorema sa yiɗi hoorema a yiɗani hoorema kala ko immaniɗa heɓa a faami hande ka wonɗa ɗo hiɗa foti hiɗa dari hiɗa laba ka bobo kadi ka paykunni adna ma nga fuɗɗaki ɗum a faami ko fewdo ɗo yiɗata hoore ma ɗaɓɓana hoore ma ka nawya ɗaɓɓa ka ɓiɓɓe ma tawama ko ɗum waɗi simi sifanima komi sifanima ko fuu est ce que a faami sa yi mi suuɗanima hay fus ko yiɗa wani mi waska ɓiɗɗo an hata ko min jibinma ko ɗum waɗi simi sifanima fop anani nano ya wullude accu an sa mi fuɗɗima yewtugo wo a wona e wullugo accu ala ko wulla wallahi mi weltanike o moƴƴa ko allah tuwa taw yuɓude kawgol ɗon law waɗande henani lan kadi ɗon jogori lawa kon ɓiɗɗo moɗon nene yo allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude mi weltike moƴƴa hande si debbo hay si tawno hande ko nene yam mi wonduno feƴƴatano kon ɗon lan ko waɗande merci beaucoup vraiment mi weltike kala ko faalaɗa komi yeetima kala ko faalaɗa haalana anani kala ko yiiɗa e juuɗe an ko a wolana Allah haray mi yakanakima kala ko faalaɗa haalana siko mbuuɗi faalaɗa mi jonnete hino oto an o ka faalaɗa yewde wo ɓaymi ha ni chauffeur jo yo ekkintine oto ka faalaɗa yewde wo ɗo ya wawde yeeto chauffeur jo gonaɓe anani eyyi oto mi wattiɓo e juuɗe ma anani ko wiima ko eyo ka faalaɗa yaade wo ƴetti nene yo kono no woodi hunde wotere ko ngalɗini lan Dakar ɗo ene laawi ɗin no ɗuuɗi han feƴƴi subhanallah laawi ɗin no ɗuuɗi so beɓigi tawi ko laawi ɗin ayiya gonngol e hoore ngoya harat no tegodiri ɓuri ɗi nayi maɗi joyi ko noon ko saare nden golli saare nden no golli ha ko ɗum waɗi kono nene Dakar no foti de Dakar no foti
Gara foti ha. Hande mi duda yaltugo kono hande kadi dila bimbi de yalti den kinto. Dum wadi non simi halam ma kala ka faada yaade hino soferjo. Mi yeti ke mo kala ka faada yaade mon onabe. Anani? Sa faala ya hay wana samedi je den ni mi halna mo yawon wadon visite. Yalto sarde wadon visite anani? Dakar ga andi do woddondira e palais o. Woddondira hay seeda. Lam do woni to. Ka palais dum wodda do hay seeda. Nene, ça va? Ça va. Monsieur. Jantam. Andi kon mi fala ko ya nyo am mo model di labadi. Comme no nyo irano da mo oya satinga. Ko no nyo iran tam. Ko na nyo ay halabe. Nyo ana mo kadi nyongoji yawdi di femdo. Harano nangi mo ko no nay nangu mo ha fetta. Afami. Nyo ana mo halabe no wawi da nyo irgon no. Anani. Hol mo den badam mum. Dal ñu amotum halabe nani ñu amo halabe anani Ajira kanko waɗum soiji model makko non habbo mimi suɓano o suɓoto kono ko ñande ko ha yes seeɗa o suɓano hoore makko o ay fu yanda ñu amo tum halabe no wawirɗa ñoyirgol noon nan ñu amo so domi rafetnede no ko may andi kon nu andi kon wadduma ɗo ko ñu an gormo ƴetto mesure o yaha ok dar mu jettino mesure après une carême ça va ça va c'est l'oreille Mano, tu sei. Aí te go. Vamos ali. Ok. Nene, così qua pure non torna in avanti. Con le muramo. Ma fanno, guarda. Ya domo se dombe mata go. O mi okkatama o. Ko adduma ɗo. Bugo. Dina ko ñor lu rafet inshallah. Waaw. Fami. Mi faami. Joni sa gayni ñëwde fof a noddayla. Ala problème. Nani? Machallah inshallah. Mam noddi. Sallaji. Ok. Jarama. Ok, merci. Jarama. Bye. Karim. Viens. Yo, ça va? Ça va, oui. Ça va bien? Ça va, et tout bien. Non, c'est bon. Nous allons essayer de faire mon séminaire. Non, pour me faire plaisir, alors, et tu bois ça? Non, non, il tonton, vraiment, merci beaucoup. C'est sûr? C'est sûr, vraiment. Ah ouais? Ça va, oui. Ça va bien? Ça va, l'alhamdulillah. Le mien, de Tchepo. Allez, bien. Quand juste qui me dérange, non, 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 même pas. Ok. Jeune Karim. Non. Franchement, que Minotuma.
Et mi fallu e yewtu seeɗa ko entre gorko e gorko. Bien vrai que là, mbiɗo jooɗi place tonton ma. Mi noddirma, c'est parce que tu es responsable. Et si na fewn ɗo, au futur, mi andi ka responsable. Attini fewno ɗo ni, hakkunde ak e nene maɗa. Mi noddi téléphone, mi noddaymo téléphone. Mais il ne décroche plus. Tonton, accon hakke me woni dewgal wongal hakkunde mon e nenangal ɗum si kala wawa walde ɗum goɗɗum fiyonno na giggo woni hakkunde dewgal ngal ko intérêt personnel mi anda dewno si ɗon hiɗi nena kono mi fenata mi ɗo andi nenan hiɗama nenan ko jaɓiri dewgal ngal ko fi yo yeɓanɓe location courant des trucs intérêt au fait donc waɗira noon ɗum mi si kare barke no woodi donc ɗum ɗon mi ala ko mi wawi ɗum ɗon ok joni miɗo faala piyomo goto si mi yewti ka mom je te ferai un texto udditanam galle ɗe min mi naata onon tigi ɗon andani hoore mon ko sakkitiɗo yewgol ɗo nami an ton tugol bafal ngal mais nena jaɓa mutta bafal ngal donc windan ɗon la message o winda ça revient à la même chose mi wawa tawtude bafal ngal non karim udditu tum udditanam on insiste donc miɗo wawi on uttande bafal ngal à une condition simi udditani on bafal ngal on naati si nenan inni falaka on onon e maɓɓe on seede on jonniteɓe j'insiste pas mais à une condition si mi naati hakkunde ak e nene maɗa kala ko mi yewtata ta ukkito abbi mi siko kono na piyugol nena wonɗo yaade piyugol nene mama non attends karim min ɗum wala ka dictionnaire am piyugol debbo ɗandi l'islam no harmini ɗum ɗandi ɗum ɗon loi on ɗon no woni contre e muɗum donc min ina min non piyugol debbo non non na vocation mum kamɓe noon siɓe piyo wiyata kono ko wonɗila hakkude ak e nene maɗa ko giggol te giggolde ko yurmede e muñal na pitta na hoyre na sonko c'est sûr ɗon hooli ɗum yes ok probléme ala ko no wi ɗum ka ko noon wonirta kadil donc min mi waɗa mi guere guereteɗen fof mi ndar si mi wawi wottugol bafal ngal mi prometali on panne mais je vais faire mon mieux ça va aller inchallah ça va aller ate ɗo ƴetta hay somo ndiyan sa non c'est bon merci beaucoup joni en ngaldi ɗum na jogui transport ka nan joyti non c'est bon ok merci allez porte-toi bien et prends soin de toi merci Karim oh mi pianano ah non attends non 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 ko pay ko wanda c'est ça wanda jamais je le ferai jamais Nene. Nene. Sulaiman. Jaram. Kono. Jam. Nalaga. Jam. Baik. Jam. Boleh. Jam tu alhamdulillah. Satu desa. Itu jalan. An Sulaiman. An kono wala accirde ɗum ɗo fof ɗon ka arde umpito lalam bete. Eyi ko sayi on tun wayrini golleji ɗum sayi on wayni. Anɗa wawi wonde ko wonɗa ɗo ko fara hewtare ka suudu ɗo hakkude ma Allah. Non mais hande ɓay mi ari joni gella moƴƴiɗo ka. Aw. Ede jam kono? Jam tun sottude seeɗa. Jam tun alhamdulillah. On labini suudu mon ɗum de. Eyi labama alhamdulillah. Moƴƴini heɓa. Jam tun haɓam notte haccade. Allo? Adja? Addiɗo ndiya yarateɗam? Eyi lan doga. Eyi hiɗa wakkili few. Ɗum ɗo fof bo a aral ɗo
golleji ɗi jillodiri kadi sa yonno fonere ni ɗo gandi affaire merci Allah jarama ɓa respecté komi haalan mako a golliɗo on jarama ngala to basi merci Minator ni Sulaiman ko hajjani aja sawa merci jantu hajja ko ɓiɗɗo ammo mi haalnayde ma fiimu wonni on jara jam jantu merci nala to ɓe dankima kono jantu golle de jokkase awa nene la lega mi naɓol kaɓe nabo ƴettu ndiyam ɗam yaa ma première ana ka fils ɓe yarite gasi joni gasi Souleymane ƴettu saku ma hino sabur ma fof moƴƴintinama préparama ha moƴƴi joni ƴettu saku ma o yaa fowtoyɗa ɗo ko sambar ɗo min mi waɗi ko mi dowa wadde ko mi udditani yo ɓa façambo nde noon kan no udditi joni ko heddi koye mo en mbimɓe merci Karim merci Komboni ko ɗum adduma ɗo man ka ndaram ko ɗum ƴeetima mi halɓini dewgal ngal boni mbiɗuma dewgal ngal boni Mariam mi inni ko humingal mi innalma dewgal ngal boni o humingal kon kono haltanigal Karim uttu bafal ngal Karim uttu bafal ngal sulu meru a finde moya Karim ene kon mo innima faalaka ma ko ɗaɓɓataka makko ko humingal kon firtaningal si a faalanamigol gonga hakkunde meɗen ko yomi surre walla heynoɗal teddugal e maɗa ayani mi nodda police noddu ɗo police noddu ɗo noddu police a wulata police na kulol fi police na kulol police hey ko am ko police andi ko ɗum mari ton probléme ko c'est l'enfant la carte d'identité a famille walla résidence kono fi hakkunde meɗen wiya police ƴettunoddaɓe kan may tuga wulata police min la ɓuri police habbolan mi haɓa koronan ɗon ndiyam mi yawa allahu akbar eymo min ma yayantu kan sa yanta kam mi warde mi yuppayde lekkima min ma yantu kan Mariam walli walli famodire walli daɓi ko seytane ita fiji ɗum min ma yayantu mi inni ko satti min ma yayantu Mariam ko am a yantan mi warde Mariam
a yaltini petti adin kadi mi wali ke mi mai ko yewtere sakkitorto hakkude meɗen ko giggol ko ye jewtu ha famodel to e ɗum walla yewte Maria wanni labki yewte ta tuni na noppi fi Allah a jaɓani wolo ko wolta ko minan naade mi naadake ma joni ok joni mi walata ɗo ala probléme no probléme joni mi jogino ɗo 200 000 ɓay woniri ni abo miyaka akko on to minal 200 000 yata hay nokku heɗo laɓi ki non to mi walliniki non wallinki to tata kuma nawta ko ɗum rettiroir ɗumde voilà heko ana jento haɓɓi tan ko kari ɓuttama bafa ngal kay o ko naafigiijo ni o faala e waddidirde Mariam dewgal ko jiggo kono ko no kadi wala cosam ay ɗum ko neɗɗo moƴƴini ɗum portoɓe mbiyi l'argent c'est du papier fait par un être humain ɗo ya jokku ɗi jokki moƴƴinowo jokki addowoɗi on wakkile ala taw addi ɗo taw addi habbola non habbola andi haala kam ɗum ɗi jento mi haalnama ay giggol sa ala mbuɗi giggol ala ko ɗi mbuɗi o sa hande waɗi appartement ɗo labaɗo hande climatisé no wifama ko mbuɗi ɗin ɗi jonji watta ko mbuɗi ɗin habbolam andi menen ɓe rewɓe ɓeɗen yaahi ɓernde nafano menen ɓeɓe pita ɓeɗen yaahi ɓernde ha kono heewe men bona addu mbuɗɗin ɗon ta tewto ɓiɗɗo am Mariam mi addu laɓi kin miɗo yiɗanma ɓuri ɗum ɗo ɓuri ɗi miɗo yiɗanma kala ko mi jogiti ko hanki kono ɓuttinanan seeɗa ɓuttinande soɓe addu mbuɗɗin no addu taw ndiyam mbiyal addu mbuɗɗin taw medda noon ndiyam tan addu ɗo ko woyi a defno hirani defannoma gerto andi min yawa e seytinde seytinno o ndara so timmi kan ay karim seytane oui Karim andi ko no tonton mbiɗo waali ka chambre kono sonko mo ala jaɓde mi ɗaano ɓay noon en halduno si tawi on ari nenan fuɗɗike sonko on hootay joni mi faala on ar hooto fi Allah mi yiɗa probléme Karim na ɗum dey halduɗen na ɗum halduɗen de neɗɗa kono en halduno son abbi enen ko ɗum halduɗo mo ɗon ɗiɗo komi annda kono halduɗon hekam chéri ta tewto o ko pay kum seytane wonni ono o woni bonnude ngal dewgal men ayan noon an a arti bamma an a yiɗa ko moƴƴantala a yiɗa fes o tonton ma no wallilan o nafaylan o walla yoɓugol luwas o adda e mboɗi ta tewto o Karim bonmi yehi min ɗa dérangement gon noon hara kon kaliba on mbaɗa mbafal ngal ɗon on mbaɗa mbafal ngal Mariam accu sonkangol kumpay o koko seytane bine a anda simi yetti kam henante ay nde ɓeygure ma miɗo tambitide waɗo ɓeyguure am andi neɗɗo yiɗata gerto aña cofe ɗen lay ko gonɗoɓa a faami min digi Karim o simi tawano ɗo a wiya mi yaltu mi yaltay simi tawano ɗo jaaji makko sa wiila mi yaltay mi yaltay kono mi jagginima yurmede mi jaggitima wallitorgol wallitorgol ma par ce que ayi o Karim o yiyata o ko nafowo
mo jogi teddugal malgré tempérament makko comme on yewtide payko ko ya yewtude mo na ya ittu wiya an kono wawɗa non ko non waɗata e makko c'est pas comme ça ko doy a ñenkinayi kono chéri hadi mi halna wonde wotere ay o ko kanko woni bonnude hakkunde men non loin de là non joni yeggiten fe ɗum ɗon kono fa Allah hirande min andi si mi yima hay soko nder mi yari mi haare mi haari joni ɗani kon nde wadde ay ɗi mbuuɗi a ƴetti ɗo 20.000 kono fa Allah ko gerto ka kono habbo lang andi moƴƴinante mo hamsa kadi hande kam mosatami ɗo kama jala Souleymane ko mi noddirma ko fi hajja hajja o jiyo wonɗo kan ɗo ko fiijata noddirɗon mi fi hajja kan no tawa ko mi noddirma awa yon ɗum kay miɗo heɓi komi faala ko yo hajja woni ɓeygu ma ndiyana probléme mon ɗum ñande he ko an ko ami woni haalade feƴƴi joɗɗa hami gayna haalde komi haalta ko feƴƴi joɗɗa hami gayna wolande nene mi nanta konko wonɗon haalde ɗum ar joom ba hajja ara hande ɗo mi anda hajja andalam mi anda jikku hajja kono mi jombitaje moom mi anda min no sikko mi ara ɗo hande mi jomba ɗo ko mi anda joni noon jooɗo hami gayna haalande ma komi haalnay ma ko feƴƴi jooɗoɗa nalama walande an anda hajja kono min nene ma miɗo andi hajja ko debbo wakkiliɗo yiɗuɗo hoore mum debbo labaɗo min noon komi nene ma mi suɓantako ma ko nafatama hunde wotere kay duwaɗa kalkilde na pay kunni hande kadi goɗɗo sustama sutinirde fi ƴettere gorem ma fo jombi e ɓiɓiɓɓe ko hon ɗum waɗi hajja ko ɗum waɗi simi innuma ya jooɗo ɗo wona ɗo an kadi anda hajja si a woni ɗo anday hajja andama komi nene ma mi suɓantako ma ko nafatama anani komi wima kon mananoki kono ɓay joni o wi ɗum joni fade ɗam mijitade ko noon mi haalna on gasi enen accimi landoma a humpodirde mi ñamma ko an mi landiɗa humpodirde mi ñamma mi ñamama ko min ñiraɓe jilo maɗa min taw lanna fi yimɓe komi anda fi mum Souleymane accu sanza accu sanza an kadi an hakkude ma e Allah an gorko on duwaɗo on ɓannitude miñam ma a wayini debbo wawno non Souleymane mi sikkuno a sanzay kono jaka a sanzata aduna nani dey aw miɗo yaltude miɗo arde a wayray ɗo ɗum ka ñande arɗa o probléme keso mi anda ɗum ɗo joni ko hajji komi ñamma ko hajji komi ñamma Bilgis hollo way Mariam ça va sin wayrima de gon kay ɗum kay ko gon wayrima ko fewi yimɓe galle ça va eɓe jam fofno e jam jam tan noon jam tan kay barkal bisimilla ma Bilgis am mbiɗo heɓi probléme bon probléme loise kam do heɓde 300 000 eyi
Wayde hannde depuis annde en ɓooyi. Wallahi. Weldi kam men ɓooyi. Ko gonga. Mi tawi mi aru. Aɗa anndi a waylan ittande annde. Gonga. En plus famille ji men ɗi fof no anndindiri. Wallahi. Ay mi tawi mi aru ka ma hannde. C'est vrai. Eyi. Mi weltike no feewi sa. Ko noon neɗɗo sa jogii sehil ma sa jogii probléme a arat e makko. Mi weltima e ɗum no feewi. Haali so nanndo e saako dara mi umma mi tokki. Non non fadu. Non. Fadu yadda. Sama jogo mo saako hen. Ndiɗa ko no foti 300.000. Goodness. Jarama. Ala annene woto wat noon. Woto way. A wallila. Yalla walde. A suurrila. Amin. Yalla suurre. Allahumma amin. Yalla ɓoyni weldigal ngal hakkude men. Amin tan. Ɗum wona haydara. Jarama. Allah jarama. Ene. Brigis ha joni a heɓa haalde joom suudu. Ha joni. Hani gorko. Mide jogii hunde fof. Gallam nani layaji mide jogii mbuudu. Hunde fof ko jiɗmi fof mide jogii. Kono gorko mom ha joni. Goɗɗo le ko marɗa jawdi o, ko marɗa cuuɗi, ko marɗa otoji o. Sa ala joom suudu. Hare nafa ala. Wallahi ko gon. Ko joom suudu woni fi fof. Joni miɗo falama ɗaɓɓande gorko. Gorko? Hol gorko? Mi faami ɗaɓɓande gorko. Weldigal men ɓooyi. En plus en ɓurta e jogodirde. Miɗo mari ɓii. Sukam gorko. Ɓiɗɗo ma? Ɓiɗɗo am mi falama hokkude. Ta weldigal men ngal ta bonu. Gon. Si ɓiyan jombima joni ɗum woni hunde wotere. Yaltata galle o. Hare ko jeeyiɗa ko min jeeyi ko mi jeeyi ko an jeeyi ka ko gonga. Mi weltima e ɗum. Ok. Mi weltima no feewi. Joni mi waynto. Ay oto ya. Accu rek mi yawi koy. No accu rek mi yaha. Waɗam noon. Accu rek mi yaha joni. Après mi noddete. Inchallah. Komi haalde ɓiyam fof. Mi adda ɓiyam ha ɗo ma walla mi nelanama e ha ka am. Mi yiya ɓiyam. Sa yimo a nisatade. An haali ɗum de. Man fatmo inchallah. Ok, merci way. Eke a jarama Mariama. Ok. Salminam. Karim. Oui. Koto layade? Koto layade? Nama rendez-vous. Ida moƴƴintino ari ɗo taw. Nene min miɗo hawdi hande. Kadi. Min miɗo hawdi. Billahi. Woni bobo ango. Kon waɗi? Ne waɗi ko fanama yettade. Nene honno kadi ñando wodu ko yettoɗon la. Ko honɗum waɗi? Waɗu doyi. Mi ɗaɓɓanima ɓe himɓe. Min? Ɓingom? Debbo weldi jam. Himo mari jawdi himo mari ɗi fop ko mankiri mo wokko moodi. Ɓaynom tawi ɗo fewndi mi haalnimo fima fof. Enenene ɗo taw yo ƴimmo yettoɗon goɗɗo miɗo fiwndi ma miɗo jombude nene na min taw haalan ton ko kanko wonnan jombude ka ko min woni mo jombude nene andi Karim rendi jajama no yeewi la Guinée himo jombin ton e fuyantejo
hidande de mari do nyamande dongal ko woni hoore men ko do ade nyobude joni mi hebi o do mardo jawdi o mari di fop o dutena de nyamande de jogide andi nene ɓay tun on holli Allah o angal mbuuɗo ne waɗa momo on se tayangal mbuuɗi mi sikko on jommidiri e tonton sabu mbuuɗi ɗum ma saali joni kadi ko mi falɗo yeyde ko min wonno hokkude kami anda min noon o naɓatalan ka baram mi faalaka on debbo hande mi faalaka mo hande mi faalaka mo janggo mi faalaka mo ko wi'a ko waɗa déjà en ɗon debbo min lawa jombude gorejo mon goɗɗo no wawi weldude e goɗɗo o welda e gore e nene mum haranaɓe gore ko welde ɓe woni gore terto fi tonton ma on ɗon fima ko terto fiyot ɗon Karim ɗani ko woni gite an ɗen kan woni koyɗe an ɗen kan woni ɓandu an ɗon kan woni fop an ta hersina hiɗa andi so ɗa winnalan ɗo fi mbuuɗi ɗi joni ko wattiɗa ɗo na mbuuɗi sa nawni wona mbuuɗi ka wonɗen ɗo na mbuuɗi mi naadima l'école a jangi ha fottini wona mbuuɗi ko wonɗa boobo mi bambaynoma mi naɓama labtani wona mbuuɗi ko woni o ko mbuuɗi saga noon a hersintalam ɓay mi haalni debbo ha pari mi yetike debbo soit mi nelanama ɗon mi nelanamo ka men ɗo ma yaha ka makko fi Allah ta hersinan yandi ko a woni fo an ka woni gite an talla ne goɗɗo no heɓa ko fodda billahi goɗɗo no heɓa ko fodda nene onon mi anda wo ko honno wawɗon nene mi anda ko honno watte ɗon hakkude en Allah min noon e laala ɓaawo wooli ɗum ɗo fop probléme ala mi yahay kono piyu ngotum min nawa marsa min nawa marsata mi yahay noon ɓaa koye mi yewtum mi yahay ta hersina yande bobo an ɗani ka woni gite an ɗen ka woni gite an ka woni fo an joni mi yahay yande sabbi kewo debbo kiyo mbuuɗi ne adde o saku mo o saku no feccuma ndaɗa waɗa sa haɗume Oui. Oui, Natou. Buongiorno. Aja, wai. Ndo hirande no. Okay. Mi fala non andare ma. Fala io di sera qua. Io no. Kono wani walde. Wadi angad na la nyamete tum yalta ya. Sabota ko yewten sega andindi. Hari mi adda no e wondi ya yartela. Mais ko hande tun dum binana ko dum be no woyi ko dum. Kaida yen yewtu andindi sega. Mais min nene ma yetti kelan fima. Sifani kelan fima moƴƴano. Min no hajjaw mo rentuɗa yeso maɗo. Mi faala kama hande mi faala kama jango wata accuɗo han mutaɗe ma ƴetta hakkille maɗe mijoɗa piiji ɗin fof komi yeetoma nini mi faala kama mi yiɗama affaire dewgal waɗa ɗum ka hoorema kono waɗi siwiɗa yiɗala mi yiɗatamo mi anda voilà c'est l'occasion joni min miɗo ɗo angide ɗo c'est l'occasion fiye ngandi donc ɗum waɗi simini sa addi joɗɗa wondeji go yewten pourquoi pas aller dans un resto yahen restaurant quoi e wata andidirde ɗo kala ko falɗalan haalande ko haalanan ɗo hiɗa ɗo miɗo ɗo hewtayɗe ya restaurant ma nokku ko miɗa wawi restaurant ñamen yewtoren changen air quoi plus peut-être on c'est change air on tum e wawa e wotodirde ñamete alaɗo ñameteno ɗo ɗe wawi wolude ɗo e min déjà mi faalaka manani ɗum ɗon tumi andi miɗo wama haalande yiɗama
Ouais, mi famille que non, ay goti tamu mo anda. Mais à forte raison de communiquer, woni rendo way burta yani dergol quoi. Donc dum miniri sagam e yow tay seeda burta famu dergol. Joni ella on ko wiida do restaurant nyande wonda après woda wayla hala de bayda do mi do. D'accord, bien, ella. Ino sero ma. Mbada Jantam. Ada sil. Alhamdulillah. Noyuma. Be jam. Umay jam. Jam tan. Ayuma ko an halan no kam. Kami. An awana cukalel de. Pourtant comme pay kunde ko bay ton pay ko yande men janda henya ba jaajan no ton. Ngon kay. Min ta seeda njehen to lelo da ton. Do no mo d'ailleurs yuma hani lam fi mo moƴƴa non ko fi ɗum addilanga biro non ko handi lanko sikka wawa wonde ko ɓalan hersaɓe mi yiɗa yeddugol ɓe ko ɗum addilanga fami ɓa tagaɗo sa a wowlali gonga a wolay fenade min mi yiɗa hiɗirgol goɗɗo fi jawdi ma fiɗa laba ma sabu intérêt yam si mi yiɗa e goɗɗo mi yiɗirde fi Allah hoti annabijo giggol sincère te min kam mi wonɗo nini déjà miɗo hiɗi goɗɗo go donc si biro am ari ga woli piiji goo marsata miɗo andi noon biro am hiɓe hiɗi mbuuɗi moƴƴa noon hiɓe yiɗi intérêt kono ɓayna mi ɗay noon ɗum ɗo wata wonde hakkunde men Mi faami ko kalda ko miɗo welti hen kadi par ce que neɗɗo mom a haalat ko wone ma wona neɗɗo mo ganda a yidanta neɗɗo sibu jawdi makko wona ɗum miɗo welti hen no feewi ga neɗɗo gonga noon ko ɗum tahi haalanda kam gonga par ce que min ɗum ne wela kam e neɗɗo joni mon min somi yinnoma yidde nomi warat kono déjà min niwa miɗo hiɗi goɗɗo go e mi faami ko kalda ko kono min miɗa andi ka neɗɗo gonga kay sinno ko sagam nena mi waɗat feere pour mina ma marsa ɗum no wata par ce que hiɗugol hiɗuɗo goɗɗo ɗum ko ɗaynugol hoore mum ɗo no yen tampidir min déjà ɗum ɗo laawiki ara min noon mi yeeyi merci beaucoup mami noddu yumma Salla Jabi sa yi mi tima dow ko salon tum cippinima lega kasreji ɗo fi en yewtu ko jam min e tanti biya min ni ɓiɗi duuɓi heewɗi e kadi ha hande rewɓe ko ari ɗo kon fof golluɓe ɗo jiwɓe golluɓe ɗo ha hande tanti biya fewtali goɗɗo wi hino faala e ɓiɗɗo maɓɓe on jombo on tigi yono min komi faala si tawi woni tanti biya fewtima innima hino faala ɓiɗɗo maɓɓe on yo jombe ta salamuɓe par ce que si tawi woni a miijitike ñande men yannuma ko wonɗa golde toon hamin adduma ɗo e hande hino seedi piiji hewɗi famde e ni hande ni si ɓe haalima fi mum sa inniɓe wawata wonde ɗon koɓe hollataɓe seedi ni kono hara hino ka nde ɓen maɓɓe woni ka nder ɓernde maɓɓe non kono faala wota dese wuɓe ok e suuwi ko adi kon taw mi weltanike ma moƴƴan ko ƴettirɗalam o bandirawo ma miɗo weltanima hanko min anda ko gonga tanti biya ɓe waɗani lampiiji buyi moƴƴereji hewɗi ɗi wata wolude ko Allah tuwa e ɓe yoɓude
bien sûr mi yiɗa kadi ɓe wowlanala goɗɗum mi salanoɓe mi yiɗa ɗum ɗo kono mi yiɗa kadi waɗugol hunde ko mi yiɗa a faami wono konko ɓe faala ɗum fii hakkude angi ɓiɗɗo maɓɓe o hande taw min lammari probléme ji lammari sunnu ɓerdeji ɗi lannata e am sagu an ko ɗum ɗon taw mi katotono han lanna iwde e am few si min nami naatite kadi e fiya feere warɓe hande hakkude e Allah sul ko yetala miɗo dari ɗo kala ko inna gorko ko hande min hajja miɗo soodi ukke ɗum ka yiite mi faalaka faalaɗo gorko si tawno debbo woni reno ni han o maaya hara Allah lamɗo ñawatama ñande janggo mi pañoto no wonirgo ni hara mi jombetaki fidda par ce que nini ko mi wonɗo sunnumo mi mari on ka ɓernde no hewtilan ka daande kono ɓay a inni tami dese fuɓe min kadi mi faalaka dese fugol ɓe faalaka wadde fus ko mettata ɓe min ndaare ko wata moƴƴude on waɗa ɗum min on ndi komi tortoma mi jeeja si a jaɓaniɗam a salantako ɓe hiɗa reeni ɓe nannguma o ɓiɗɗo maɓɓe lala joni ko ɗum mi inni mi ndaaray ara ko fini ɗon merci mi weltanike ma moƴƴanano ara ma iwonen seeɗa ka ala probléme ma pose ton kokkako dewtera sa e ɓenno yewtira jano moƴƴi de ene linga a wayri ka suudu a yahata a tefata a yinata a lamdotako ko ndu waɗi hajja fewum ɗo golle ɗen lan charge trop golle ɗen no ɗuuɗiri lan ko ɗum waɗi mi ala wawde yaade hayno kono no ñande ɗe yewde téléphone ça va ka ça va Linda lammari ande ko ɗum addilam ala goto noon momi haalana nde ande am e ko mi maapi ɗo hay goto hande ɓayɗa ande hande ko a woni piiji ɗin 9 ka saare wi'a ko an tun mi mari momi wolana ɗum ɗo fi Allah wallala hajja ko ɗum marɗa e ande komi an kaŋe tanti biya on ukkodir ko ɗum marɗa ande haalna fi Allah par ce que mi gayni feetude wona min e tanti biya ukkodir Linda mi heɓi moodi a heɓi moodi hajja kombo ma jombude ko ɓiɗɗo tanti biya on ɓe faalalan jombande ɓiɗɗo ma ɓiɗɗo tanti biya on gorejo an on félicitation ayi mi haalane no mi innuma si tawi a jooɗike ka tanti biya ɗo ngam muñi yummiraɓɓen hay sa yiɓe ɗo suti ɓe laaɓi ɓernde mi haalanma sa waɗi doy a jotto ɗon ha ñande ko heɓa ko faalɗako hande ɓiɗɗo maɓɓe on si jombima naare a wonti nder ton plus félicitation mi weltike gorejo an Linda lammari momi yiɗi damari mo yiɗɗa hajja ko nde arɗa ka saare ɗo même pas en nan heɓuɗa mo yiɗidira komo marɗa mo yiɗidirɗa ɗo Linda Karim mo fottunoɗa woni Karim goto Karim mo mi andi o Karim mo anduɗa Linda kono Linda ay Karim mo anduɗa ɗon ko kanko tigir Karim na hande na hanki na hekkiyanki Karim meɗen andidirno depuis la Guinée Karim ala ko mi waɗanali Karim mi yiɗi Karim mi hoolimo mi ƴetti gundoji am fof mi jonni Karim no waɗilan Linda ko accu hakke ittata mi muññanta ko Karim han ƴette neɗɗi mi yiɗimo ko tagaɗo yiɗata ɗon go mi hoolimo kono ay Linda ñanden kadi min heediɗo Karim wowli piiji ɗin 9 ɓay o wowli ɓernde anden taƴi mi yurma kono depuis nde ñande Linda ɓernde ande fof hakkille ande fof no jiiɓodir hoore ande fof no jiiɗi ay Linda lam faalama nelde Karim
lam fala ya yaw inna karim heɓi muudi lam mari kadi ko jonnana lan karim a faami innamo o jarama dugulayagal makko ngam ayande ko sabu makko hande addilan Dakar ɗa weltanimo Linda waɗa fi Allah si tawi mi jonnima o lettre mi faalaka ya uddudu o lettre ko woni o lettre kon sagu an ɗum ɗo wona hakkude hange Karim fi Allah lan hoolima 100% mi faala ya fodan a udditata o lettre mi faala naɓu jonnanala o lettre Karim innamo mi heɓi muudi ko haɗi min tigi mi immo mi yami jonnal o lettre Karim ɓernde ande wawtali fi Allah ko ɗum tummi faala innamo noon kadi o jarama dogulayagal makko ngal ko hollilan ko miɗo weltanimo moƴƴano ɓay hande ko kanko ittimi lagine sabu makko addimi hanɗo e Dakar ko ɗum tumi marno mi yama hajja o lettre ɗo mi mara mo mi udditatamo mi yaha mi sooda enveloppe mi ukka o nder ton mi prometima mi udditatamo kono mi ɓeyditanama hunde wotere hajja si tawi andiɗa yiɗi Karim ta ɓernde ma nden ukki ka falaka siɗa yiɗi Karim accu Karim jomba ma par ce que Karim on mo mi yiɗon na gaño ma ñande mi yiduno e Karim o landade lan fima mi tawno Karim na gaño ma kono si ɓernde ma nden okkima ka falaka a yeehi moƴƴiroytama si tawi ɗa yiɗi Karim accu Karim jomba mi falaka Karim Linda mi falaka faala ɗo Karim ko waɗi lan fof ko honto mi wata courage ƴirugo Karim o dottu dugulajo c'est bon hajja may c'est bon Linda, ça va? Jean Tangoy, ça va bien? Ça va. Eh, gila jo indalando. Ya folande wallahi. Sai lan occupi sai da ka tambu ki al sai makala ko do ti mawali. Je comprends. Sinon ça va? Ça va. Fait ko hajja neli la nyama dam tay ko be mala tout possible me yamuta do han. Hajja goto KADIATOU? Kanko neli la nyama dam tay ko be mala tout possible me ara yije hande quoi. Wade a wulbini lan ko no wadi? Karim mi anda ko ɗum waɗɗa hajja ko acca hakke ittata mi anda ko ɗum waɗɗa hajja ko iwata e makko kono ɗa waɗi hajja ko kelti par ce que hande no mi yiri noon hajja ça va pas mi waɗi hajja goɗɗum ko mi waɗi hajja mi anda ko ɗum waɗɗa hajja meɗa waɗi hajja ko mettitamo ko mettimo no mi anda si ɗum ɗo yawa iwte makko min tigiri an tigi de o indina kono noon ɓa mi wata hukkade nder toon mi lando ko ɗum waɗi ko ɗum waɗi mi landaki mais noon selon no mi yirimo noon ça va pas mi anda ko ɗum waɗɗamo donc ko ɗum waɗi a innila e min mo mi ara mi yettinamo ɗum ɗon o innilan kadi wo ko teddungal lema wo honno mo jombeɗe ɓiɗɗo tanti biya no jombudemo habbi min nanare dalanda ko wiɗa hajja no jombede hajja no jombede hajja tigi mo mi andi KADIATOU mo jombede yo jaka namere ɓe yummiraɓe nde ñanden ko ɗo mimmi mi yeeyi toon kamɓe o KADIATOU hiɗalan o watalan hiɗude deka ɓe andi ko ɓe vise kon yummiraɓe no andi ko intérêt mum e maɓɓe ɓe jokki kono min e maɓɓe mi ñiiday billahi wallahi tallahi mi ñiiday mi heccantaɓe ɗum jonni lan o enveloppe ɗo mi addimo jonnama wo ko woni nder ga ko wononi ɓe woni no nder non ta udduto enveloppe on mi promettunomo enveloppe o mi andata ko ndu won ton donc ta udduto ha si mi yeeyi après a uddita e ndaara non joni min mi yeeyi merci merci
Nene. Nene. Nene hande. Nene hande no har nasabu mijo micco. Nene hande har nasabu no kulol Allah. Nene hande wonki solayna. Nene har nasabu no ko mi accata on do ko. Ko mekkata golle anden do ko. Immoto no do mi ya hala gen. Min yo muso me ngira gite nayi. Goto e amen laato fure. Wuro won wura. Kono nene adna on no yaaji kono faade ka fottete. Muso ko wadi lankon. Jaaje ko wadi lankon. Hay juldo watta dum juldo dimmo mo. Na fi non godo adu nene goto mo. Si tawi hanki min yo muso ko me nene goto. Hande na me nene goto na me baba goto. Mi fala ka muso aduna e lahar. Min ma ko landi dime ngapoma. Kare. Capito, mi fala do sko dawol. Kono dawola, ida wola fi jaaja mai dawola, hida wulla. Kono wadu ba. Nene jaaja ko wadi lanko. Wola taako. Yoni wol na ngacca wullu kon. Nene jaaja o ƴetta o toñala. O tuninala. O winda lettre. O winda lettre. O signala. O tuna inde hande. Nene. O wada inde hande. Wadi attidi gondi mani wolnala min mi fama. O signala kati. Hori ko mi anda fimu. Signatira ngon. Karen. Ko woni kajjatu? Nene. Ko jodo mi faano jombugo dewga sunne faril. Jonno ummuso o daru winda dum do. O simina lan. O tunna hinde anden nen. Mi fattujo nataka. Mi fattujo nataka. Min ko billa sil ko billa sil. Fattujo nataka. Aha, sina mi fayo. Ko jo arno do yantilan luwas. Dinka. Kom. Ahersi hore ma. Angara ko jomba sina fattujo. Aha, ko du wadi. Mi inni ya jombo o debbo weldi jawida jombata. Jaga ko sabu o. Ka hersi hore ma onno. Hersi ni lan kadi. Yimbe no okkodo la mbudi digima. Yimbe no waccude lan sabu ma. Angata wa ala mo jomba sin am fattujo. Mo ala hay ka wala. Ono nene ko alla tagata himbe benka. Kanka na kanko yeli wadugol fattu. Nene na do woni problem. Na ko ya windi ko. Awa min no woda jombali. Anko mami holori. Kan woni fi am fo. Ko do wadi mi yetino ma. So ye Guinée do wota nyaamu ka goddo. Ango be nyamminima. Ango be nyamminima. Kono ko jungo wadi o jungo itte. Mi yahay karamo ko fi ma si am jabi. Teleto. Titan. Nen. Titan.
Yalla jaabulam kajjatu Allo? Quando via andiamo, Jaram, nalato? jantumono ko. Gantu alhamdulillah. Ko kajjatul faalo yontu golle mo ina mo ɗon Omo falla yide? hajjan faalo yontude mo. Ene mi yetaki ma ya selo ɓiɗɗo am. Na? Mi yetaki ma ya selo ɓiɗɗo am tout tranquille. A wata selde o? Honto rewɗon heɓuɗon hajja on fayde ɓiɗɗo mon ɓe andi onon ronkani on irdiru ko haa kakkimma ɗum comme min ñanden ko ɗum ƴiye kam on ton to yennanahi ɗon aydinama taka ɗon andi ko bisuɗon ko on faala ƴettude hajji jombana ɓiɗɗo mon on faala ɓursude mo jombana mo ɓiɗɗo mon on ɗon faami kiɗiɓe jikkon ko mbiɗama pus ko haaji mon jokkuto on andinay on ɗon yo gootu min kadi o wawata ɓendugo nan on karto kono ronka Yo ko ɗum jabotoɗami ko gonga kajjato na ɓiɗɗam kono ko min fi andi fi kajjato ko min andi fi makko acci taw sa an ene an a wata selde o kala rewɓe ko rewɓe ɗuuɗa e nde saare haɗi sela o kajjato faalakama hande faalakama janngo kajjato faalakama hay ka waɗaɗa waylaɗa anani
an nayi ko sabu an ke kaddatu gine artiɗo ko sabu an wawatami nokkati sendude ni to on ɗum kaɓɓanen ɗiɗo momon ɓeygu go ko kajjatu wonta ɓeygu ɓiɗɗan o ko an ɗaɓɓata debbo go ko kajjatu woni ɓeygu ɓiɗɗan o kono noon si Allah jaɓi enen ɗo e huwodiray simi mayaade en huwon en daara enen kono ɗum ko ɗon woldinayna en daara enen awa gasi ni to no mino sukkuro mbiɗo mari jooɗi ma no mari ko ɗon woldinayla ɗin on ɓuɗɗi talan on sooda taala gasi awa mi nani ko wi o wowluɗa ko min kadi si en huwodiray si Allah a inni ko kono habbona hey intérêt mode intérêt heɓani hanki ko wolan tanmi gasi en daaray si Allah jaɓi simi mayaade Allora Linda. Ça va? Ça va bien? Arsude wayndiri. E wayndiri moƴƴan. Ɗandi tuma hiɗalanka maɗo wo haray ko mapunde hande kadi miɗo marɗo probléme jan miɗo maapi ɗumde kadi moƴƴa moƴƴano nan faala yidude e hajja kono mi ronku mi noddimo ha mi ronki o wala ƴettude hay mi noddi o debbo mo wonnata nene bana nene makko noon o heɓɓitingol on nene hay on mi noddi mais min ngala faamondirde an a noddi nene ɓe min noddiɓe kono ɓay mi noddiɓe min faamodiraɗi few karim ko haɗi si tawi ɓe andi ɗe yiɗi hajjayir tuggande mesena ko haɗi acca hajja accitamo ton e bonheur makko par ce que ko woni ɗon ɓen ɗon ɓe yiɗani mo jam selamo ɗon karimarajo kani noddugol mo ñande o ñande Linda no wodi ka famali ayi ɓe yummiraɓe ɓe yiɗa hajja ko intérêt maɓɓe ɓe jokki ɓe faala ƴettude hajja jombana ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe faala forsude hajja jombana ɓiɗɗo maɓɓe on ɗulle ɗum marsata min mi jooɗata ko mutta gitande mi yiya ɓe naadamo ko moƴƴanamo ko ɗum waɗi mi faala hayso ko ya surprise mo fi yo ar fi Allah fiituyam e wawa hiidude karim mi fenantama mi surprise ata hajji fes simi noddimo so wawi arde aw so wawali arde kadi mi forstama andi ko no famata ni hajja ka wonɗon o forcé woni hoore makko o yiɗa gorko o forcé woni hoore makko miɗo andi c'est vrai que mo seetinanilam mo moni kono min kadi naami woni erreur o ko famata on lettre naami windi on lettre ko jaaja windi on lettre piège la mi anda fi lettre karim ko ɗum woni e nder on lettre a jangali lettre on jangali lettre on par ce que mi promettunomo nomo jonnirilan noon ko noon mi jonniroytama ko ɗum waɗi mi darali awa gasi ɓeela ɗo a jangano lettre on a fotnoma kadi a jangata joni selluno lestombe joni min mi faala ya yettoran ko no wallirtala men yiida karim wosi unoɓe suuɗidiri leynaki ko unete kon laaɓata mi watama wallude hajja mi anda ko ɗum woni probléme ma hajja mi watama wallude hajja mi anda ko ɗum woni nder to si mi famali mi wawata Linda ko woni hakkunde kajjatu kon no tiiɗi kono ɓayni mi yewtete kajjatu ko mi immino ɗo mi vacance Guinée ko to mi makko men yiide feñono men yiideno hari musuma ngari ala jawdi ala hari musuma fus ala sina fi giggol ton beru on vacance ko mi wonno ton fop ko min e makko wonduno e hoore giggol laaɓugol
koye hoore koye on suma jajam ukkiti e nder mon tawi o yiɗa o windi noon on lettre o haalani hajja naaɓi halal on suma noon hajja andi o debbo wonnoɗo mo ne'ude jaka na o won nene makko on suma noon o suuɗi o ari Dakar ga o change inde o windi ko hajjo wiyete hajja o kajjatu wiyete min kajjatu mi andi ari ko gatto o yeeno kalum kono ayi ko Allah watta ko hay ɗay o ari ga kadi mi laɓɓitimo mi wakkili ha mi andi fi makko donc miɗo andi ala wawa wala wallude sina an ɗum waɗi fi Allah ya walla Karim namere hajja landama ko hompto woni fammi makko hajja yiɗali sifade namere sa landike hajja konto euro jaɓata hande no yorminam kono Karim ami andi konto wonanɗa hajja mi wallete hayya tawa mi wallima e hajja mi wallete hajja han weltoɗa mi prometima min kadi ɗum ɗon mi ƴetta e fimo mi wallete hajja ok joni mi faalaya noddumo anden gonnumo wiyata joni ni noddumo tun anden gonnumo wiyata quoi Allo Adjonoy, ça va? Welde? Wayrindiri ɓaala haade joni. Minni mi anda jango si tawi a wawa hettade ara ga yewten fi mariage ma on kono wonɗen mo préparirde ka. Jango e 16h si tawi ɗa wawi arde ga ara ɗo yewten fi ɗum on famodire. Fi organisation mariage. Joni toute de façon après mi noddete parce que l'endroit yaade ka salon ɓen ɗon noddila roɓɓomi commandino on fi on donc ɗo yimɓila o goɗɗo aɗa ƴettimo mini non ono ko no tun mi falanno donc l'endroit yaade ton min ndaara si tawi mi heɓay ɓuuri on ɗo ma ɓay hara komin arti ƴettude robbo on min ndaara ko honno ka parce que robbo hande mi hollima mo ka foto mo laɓa ka. D'accord, joni jango trouve 16h s'il te plaît ara lan habbi mana. Il y a pas de souci Dananda. Non, Ok. ma chérie. Ok, merci beaucoup. Merci, bijou, bye. Ok. Linda, vraiment merci beaucoup. Weltanike mo moƴƴano a wallila yo Allah walla yalla yoɓe ko moƴƴi joni mi yeehi merci nan merci beaucoup vraiment merci mi ɗowtalma non na fuy merci kono seytinɗa depuis janguɗa o lettre hiɗa seytini tun ɗa seytina poɗi tun ko hunde ɗa seytini ko honɗum waɗi onon tigi on andi gila on suma miɗo seytini kon kallantoɗon lan konno mi seytini on andi ha gasi siko fi on jiwo wonɗa seytinde on kajjatu gatojo mi fattunattaka min Mariama fattunattaka ko ɗum noon aduna on nene fi Allah e hotere nabi jo min nani ko wi ɗon kon ɗo waylanno ɓottinande joni jokkon affaire ji momi jokka affaire ji anene fi Allah e hotere nabijo min mi watama ɓottinande hey kan
ayo debbo mo mi hokkima ya jombo o ari o ƴantinan 300 beñi makko ko ñawno ko ɗille mi yoɓiri loise mi faala geru gerte ɗe fof jonna lambuɗɗe ma jaɓa anga debbo jomdidira ñande lukkitino ɗon sac mo o ƴiwɗon kaw debbo mini nene o debbo jonni o mbuuɗi innon na haajo an sac mo on no yeccila e jakal o jonno mbuuɗi awa mi andinamo piyo gotum o ñila min karim na mi hiɗiro goɗɗo sabu jawdi na mi jommidira e ɗo e goɗɗo kadi sabu miilegoy on trompike on debbo fewndu hiiduɗon ha welduɗon min kadi mi anda fewndu ñawlodirɗon min kadi mi anda on yehi toon ha difi jombe min kadi mi anda fi Allah hoti annabijo yoɓidire toon kadi ñamalɗe ngara mi andali jeeji on nene miɗo hersa on no moƴƴa val sama kala wonɗa ɗimbulɗi yoɓete ma suɓoɗa on fattujo mo falɗa jommel ma suɓoɗalam min on ɗimbulɗi yoɓete min mom yoɓata ay sa yaɓali o yalta on to yalta ɗo awa sibi yalte ɗo buy yalte par ce que min kadi yurmede foof mi wallinayɗa par ce que ko ɗum min danete on wallinɗa fi yurmede o appartement kombo yoɓi ɗo avance 3 mois 750 000 komi yoɓi ɗi min kadi jon telam mbuɗi ani dano sibi yaltata joni habbi karim landuma on avance ko waɗɗa ɗon 750 000 ene ko min tu wonno walade majji wona en fof aha joni kon ɗon jew suɓiɗa hacciɗalam min nene ma heɓuɗo ma o hersinalan e o debbo mi yaha ko o debbo mi wolno o debbo fiima debbo ƴetta fiima debbo ƴetta mbuɗi jonnalam fiima an tawa ko hersingol lam andi komi yettoma jeeru tun jontaɗam mbuɗɗi ɗum noon ka gande oɗa jiyo fattujo non e joom mbaali accata o debbo marɗo mbuuɗi innalan no ɓeyɗon heɓa mone ayɗo sa yeewi propose e yaltuga mbiɗo anndi nokkere ɗi kayate fije resto uji des plage ɗiyoji ka fijete fiya pour si yewtude annidiren kasi joni wonde yaade sa yi min noddima ɗo fiyen jooɗo ɗo ɓurten yewtude ko annidiren stress on ka nder suudu en dégage min kam won ɗo ni j'ai mes 35 ans 35 ans duuɓi 35 iɗo miɗo rondidi neni on kadi ko ɗum jerumaɗa mi anda duuɓi an tigi tigi bon certainement la vingtaine peut être mari 20 ans 20 ans certainement ɓurata ɗum par ce que mo yima to yeeso ngo tawi ka pay kum quoi no wawi wonde en tout cas min ka yiyata ɗo ni komi foddi e jombugol mais ko woni tun sa yimi jombali ha o leerto probléme ji feɗi ɓuɗata wolugol sax yalla wolude kono marɗa ko suuɗama probléme famille am mais feƴƴin laggine kam wawatama nenan ɗo ko min tun e bandirawo debbo probléme famille ko ɗum sendidiri min a yeyi min ko reballe ɗo natta c'est triste quoi c'est bon andi kono famata ka aduna ɗo ala mo ala histoire ala mo feƴƴinani piiji sattuɗe ka aduna mo ɓay min o mo sutiɗa yeeso ma si
mi haalanima hara mi latti pos mi explica ma histoire a fese kono no woodi ko haalete no woodi ko haalitaake pidi e wonata min e hoore yam mi feƴƴini piiji sattu mi feƴƴini piiji puyi lagine alaa ko mi naɓaali alaa ko mi nanaali mais ka aduna ɗo tagaaɗo ko hakkundeejo kala ko yiwɗaa waɗi anndu kadi feƴƴi wayno mi iwri noon lagine yaltu lagine mi anndaa ko honto mi woni mi anndaa silan ley mi anndaa silan du yalti toon mi ari Dakar ɗo mi annda so a yilan ko mi woni ɗo hannde ko tanti biya waɗi lan neɗɗo biro maɗa nena moƴƴiɓe ɗo moƴƴiɓe hande ɓe wanana soko kamɓe woni nene en e baabe hay fof hande mi ala ko mi sunani ka aduna donc an kadi mi décevatama je sais compter sur toi quoi. Oui. Mais en tout cas do min ala ko mi hana tanti biya ɗum min kadi tanti biya wolantala goɗɗum mi salo kala ko ɓe indela ko ɗum mi waɗata fami. C'est pas grave, je prends note. La mari programme. Ila ngande ko weldi jawon tayade. Dal no borno da. Weldi jomo mbo. Mimi yaka weldi jomo. Mi yata ka wonde mi yata ka jango. Mi inniyo mi faala ka wonde mi faala ka mo jango ko ndu wadi nene. Ede Karim. An alamo jombas na ojo fattujo. Alamo jombas na o fattujo. An ko nene. Ko mi yiɗi ko yiɗi lan ko mi faala noon ɓay tu woni on moƴƴinta ko yon bonnu mi faala yo yaltin juuɗe monɗe e programme ji anɗen hakkudan e kajjatu fi Allah hoti annabiɗo jokkon ko jokkuɗon Karim a jaasi hoore ma o debbo so jombima hara o yaltini hen tampere yoɓugol luwas ɓay ko kanko jombatama imo mari jawdi on so jombima haray kanko enen on tampere on gasi ɓay noon Allah waɗi onon ko jawdi hiɗuɗon yehi onon e makko wonon ton min seloɗan e tampere am mi faalaka mo nene ko honɗum nana ton onon e pa jaasi hoore ma honno Karim jaasi hoore makko Sulaimana na andi ko mi noddirma ko landitagol ma fi aadi ndi ahdunoɗen ndin fi hajja haray ko honno yiruɗa affaire o tigi on ɓayna ko mi walama fenade hajja kam imo welalande mais ko woni tun mi falano okkomi tan seeɗa ɓeɗum andi ko affaire dewgal ni tigina yano tun ukko e mum kadi wala ko mi tan seeɗa mi e makko men ɓeyda andidirgol simen lanso e fi dewgal ngal mi jonnama tan ha honde kadi mi jonnatama tan bi arɗa ɗo heeɓi lewru ha joni an a andalimo ko wigol kadi yomi ɓeydane tan kana an a anda fewndo ɗo ko goreɓe ma tun woni e wadde naata yalta ka galle ɗo hino faalaɓe hajja tawa hara ko wiwgol nan kadi yomi jonne tan ne non a yaltanilan ka mi sikkano ko ɗum ɗo haalanayno ɗami innugol kadi yomi ɓeydane tan
mi ɓeydade tan ha on awa hunde wotere woni komi haalnayma par ce que a yaltaniran ka mi sikkano mi sikkuno ko haalnaynoɗami kon komi yiɗi nanugo kono a wolnalan ɗo komi yiɗi nande na ɗum mi yiɗuno ya wolana yomi habbitoma kadi kono hunde wotere ton komi haalnayma ka heɓali ka yiyali kon e nder ndu lewru fof eto yiyanami saabi Allah e nder yontere nden anani komi wima ko eyi mi nani ɗo e yontere hande ka hiyali e lewru ndun kon fof ɗo e yontere hande yiyana mi jonnima yontere ndaaru kadi si Allah jaɓi ndaaru yontere ok bon ça si Allah jaɓi Merci beaucoup. Merci. Haja. Jamino timanata. Mena mara ma hande surprise. Ono mi anda se mi wola ni ma o surprise. Oh. Staya seitinanta. Talanda. Kono mimi bari ko mi seitinana ma. Hida ande depuis mi iwi Guinée mi ari Dakar. Hay goto mi ala ko rejo sina. Wola na kala ko fala da mi seitinda. Karim. Karim. Humbo. Dalanda ko ɗum wondala wadde. Dalanda hara miɗo anduno a andaɗo hara Karim no nder ɗo. Mi aratano ɗo. Kono dalanda mi yetike ma. Mi falaka Karim. Mi falaka hala Karim. Mi hajaka e Karim. Me ko waɗɗa ko yo Allah yoɓe. Kadiatou fi Allah jooɗi fi Allah jooɗi fi Allah. Kadiatou fi Allah ndara ɗam monani lam hoore komi anda fiima o lettre mo monanoɗala nami windi lettre o ko jaaje windi lettre o andani hoore ma gila ka début aɗa yiɗa hakkunde meɗen ɗam setnani nan komi anda fi Allah nami windi lettre o nami windi lettre o La minde na windi o lettre. Dalanda fi Allah excusez-moi fi Allah. Dalanda jooɗo hay nokku o yahata. Ko waɗata o waɗa yeeso makko. Ko hulanota ɓuuɓu ko hande yoloto. A waylan innude na windi o lettre. Karim a waylan innude na an signe. Nami signe lettre jaaje signe nam komi anda o windu lettre mo piége la o signe la lettre simi anduno wa andinaɗo ko ɗum windi nder to mi signetano andi miɗo hiɗuma giggo laaɓugol mi waɗata fus ko mettatama ko wonno mi wawata signirde o lettre Kadiatou nami signe lettre o. Karim mi faytata signature ma a yeggiti Karim mi faytata signature ma o. Karim goto wata signude o lettre sina Karim. Déjà Karim signuɗa a signa
lanni laawata Kadiatou jooɗi joni mi faala ya laaɓana ko an woni Kadiatou kaa ko an woni hajja mi faala ya laaɓana ka hombo tigi tigi ka Kadiatou kaa ka hajja Karim Kadiatou mo andunoɗaa o hanki ko o woni yeeso ma ko min tigi woni Kadiatou ndaran hande moƴƴa maanditoɗaa ko min betto woni Kadiatou. donc ça veut dire si ko an woni Kadiatou ko ɗum signifie a fenata Kadiatou mo mi anduno on na fenoo mi faala ya ndaran gite nayi ndara la moƴƴa tenɗina inna faala kala hande kadi faala yen fondu inna a faala kala hande kadi wi'ala ko feƴƴindinɗen kon fof a weggite inna lan ko feƴƴindinno ɗen kon laggine fof ka fuuta inna a weggite min kadi sa woninan ɗum ɗon mi selete no mi hiiruma sa woninan ɗum ɗon mi tertotoma no mi hiiruma. Karim si mi inni noon la yiɗuma ko honɗum ɗum nafatama Karim a yeggiti ko feƴƴindinuɗenen ko a yeggiti ko famille ma waɗi lanko Karim déjà laawike Kadiatou ko gonga mi ala jawdi ko mi jonnama mi ala galleji ko mi jonnama mi ala otoje ko giggol naaɓugol mi maramma miɗo andi le bani adama be no hatton jine hiɗede ko ngol giggol mi maramma d'ailleurs hari ɗen hiɗodirno hari jawdi ala fus ala kono hari ɗen hiɗodiri mo be men no welti ko fi hon ɗum haɗi continent ɗum ɗon Karim hande kono mi faala accumi hota Kadiatou joni mi faala yayno a hiɗala lan haala nan ɗum joni gasa kono ɗum ɗo si Allah jaɓi ɓe nangay ɗum ɗo ha feƴƴira moƴƴi taw ɗum fiyama Nambiya ko jam o natana minira faala en yiiɗo eyyi ko noddiron ɗo ko fi Souleymane kañumma e hajja hade kon faala ko yon guere feere gente ɗen fof waɗi ɗon kisan kamɓe ɗiɗo ɓe jommidira peran gueron feere o waɗa kisan so hino hila woldi ɗum ɗon ko baɗi ɗum nanguir men e fof ko min ɓiɓɓe mum mi wawata hiide ka bonanta on mi daro ha ɗum ɗon bona ko ɗum addi han mi wi yon guere gente ɗen fof waɗi ɗon feere ɓe jommidira kisan ɗum noon woni kon faala. awa min nani ko wiɗa ko mi weltike jarama buy gonko wiɗa ko hande enen ɗo en woni famille no laaɓani mi poskadi a wonan taala min e ɓeygure anden sina ka nafata men ɗo haray mi nani ko yewtuɗama ko kono hino woodi ko mi fadi inchallah ɓe jomminiray si Allah jaɓi décision an o inchallahu rabbi. Ok so ngi mi inni en waɗi feere ɓe jommidira kisan ɓe locataire ɓe mum
ɓe an locataire mo ɓe an ma yoɓata ha heɓugo probléme ɓe ɓen ɗon kono woni ko hawtoɗo ɓiɗɗo maɓɓe gorkon e debbon ɓe ñande fof ñande hino ara ɗo fi hajja so tawi no woni on guetari eti ɗon eti ɗen fof ɓe jomide fende ko ɓe woni e nadde kon e hoore makko nden opéra o laatotako sabu no chaque jour hiɓe ara ɗo fi makko ko ɓe yiltinde hakkille makko ɗen han o firta. Ah bon? Oui. Ok. Jarama. Mi jaɓi. A jarama kadi ko andinɗami ɗum ɗon ko. Min noon si Allah jaɓi. Mi andinay Karim. No mi heccirimo noon ko noon mi ɓuririmo hakkil ko noon mi ɓuririmo ƴoyre. Hajja o jombata hajja hande o jombata hajja jango. Ko ɓiɗɗo an on jombatamo. Min kad noon hari mi sogitike ɗum ko haalanɗami ɗo hari mi yi signe mum kono gasi a jarama mi weltani kama kadi ko andinɗami ɗum ɗon ko si Allah jaɓi ɗum ɗon waɗay kisan kisan Allah si Allah jaɓi are ɗo ko ɗum ɗon jarama mi weltanike ma moƴƴi noon ok komi alfin noon kon hino kasurɗo eyi yaw hino to Ça va? Ouais, on Noël, hein? Ça va, oui. Fine. Alhamdulillah. Mais notre dimanche, on a téléphone, on sonne à la décroche. Mon gars, là, il y a un jour, il y a un téléphone. Ah, ok. Mais il y a un restaurant. Restaurant? Ah, au restaurant, il y a un souti, non? Na ɗum min mi faala e yaw Wonde falɗa hen yo? joni ni non faɗa janggo waɗa janggo joni janggo sa mars accuma hen joni fi Allah non hande o moƴƴo Allah mari programme go donc waɗe janggo sa mars ok jango ka aw jango no wiyetede ko min findintama anani sa mars Jambiya mi ari ko nodduɗa alan kon et puis no mi neɓataɗo a jarama mi weltanike ma komi nodduma notiɗami ko hay foye mum komi nodduma kon na juutingo yewtere a yahay joni haray kadi komi noddirma ko fi Karimu moma mi faala ya yetanolan Karimu sabi Allah yo selu ɓiɗɗo an on yo selu ɓiɗɗo an on tout tranquille sabi Allah hina Jambiya an hina sikka an ko a heeɓi hajja anda sikka ko a heeɓi hajja a yeggiti min komin jonnuma hajja min komi ƴetti hajja jonnuma mi anda avance to la woni mi anda ittoto lam mone kono min komin ƴetti hajja jonnuma wota yeggito ɗum ɗo ko gonga ko haalɗa ko an ƴetti hajja jonninmi kono hajja no welanmi ka wonki an hino wa'ani mi wastayi ko min reedi mo lebbi 9 e balɗe jibini mo bambi mo duuɓi tati ka ɓaawa hajja mi anda ko no wa'antanmi ka nder wonki am hakken ko welatanmi Karim mo ma mi añamo de kono si tawno hara hajja no yiɗuno Karim min ko min tigi jombanayno Karim hajja kono hajja o yiɗa Karim o yiɗamo yiide yiitere hane no ɓiɗɗo ma o yangoto mere ko ɗum waɗi simi nodduma haalangol ma ya yeetomo yo selu hajja
sewi ɗon kadi miɗo faala ya wallanno accitiramo few sa wallilan ɗum ɗon komi moko ba non woni e woldegoy mi fodima lebbi ɗiɗi a yoɓata luwasi si a waɗanilan ɗum ɗon lebbi ɗiɗi a yoɓata luwasi si manki ɗum kadi siko mbuuɗi falɗa lebbi ɗiɗi mi jonta Jambiya addiɗo noon ko ani yomi sendidir welduɓe ɓen ɗiɗo hay yiiɗaɓe kamɓe ɗiɗo hay gite maɓɓe ko ɓe darnidirta ko ɓen ɗiɗo hiɓe yiɗidiri sendugol welduɓe ɗum ɗon no metti fi hiɗa dow ala waɗande 3 mois par ce que ko golle fowni wannalan 3 mois et puis kadi mbuɗi ɗin sa ya jonnayi lan adday ka content ay kum pay kum ma kun janto on luwas mar kun kufune kun andi kun ala teddungal parce que ɗum ɗo ko deal ni wonde wadde ɗo mi falaka yo andu fimo adde mbuɗɗin ɗo ka content et puis 3 mois a waɗay ɗum ɗon parce que ɗum ɗo ko golle fowni sendidirgo welduɓe ɗum ɗon ko golle no Jambiya ko golle kono lebbi ɗiɗi kadi mbuuɗi lebbi ɗiɗi luwasi ɗum kadi na mbuuɗi sama kala goy ka wona mbuuɗi sama kala kono anta noon ko golle wonɗa lan jonnude ni sendidirgo welduɓe yiɗidirɓe kono gasi mi essayay nani eyi min kadi mbuuɗi maɗi si Allah jaɓi mina ɓaɗi ka compte ma inchallah joni hara mi hooti si Allah jaɓi mina ɓay mbuuɗi maɗi ka compte ma ƴewɗo seeɗa mi alama e dow dina ok merci jarama merci beaucoup taranda fala malando ko mi yakka mi nan ene dandi ko nimno dirma e anda ko landagol ma hondu woni hakkunde Jambiya e hajja tanti maram ko woni hakkunde tanti biya e hajja ko jan to woni hakkunde maɓɓe andi ko fermi landam ba ɗum ɓayno cuuɗi makko ɗin fof ko oji o kippi et puis kadi ko an addi oji o ka an min ko an mi andirimo ko min kadi ƴetti jiwon jonni Jambiya ko ɗum waɗi min habbo mi noddama mi landoma tanti biya gila ñande anduno ɗon hajja wi ɗo yeyi ton alhamdulillahi ɓe jogitimo a ɓiɗɗo maɓɓe reedu fewɗo ko hajja woni princesse on ka nder suudu maɓɓe ɓa ƴantoyay luwas ko kanko waɗa piiji ɗi jeenayi sappo e oto eɓe soodi jonnimo on faami ɓe yiɗi hajja kon ɓiɗɗo maɓɓe ene anɗa wawi ƴettude ɗin piiji fof jonna goɗɗo ma anda honto iwre anda honto fewri ha anni komi yi ɗum tundino ka kosam kono hajjana anda kadi noon marɗo e on anda e marɗo probléme andanta ko de kono noon mi sikka o waɗa e ɗum noon ha andi no wawi wonde kadi hara mo be maɓɓe hara intérêt no ɗimmo mum ɓawata ƴetto goɗɗo ma anda ƴetta ɗi piiji fof jonna on tigi sana honno ɓiɗɗo tanti biya mo faala jombude hajji ɗum noon kadi noon na intérêt tanti biya de ko intérêt hajja noon par ce que so jombama joni o woni ɗon noon ko intérêt makko noon kono ala probléme joni ko tigi ɗum mi noddiruma ko tigi ɗum noon to noddirɗon lan ittuɗon lan to adduɗon lan haaga ɗum noon ko hayi min mi yeehi mbiɗo hiwro biro ma he kadi ɗum ko hayi noon mi yettike o minimo tundino ka kosam tundino ka kosam mi anda e haalaɓe posti Allah jaɓ sina Allah sali
sabbi jaaji acci hakkille landema fi Allah jaaboɗa ko honɗum bonki nafi ko aduna ɗo kombo innoma mi waɗi ko boni ha mi heɓi intérêt e jaaja ko yowɗen Guinée diw miskino Allah kajjatu mo ala fus tawa ala mo bonoɗa sina yon jaaji awa hanno bonoɗa e am min mimirawo ma hanno haalanalaŋawa ko faalaɗa kon jaaji ko ɗo immiɗa winduɗa lettre ala ka windali on lettre siñiɗalan kadi hore ko mi anda siñiɗalan ƴettuɗa on lettre tabɗa jonɗa kajjatu am andita piyu gotum Allah ɗanaki ay kin bonkima ko kin Allah yiltidiri ko animo moƴƴere kajjatu ɓay ƴiwi Guinée ari ɗo tawa kadi ko nene warta boydi nano ado e ƴiwde Guinée ko ɗo kajjatu boydi noton non nene kadi wikkimo ɗo ha tanti biye ƴettimo jooma galle ɗe anta ko Allah watta kon hande sa yii kajjatu a jiboto siko o wonno yeeyowo gattowo Guinée sa yii kajjatu a jiboto andude siko o jo wonno fulawa ɓay Allah kan nabolonda bonɗo a ko honno mi yalantama a ñamata ɗo a yarata a lotta ko a walta kono arduɗani ko ni immortoɗa joni may ngaka kajjatu yetoɗamo lettre on ko an windimo yaltinana nder ton haalaka bos mi yetoma ɗum noon ko joni wonɗe wadde. Est-ce que ça marche toi? Il a dit à Karim, t'as pas changé, tu vas pas changer, tu vas jamais changer d'ailleurs. Wara! Kafu idaro, hani kodo wonda, a poussali a sortali. Essaye d'avancer, essaye d'évoluer, modernise ta vie. Kofi on nous da wayni. Nye, go de yuma c'est les mêmes paroles, les mêmes comportements. Franchement, j'en ai marre. C'est que Miro point de qu'on me qualifie tama. Et que tu vois dinati yalti. Jusqu'à présent il a dali donc, hein? Awa tout donc. Umuso. La soutine. Miro soutima. E yahay e jam ka ko etana yahete. Sida fala. Fureji be giyata. Kono mi umuso. Bouge pas à la nalando. Mi wata do hande, mi wata do jam. Va te faire foutre. Hey, aya kaya. Mini mi yata. Aya kaya. Kopi on a yata melundo. Milani ma se yahay. Allez. Nene. Oyi ko Karim on la nyata do. Haka ngero. Mi ngare do. Allahu akbar. Mira ya joro yo wan lindu. Mira ya joro. Gasi. So tapina. Mira ya joro. Gasi. Anka ni jori. Allahu akbar. Walli ko jogida ko. Ma Mira ya walli ko jogida ko. Bawo yo merci. Ene, son ko mon ko lega. Mi demande mi jetti son ko mon. Ango ngani galle ne fop andi kisangani. I am no. Look at the counter for and the Ari. I am Mickey or I la Guinea. I need Gorko of Alama Jumbo de Manda Jumbi Manda Jumbam. Gorko Martin would add it after I fuss. Eh? Kono Adora. Mutambado. Fuss Adora. Eh? Immoda Yaha like it no. Yaha wanna like a wonder when I perdo. Karim. Ojo mufanga jumbudi ila idimu kajjatu kako hajja taydimu nena ko fi kajjatu goto no fi kajjatu tegere ngoro wolde fen stay la idimu mi wallama ene mi do idimu ka la ido ande goto mi dasna kajjatu gasi nene ko mo do wado nyorga joni on sans ay couleur ni tout. Ardo. Karim. Kajja to wala Bitto foko bitto. Ina tawo ko fattu ina tawo na fattu. Bitto si hebama anda ko mo naftama. Kono condition goto watta ste fala ni wala ya jomo. Ayawa do was demo.
ay wil was 2 mois mi wallete fi makko jombama ha mi naada mo suud ɗo inene kombo foddi on mbuudi kadi hay goto fo dalam buuɗi kan woni wonki hanki kan woni fof an ko faala ko mi waɗay ida yiɗi ka yiɗa no yiɗi gasi condition mo 2 mois o yoɓay mi yoɓay a yoɓay was 2 mois o ko neneno nene kono ma pilla nayi bugol ɗon 2 mois ko tami yoɓu ɗin wona ɗo kadi balɗe in noon kadi on firti ɗum watta somi wolanma ande jaaɗe ma feytuɗo gati ko mi aneni law 2 mois o en famodiri ka mi wallete jomba kajjatu Oui, ça va, alhamdulillah. Kajetu no ka? Kajetu hombo. Do intero kajetu ala do ko hajja woni do. Anga minyama ko woni mo, sina anko minyama. Fay mon ko woni e mono. Reprends la question que je t'ai posée. Mine mas kajetu no ka ko mi fana yi. Mais anda no suka ma yoga ara moton. Kajetu. Kajetu. Na. Quanti gini? Komi? Kok nuat? Oh, je crois pas. Un Kajetu mon bien dit, quand ou bien je rêve, je sais pas. Je te reconnais même pas. Oh putain, comment ça a changé? Hein? Enfin bref. Awolay ko aduma do ko ka ko mun won haalde ka ko anyom woni yewtu ko an Kajetu yeeyno do gato ka lumo ko min tigi Kajetu gato mo anduno da on Guinée mo anduno da ko min tigi woni hesa an Kajetu piidoto les travaux ji ni an Kajetu yennayno be yimbe gauche à droite ka ko an Kajetu ino no moray la lemu nere banana ro mais attends ko an Kajetu jimayno do quartier ji ni fop no tuuni lotota ko fus ko an dandi kondo ko min tigi Kajetu mo anduno da mais ka aduna do hande mi sendindiri yimbe moƴƴuɓe ɓen e yimɓe bomɓe ɓen hande ka aduna ɗo kadi mi ɓeydi gite mo udditi gite moƴƴa a faamude mi yettoma tun kadi goɗɗo luttata ko fuɗɗi ko honɗum tawa adduma ka amen ɗo ɗum mi faala ya wo min tigui mi anda ko non addiɗa franchement je suis choquée je te reconnais pas t'as changé mi ɗon ko andude ko honno mi fuɗɗorta fu nanal taw a anda ko adduma ɗo non je sais pas awa he daran fotamandi to sa ɓay a anda ko adduma ɗo faala ya jokku lawol ngol ardunoɗa ngo sa faytatako nema yaasi o ñande miigitoyɗa han anduɗa ko addo faalaɗa ko haalde après ɗa wawi arde on tuma si tawi kadi mi permettima jokkuɗum randu immo yaltu waɗa ko wayludi ko immo bene ono non acci bafanga mottori ni faala ɗo o naatay ɗum ɗo jooɗi nder ga e kono yeeso
sande ngomba. Wah. Birong kini kaf. Putain. No. Alhamdulillah. Ande. Nene itti adna tagi. Itti adna dawi. Mi taga mi adda ka wala ko hande mi ko bila nduko. Yaadu ndum waddu ngande mi naborali kono mi yaddori. Konto yawna. Hala yeyi to golle o. Nda so kajjatu gato e siko hajja joni mi goddo anda siko la belle princesse. Parce que mi yoy ko hande no ombila hunduko ko bude. Honno mi yaw katanti biya. Ene. Abona jodo. Ko honɗum kono feeti ma ha tawta hande a yahay toon kon naɓuma toon kon naɓilan toon mi yaw yidugole hajja yo kajjatu gato nene jakkana ko mi accuno ko na ɗum woni ɗon sike a innay neɗɗo o transforma himo jooɗi portini sike mi wata andide honno mi yiiri hande hajja himo portini himo jooɗi sike a innay princesse e nder royaume tagaɗo no sansira noon so yino ɗi wonnolan haalande ɗin so yi ko waɗi lan kon jokku hondu wan ɗum mi woltal ɗon goy mi jokku hondu makko ɗum par ce que mi heɓu ko waɗi lan bude ta artuɗo ta waɗu ni mo waɗi ñikki ñikkire himo wowla himo manto kono mi woɗali mo mire ɗon mi arti kami joɗɗo miɗo jooɗi yoori ngal a waɗilano sansa ene o muso kon non sa defuma naɓugol to ko yiɗa kono fanɗi mi ñalle momi manque ko yiɗa kono fanɗi a yonka jatu gato mo yiɗa ɗon kono min ko min ka jatu gato bonoto e mum nene o andala ngani hande mi fankanimo kono simi jaabike mo pet ko ɓurma moƴƴande wota jaabo mo nani yekkiro gandala na ko woni hanki na ɗo woni hande andi ko ɓenta ko goɗɗo wayltowa dooño awa kajjatu gato wayli ko tigiri ko siko le 5 yonni ɗo en yoɓal ɗo luwas ko on tuma andata ko homboni kajjatu gato ma ko homboni hajji kedajja no waylagade landolal luwas on neɗɗo burure a fiyo sansi ɗo ni de mo 15 ans tawi ka fulawa on o wata sansude aduna kono min yiiday awa bono mi haalnoma ay ka wonɗen ɗo ni ko kanko woni fiiɗe galle ɗo ko kanko woni fiiɗe galle ɗo galle on ka wonɗen ɗo ka kanko woni fiiɗo jam biya no ƴetti jawdi makko ni fopp jonni mo on fija nene hakkunde ngalla mi fija sa yimo fi yeeso ko ya jogo mo koyɗen taw mi haalnima de ɓay min on si Allah jaɓi miɗo gerde mi ndaara kanko e Karim no ɓe wondira jawdi jambiya ndin fopp ko kajjatu jogii ko sabu jawdi ndi wonɗomo ndaaride jonnon Karim onon haani o gandata valeur Karim nene ko fiyondu waan ɗon ni Karim no yiɗi mo himo yiɗi Karim o famille no enen vala o famille fiyo famille men ɗo mi annda on no wawde anga famali hiɗe wawa waylulli kulli hakkunde ñalla hande a yiya yoɗano change couleur janggo ko nenejo janggo ko miñango janggo ko jajajo mi yiyatoma wonde wotere anga famali woni aydi jawdi ko ndi woni saabi ka aduna ɗo sa ala ndi ko a fus ka wonda ɗo ko so yoɓi luwasi wala ɗen ɗo ko mbuɗɗingoy woni fiiɗo o min ono ɓay Allah wallila kari min no yiɗimo miɗo jokkude ɗon miɗo jokkude ɓay jam biya min koye jungo an o ƴettimo mi ɗaɓɓay jawdi ma nayay mo ne ko an gandi sa ɗaɓɓayde ɗaɓɓu kisa min on ɗo ko kari moni fi am mi fop kanko woni gite hande burure ɗo hiɗo wayinde kadi ko fayintin fi mbuuɗi no mokkay kadi mokke haɓbonomi haalnama kaden suuɗo mi anda o kondu haɓbonomi a yeehi haɓbonomi haalnama ko sille 5 yonni ɗo e yoɓaali ko on tuma andata kon boni kajjatu gato so yoɓaali kam naɗo jokkude kajjatu gato fi jordi suudu nene o geray to mono e kadi awa he ndaram ɗo sille 5 yon ɗo sa yoɓaali a yalte min haji min Karim ɗo mi jokka e Karim ha ñande kanko woni gite an ɗen jawdi an nin ko kanko min jawdi bonit kala min
no yen ardo hande kono mi ala tan fewlan hawji Tale kam propose na ngaro. afamale ko minni ko mi ari do ko la hawji andi kono men no dirma do nyande mi explique ni ma histoire ala kono mi gayni tay ko han seeda mi wola nana acci nande ko wona ko wolede fofiya min hajjat komi fattude indi komi fattude hande noon ala mo hande ko wona wolede ala kadi mo anda ene a jombay fattude nan yimɓe ɓen fof do hande andi hande kala ko yaaruɗa ko ɗum wona wolede oga sara kan tu woni nanani tawayno a jombay jo fattujo noon appa lan hawji noon yahay an tun do haray woni non alan Ça va, Habib me l'a demandé, il faut y aller. Mais quand on va dire quoi, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes, on a fini tout à dire vraiment quoi. Aïe me ben ko fala kon fo no dogande dum an hinno jodi e hore ma. C'est machallah jawdi no wodi. Nenema no propose andema debbo mo andanda haru mu yimbe ben fo ko woni dogande. Way wa bombore. Ani da wada souci dum quoi. Awata cipade ando. Cer ay ojo mon da halde fi mon do. Ojo ko lagine yuri. Ko wi lagine kon fo problème ala. O anda mo be. Te an hida andi histoire ngo feƴƴi kon. Mi explicantama no hande kayda andi fu. An hakkille maɗen jonnali hay fusi e ɗum ɗon e molle piyum gotum koko wonda miijade kon ɗum wata wonde kanko de 1 de 2 ayni passé le passé c'est le passé ɗum heeɓi duuɓi jelu an ha joni ko ɗum woni woɗɗumanade hoore ma nden quoi ndaru mi ñamma himo mo wurude nice on to wonnama Europe mo voyage de kano ko faala anda ƴetti stress waɗi ɗum e hoore ma a wata accude ɗum mi alla wiide koyno talan sa koye a voyage a faala yaade ɗo a faala yaade New York etc min alla wiide ko ɗum wolantalan ɗumanno quoi krakasam e hoore seɗu fi jawdi jawdi on fof ko yetta ko zéro andi kono won neɗɗo ko ɓuttu ɓernde si a faɗɗi ɓuttu ɓernde nde gara a faɗɗi fof andi min gila ñanden o haalanlan ko haalanlan ko si mi ñaami an mi andata ko yaari si mi yari natata mi gollata ayinini ko hay dogingol oto mi accitino dogingol oto fi tun tami yawa mi créa probléme. C'est vrai. Donc nous voilà puis ngotum. Ko aduna do l'argent fait du bonheur. Antigri ayni berde madino jiwondir. Mi pati ani naynola. Mo berde mu wayi non ko yaru bira. Fala ya yaw yara tanko wa bira. Est-ce que a famille loto da walo da dano da. Mi jorda ko mo wala ma ko. Telang andi sa arti a jodi ke enne ko mo wala ma ko non woni. Mi jonni ma conseil moƴƴo. Nangu ɗum non. La boss.
Oui, ça va. Je le sais. Lamdo kam newi. Non, non, même pas. Alors, Allah occupé ça là, ko non dum golde. Ene su. Fal malandade fiya jaw mo ndu en kasombo. Ila andi hajja ko honto hajja ibi. Hajja hajja yer ko wondu en do ko. Nandi mo yer dum don. Hajja nandi ko mo aji kujo la bende o weli wondude miral mo do problème fusta. Nandi do stay woni ko fi ko tanti bi hala mako are wad feere jombama ko jiwa moƴƴo wendo wondude wona ɗum ɗum mbiɗa andi ɗum ɗum fof mbiɗa andi ko homɓe woni mawɓe hajji bi est ce que no ngalanta ko tanti biya so yi mi acciɓe toon mi ari mi landike ma mi woodi komi humpa e hejja komi humpitaki hajji o ɗum somi ari hen fallaya ɗum moƴƴo makko ɓurmi tanginade locataire mo mo ɓen foire to on ɓe kayitaji ñande suka maɓɓe inteɗo karimo copain makko on ɗon are ɗo souvent en lando wondeji wonna ka jeetu hajjam ɗum ware ɗo souvent haɗa mo lando fima ko ka wiɗa hajja no mari copain jo wiyeteɗo karim wona ko sikkuɗa on comme hara ko keleyagol ɗuma weldijo makko da on are ɗo souvent no lando fima ɓume tan adi kon ɗon on ɗo hino andi mo fon min on noon heeri komi andimo kon ko yeeri ko wonɗen ɗo ko lan noon kay ko Guinée o yiɗi enen en milano kono no wawitami wallude mi nata e contacte e mon karim ɗum ene est ce que a yiɗi tan ɗon e tan tv andi biya hino andi ɗum ɗon sa yiide maɓɓe koɓe wallite kono yiɗita e contact ɗum ɗon fof ka non ɓeɗon ko ɗum mi woodi komi humpa e hajja komi humpitaki ha joni joni komi faala ko anduɗo hajja tigi 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 explique ana lan fi makko na probléme contact makko ɓa noon on no holni non wona probléme jonnugoma contact makko non on probléme ay fisi ala en feƴƴi en tout cas min komi nenema so tawino a jaaɓi jarano hay ɗayna waɗay ɗon ay enquête ji ɗuma ni ɗi quoi jiwon ala probléme no weeli wondude tout heeɓi mara heeɓi aji o kendejo quoi non ce n'est rien de grave ok bam kono noon de jonirama mo fi probléme de non mawɗo woɗɗo probléme ala toon en feƴƴi ɗon joni mi woodi komi humpa toon mi yewtide wonde makko nimomi andi ala probléme kono noon ɗum lawa yawde oui c'est pas grave wawa yawde joni merci grand ɓayno naami fen mi anditalma moƴƴa mi ari ɗo ɓay en noddidiri kono mi anditalma moƴƴa way kono andi mi noddima kono en heɓali tan explication ka téléphone ko bureau ma jonni numéro ma ko nena jonnima numéro amo eyi kamɓene jonni ok komi noddirma wona guere wona sonko fi landagol ma fi hajje noddirma kono mi andi ka homboto ko min woni ɓiɗɗo tantimo mbiya min ɓiɗɗo maɓɓe o ka woni ɓiɗɗo tanti biyam eyi ko min ok mi ari kono noddirɗala miɗo hawji noddiralma fi guere noddiralma fi bureau komi nodduma mi faala landade ma fi hajja ko hombo woni hajja merci ko ɗon mi habbino ɗayno naafi guere naafi sonko noddirɗalan ko fi guere fi sonko noddirɗalan kono mi halanta noon piyo gotum min ko nena wawɗon trompude ɓay nena kadi ka mbuuɗi koɓe ɓe iwtira e ɓaawo so mbuuɗi ko yeeso ɓe iwtira e ɓaawo min noon o watalan sodde c'est vrai que
ɗamari mbuuɗi kakal mon min looji kono naa ɗum signifie ko onon jeeyi men ɓay meɗen looji kam o est ce que ɗa faamude d' abord miɗo falno e ñiidu fonde guite nayyi onon ko honno waawi ɗon ƴettude ɓiɗɗo goɗɗo terrorisme mo ennera ko onon heɓi mo bureau ma no ƴetti hajja ɓe heɓamo hannde ɓe heɓamo janngo ɓe faamikini kamɓe heɓi mo goɗɗo susta wolde ɗum fof yo waaloɗa ɓe faala ƴettude mo kadi jombanamamo obligatoire hajja hiɗama o faala kama ko wiyeɗa ko wayloɗa o faala kama ɗum ɗon fof ɓe force mo noon joni fiya jombu mo soko ko woni aduna so a jombay goɗɗo a habbota ron tigi no hiɗo maɗa hiɗi oti ɓaala mariage ko sacré et puis c'est pour l'éternité kono ɗum daji ɗum forsude ɓiɗɗo goɗɗo min noon kaka mayata ɗon mi hirsata kaka teƴata ɗon ko ɗon mi hirsata min naa ko sikkuɗa ko mi faala ya yeetolan ko honɗum noddirɗa lan arana fi haalugol fi hajja est ce que en famodiri voilà grand tension ma no jawi de mi faala ya jippo ay min naafi affaire jombugol wawana si hajjana yiɗimmi loppoti hajja so yiɗa lan kanko andi ton min noon mi jombatamo mi yiɗa mi jombata kadi momi anda nene mum e bamum comme ɗon innuma hajja anda nene mum e bemmum ñande hajja tawi lan ko sallan duuɓa eni mo faala e mi yaw resto ko nde ñande o yinimi wona o ɓi halal ko hajja tigi yinnuma ɗum ko hajja joni noon ko ɗum falɗa min komi faala ko andugol hombo woni nene hajja hombo woni baba hajja hajja ko honto iwi ko ɗum ɗumi naafere jommidiro ma wana ko ɗum ɗon ɗum faala enegra donc ɓe yeetike ma livre ji histoire ji himɓe ɓen fop ko min kadi malfina ɓe yeetike ma ɗum ɗa déjà no yurmi ɗa innude ɗa faala jombude goɗɗo anda nene on anda baba on anda kaw ƴuri anda kaw fewri inna on ɗa faala jombude mo inta landula lando biro ma na ɓenni kamɓe heɓi mo lando ɓe min hina ɗum minoddirma komi heeɓi ko haalanammi hajja ko onon fijidi pay ko yagal e nder ɗo on fuu si tawi woni na an mi ala wawo wallu walla mi anda ko hombo woni mawɓe hajja min ko saabu andugol mawɓe hajja ko ɗum minoddirma ñaga ene ko honɗum faalaɗa ko honɗum faalanoɗama ko honɗum faalɗa tigi 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 ko honɗum faalɗa ko ɗum mi faala yeetona komi faala kon tigi min mi jombatamo mi anda mawɓe mum joni noon hajja o wiilan kanko wona o ɓi halal annum ɓe hara lan tañƴini hiɗa andi hajja ko yaha sifano lan ko hombo woni nene makko e bam makko e ko honto kadi o yiwi ɓayi fof fotata a inni lan kadi a jombatamo hiɗama sabu ɗum mi yettoma ɓeru komi andi ko piyo gotu miɗo andi ɗum noon ko non woni hajja komo pita honto e pita mi anda ɗum ɗon komi andi hajja komo pita assalamu wassalam Piccolo ma satta Dai, sì. La bama, ka. Merci. Aja. Ene. Fi hakkunde ma e Karim. Bani yipiji puy feɗɗuɗi ɗuuɗi. E
miɗa yiɗi Karim ha joni ka kon la yiɗi Karim hari kono joni famille Karim o na famille moƴƴa kono min mi sikkuno hajja Karim e famille mum on naaɓe jikku woto ko gonga goy famille makko ɓe moƴƴa jikku kono Karim no moƴƴi jikku e puis min mi sikkuno ɓa ko Karim won ma jombude na famille makko on aray ɗum ɗon ala probléme ka Linda nditta so tawi ko Karim bonno iddi famille makko par ce que si tawi ko Karim famille makko ñoƴƴeno est ce que a faami kono famille makko on quand même na yimɓe moƴƴuɓe kono hajja min mi sikkuno nonga ko ɓeyata ko wogigol nawya e mayata min mi sikkayno hande si tawi a joganino Karim giggol gila law mi sikkano ɗum ɗo wayno wonde ko ɗum andi ko ndu waɗi kajje to wonno ɗon hanki na woni ɗo hande mi andi piiji buy mi ɓeydi hakkil hande min janɗi o fatti mi heeɓi gite goo kadi donc Karim hari miɗo yiɗunomo moƴƴa kono nini yeggito fii ɗum ɗapposalan toon question ji yaafo ɗande noon ɗande a lalantoɗoma ɗum ɓuuri am gonga koye miɗo tefuma comme noon ɗandi kadi ka eyi kono tefugol ngol no woni ko tefahla no woni ka defata So, ya, tante. Kono waɗi? Apa? A nangu? Ndawla. Foti ɗon daw sa. Ene son. Ayyal Sulaymana mo hande ka wetunomi yaani Bimbi de mi ɓe hiɓe joyti sac maɓɓe on ɓe ƴetti auto maɓɓe on bimbi law ɓe yi hara hooti no mi famali en tout cas mi yi ɓe ƴetti sac on kañum e auto on yalde bimbi law mais si ɓe yeewa ou bien si ɓe yaha ɗum ɗon ɓe ravenaki ɓe waynaki lange ɗum ɗon quoi ene ɗo falama nelde kam ɓe hoɗi to ɗe anti galle ka hoɗi ɗo ka yehi daranami si tawi woni himo toon si tawi mo toon innami innino Allah fadimo joni ok ala si o neeɓi noon mi yahanay anani yalla ala mi yaha mi naɗo yahu noon joni nani ok ok joni langal aw anani ko wiyema ko ta haccuma de yo ar joni so tawi o jaɓali on sa yaha haalnan min mi yahanay ok grande o comme no mi wolilama noon tun maire on billahi maire on fenɗo no soñji so tawi ɗa andi ko honto Souleymane woni wallitoɗa men min ndima mi anda ko honto Souleymane woni grand o waɗino sabu batla andi an e makko on seedata ko woni fof kono wondi wallitoɗa min no min hiidire e makko yandi nen makko no soñjini moƴƴa wa muɗum ala
mi happy taw mi Suleiman na open Suleiman na pa ko na are mo mari 9 ans ou bien 10 ans ko suka cellem belleng ska fami kanko so wadi dum no wodi mo andi ko wadani dum Grand. Bien sûr, on a payé. Comment amount à yeso nenema. Ça va me. Ça y hibe an kambe no wodi ko addi dum no. Be ana li mere. Joni non mi kon fal hay stay woni joni awata hara sabon mi awade sabo yumirabe. Wali to dami. You know, mingo stay on our talent. You and a jacket yard and don't explocana tantibia. I feel uncle. I mingo stay on our talent can be hard now. Let me go no one can follow our lamb. There is none. I have problem. Ska family. Johnny, con yard Johnny. No. Trang. Pardon? No, habata. Kami wala maka. Bien sûr. Ni wata yade. Ni lamo kipi, lama program ji. Ano? Johnny. Jango. Tuwa wande. L'essentiel habo ko mi wa nodete. Okay, comme peko di vira, Johnny. Kon fo dalla hiritima. Okay, Johnny. Yani non fi Allah. Welta ya no betto tuma okay John fibo comme non adno la John do ya ndara so ya ayo mi dorong kini ko la diva. Ko japa mo program kono way okay sa yim no di ma do na inu ko ni dum ko taw ko jam ko fi gore nyama o ga nyama are do dane jom wala bulu dane dalanda exact dalanda kono wadi na fus dalanda ko jom bal Sul. Kon wad lande dala o wala landade kon wadi tan. No ay fus. Lande ma ko jombada. Ko jombaka. Dede bal fop sai nata yalta jawra jolda. Sati wari do lan nata yalta to. Telanda ko fi makko weltla. Fi makko wano lan ka bernde. Billahi wallahi. Yo no kon fala ka walla mi hendo numéro makko. Sorry. Abita. Ina ni fu kwenda ko hondo jeje gadalanda fiyundaru kako dewgal. Delanda si usaga non ko dewgal won takko dame wona fiyundaru. Dewgal. Me sula ndi ko famata. Achina. Example, mi jonna ma numéro dalandara mi landake dalanda dum futino goddo wada ma fami. Mais c'est tay ko fiyo mi walle hara duno ka jongo me nyamu woni. Parce que min kala ko mi hala ni dalanda. Wada. Kala manimba ko mi propose ni mo boni mo yo upset parce que mo yide lan ko goreja. Jonna mi fodima. C'est là tano ko hanki latato. Fami. Mi walle tan aduna an kadi foya mi wallima. Haja awon ne lan dun don. Ha mo ko min ni selo dum zera. Ko no ni ko mi no dirma. Ko nengal. Jo na problem. Jo mi ma ko mi da me yo ta fini mi ron se bon to ma mi yote ko be fama ni. Ha problem mistay woni azera. Zero. Zera dun non kadi abolan. Yaay mi wowla ton buri dun do taw. Dandi dan ka fito mi walle. No fi ma ko du.
Ala problem. Ayade ɗon mi waalo seeɗa. Yo walla foytuɗa. Foyta wonde wan. Wallahi. Ceedet. Combo. Entrez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rejang. Ah, jodo. Jodo. Wah. Sekali dikit main mus lah. Alo aja. La ngabbi ma ka salo yasi joga itti. Okay. Aray komin nodduma. Mi andama. Kono miɗo andi ko an woni gorejo ɓiɗɗan on Souleymane. Haray Souleymane o yaltiɗo heeɓi balɗe. Mi alimo. Mi anda ko on ton woni. Joni noon ɓay haray miɗo andi an ko an woni weldi makko. No gasa haray anda humpiti ka on. Dilo. Ni Souleymane ko waynila. Woni lan tum bari ila yaade kam. Anno. Kamen lagine? On toye lagine? Lagine tuma wayni. Souleymane no wawi immade ɗo. Souleymane no wawi yaltude ka suudu an ɗo inna no yaade lagine. O yalta ka suudu an ɗo o waynaki lammi nene makko. O immo o yaha lagine hara mi anda. O Souleymane no o susnede. Kono gasi en laala. Si Allah jaɓi mi andinaymo ko min heɓimo. Mi andinaymo ko min woni nene makko. O waɗi ko makko kon heddi ko an. Sabuna mi imminay ɗo goɗɗo. Yahanamo lagine. Artiramo ha hewta ka suudu an ɗo. Simi mayade. Dilo. Souleymane hande ina open. So o yehi o waynaki on par ce que mi woodi ko reguirta urgent. Mo mari ko reguirta urgent. Himo mari ko reguirta urgent tawa min nene makko mi andata. Himo mari ko reguirta urgent ɓuri urgent mo mi faala on ka suudu an ɗo. Souleymane hino woodi min e makko komin haldi komin duwa wadde ka suudu ɗo. Hino woodi golle ɗe min duwa wadde ɗo. O accitanen ɗon fof. O immo yaalagi no wenamo marton irsa. Awa mi andinaymo min kadi miɗo mari irsa. Sabuna mi imminay goɗɗo yanam. Simi mayani. O hewtitay ka suudu ɗo. Mi andinaymo ko min woni nene makko. Ko min heɓimo. Si Allahu lan ɗon jaɓi. Yo. Min miɗo suti ko tampuɗon fe Souleymane ko. Kono hino solution mo min mari. Propose no. Woni Souleymane hay si tawi jikko jombangol mo ngol si tawi ko ɗum ɗon min lawawi assistude e mariage on jombanonmo ɓaamo ɗum ko on solution mo woni heɓtoɗa. A jarama komi wi kon o waɗi ko makko kon heddike ko an kon. A jarama si Allahu lan ɗon jaɓi konko wiwɗa ɗon ko ɗum ɗon waɗete. Ndemo iwa lagine o ara ɗo o taway mi jombanimo
tawa jomba makko no jooɗi ka suudu a jarama ɗum ɗo kadi ko yewtuɗami ɗum noon si allahu lanɗon jaɓi o dogi kono o lawaki sabu na o arda yo tawa mi jomba ni si allah jaɓi ɗum noon de woni solution parce que ni kanko e hoore makko ni mo bloqué ni ɓuri embouteillage fen ɗo so waɗi ɗum ɗon ara on wallima gasi a jarama mi weltika komi nodduma arɗa ko mi weltika kadi conseiller mo conseil ɗami nani mi weltanike ma fota jarama jarama Ça va? Ça va. Ouais. Ça va. Déjà. Yettudalla. Sino a joɗade. Ɗa e joɗade. Ça va? Ça va. Welde. Seeɗa alhamdulillah. Ko ɗo hoɗuɗa? Non, mi hoɗa ɗo ko hajja ɗo mi ari komi gore jajja. Ok. A gorejo hajja. Anno. Min gorejo Souleymane quoi. Min e Souleymane yarata. Ah, d'accord. Oui. Et ma belle ni mahida là-bas. Ah, non. Oui. Merci beaucoup. C'est là-bas vrai. Merci. Tendo la réunion de ça. Dai nan wa. Manda wara mun tunda entama. D'accord. Est-ce qu'elle a le numéro? Mais mi andama kono mi jonnirtama numéro ango. Bon, min ko terminete. Je me présente. Comme commune manane kon komi gorejo Souleymane. Ko mena yarata bimbe kikide. Biɗo tanti biya on. D'accord. Ana jondi numéro ma. Après bouten cause de. Jon ɗo e ƴettude ɗon. Ok, merci. Right. Ok. Nini lang andi. Nini lang hawji quoi. Tanka no wodi mo habida. Est-ce que a famille? Après minute doyte. Bouten cause de quoi calme. D'accord. Est-ce que a famille? Ok, merci beaucoup. Merci. Talanda. Ami yabbitema ɗo hani ronki. O hande ɗa foti. Kondo way. O hande ɗa foti. Ɗam ɓuri fotude. Ɗa foti moƴƴano. Merci. Na mere. Nyande arɗa ɗo wohiɗa mari mo waraka nder galle ɗo maya mokko. Alan ni fetinde ɓernde makko nden fop. Min lamari mum fetinta ka nder galle mum ga. Hay o wali o ɗanotako. Hay o ñaame rewatamo. Na mere ñande o ñande. Min mi acci ɗanagol. O imminay lan hara ko tumbere jamma wolugol fi dalanda. Alan ni warde suul. Suulon? Suul mamen ɗo. Awa gasi. Hey ga kon dalanda. Suul ne lilan e maɗa. O mo yiɗuma hiɗa welamo.
fiimala ni mo jawɗinde ɗo annda o kon o gerata yo waali ko an o yiyata yeeso makko walla ya jonna numéro ma o mi jonnamo kadi mi jonnamo mi landakima min mi landotoma taw ene hacca donc worɓe nelayɓe e goɗɗo ha joni no woodi mbiɗo en aɗi piiji haccino suul no wawma nelde an a innayi wasi o haray ko goɗɗo woni o hersela allah ko mesirawo makko Allah na ɗum wonni o hersete kadi o faalaka arde ni hara mannotomo hara innay o woyema wana ɗum ko ɗum tum o inniri o hersete fi Allah hajja mo hersiri ko faala gaño arayna ɓaka dowditema aray ɗayini ɗon suul ñande o oji o ari o landi la numéro an o wara hawtami kam jooɗi ɗon o lando lanno ko ɗum woni gorko kono gorko nelo yimɓe ciwoye goɗɗo joni mi jonnaymo numéro ta jonnumo numéro an on de te jonnumo numéro an on fes ñande o oji o ari o landi la o am sina ɗum heɗɗotako ɗamɓe suul ko sérieux o yiɗuma kon ton ɗeyata ɗuma yalte min ɗum mi haalnama hannde ñande mi arti ɗo mi ƴawata ɗo mi jooɗo ɗo ko ley mi habbotoma mi wona ley to mi daro mi noddama mi habboma ley mi ƴewitata doga fiyon ɗum ɗi escalier ji mum no muusi trop naari gila mi ari mi jooɗi ɗo muñño chéri muñño mi yiɗa munoɗa dalanda waɗa fo Fala yo wala bulum da ay ko sam ko adina alhamdulillah rabbil alamin ko fala ta ko ko modi fala joni mi fala yen naro taw tas ko de ande sino motti e si motti asade to ndal awa mi nani ko wi donc kono min mi ara ɗo fi daru na yon darana few ko yo waɗanan torunde am ko ɗum addinama sala basilillah ko falɗa ko ɗum ɗon waɗanaymi kono noon dogal koko yiyata ɗo fokki on tigi naaro ko ɗum ɗon mi falano si a jaɓani noon ɗon ɗama ko falna to gandi ko honɗum mi inni yo waɗanan torunde Allah mi hiɗa ndaargol ngol si honɗum hiɗon wawi darde ɗo joni hi on tompiiji te ko ɓiɓɓe an ɗiɗo mone okkidirde jomum mi wondi e mum o kañum e ɓiɓɓe an reedu te ɓe fof hiɓe wani wasi ko ɓiɓɓe an mi yiɗa nangol ɗon ko bonnantanmi ɗum min ko yon waɗanan torunde Allah sabi Allah ɗum mi wiyo nani na ndargol few ok sabu Allah sabu ko faraɗa kon ko ɗum ɗon mi waɗanaymi torunde Allah si Allah ɗon ɗo jaɓi min kadi mi wonay e muɗum te inchallah komi wawi wo mi waɗay puisque a meeɗa ardude ɗo e probléme te ga neɗɗo moƴƴo waɗande ɗum ka sonnaade moƴƴo joni merci on jarama weltiga ko wonɗo ɗum ɗo ko jinnaji ɗiɗi joni saɗa jaɓi noddede nani joni ara mi yehi on jarama Allahu Akbar. Naam. Assalamualaikum. Nena aja. Nah. Abang Maria nange. Wallahi. Kanjara aku tuh. Ngejang. Jam, bismillah. Nala tuh. Jam tuh. Pak jam. Alhamdulillah, itu dia. Ngejang ga? Jam tuh. Kayak ngurni. Jam tuh. Ame gue. Ame yayi kamar sih. Fab yang kadi yayi ka ekol. Yayi itu. Nala ga? Jam tuh. Nala tuh. Jam tuh. Iyo. Ene Sulaiman nala tahu kamatong? Sulaiman mo jam. Aku bingung kadi. Marde wonde.
min ko mi ala mo yide mi ala mo nande few bayno marde kam ton alhamdulillah gasile dala ton jantu eyo haray ko fi Souleymane sa woni ko attilal koy jam ko jantu haray ko Souleymane mi falana ɓengu awa ɗon bon nouvelle ɗon a fewji komo hontono falɗamo joom bande ɗum min de ko oji o mo mi wonde mum oji o wonda kama ɗon hajja ko jiwdanon ko mi faala e Souleymane joom machallah ko hontono e kamen Allah na andi komo pita kono mi andali mawɓe makko ɓe probléme makko on fof ko alandade mo fi nene makko e ben makko haɗa addi probléme joni ko on ɗo falla jobbande Souleymane kono i andama makko ɓen nen hajji hen ɗon satte seeɗa dey ɓay ko satti o ko satti haray kan ma duwaɗe yidde maɓɓe normal ko ɗum duwade kono tigi tigi on ɓayi koko Allah no reeni koko moƴƴi wonɗi mani ɗen Allah ala e ndaara fimi ɗum si Allah jaɓi min de haray ko ɗum mi faala haray ko yon immo kisan nangano mi fiimum andi no gerto soggirte kus noon ko ɗum wonɗe darnade fimum si Allah jaɓi ɗum ɗon min kadi ɗo sabu noon ko honɗo mi yimmanto ko piiji tan sabu koko jogitiɗami ɗon nene hajja billahi wona antumi jogiɗo siɗɗo kono ko waɗɗami ɗon min kadi inchallahu gonɗi ma yorata ɗo miɗon kadi fittude si Allah jaɓi a nani ɗum ɗo min kadi mi yimmoto mi rewa reweteɗe fof ha ɗum ɗon laata awa Souleymane on tigi hewti noon heɓa ko nokka ya nokka ceepu awa gasile ɗon hawrimode yo Allah moƴƴinmode amin alhamdulillah awa joni kon faala haray on jaɓay ɗum ɗo waɗi ɗon kursuji ɗi nen ha jandi ko ɗum waddata en an a ronkata ɗum ñande o ñande jaɓe tum min kadi miɗo mari ɗo ka jiifanko mi waɗira course fi ɗum mi andi ko gonga ko woniri kono jaɓe tum ɗum ɗo naɓor ton jaɓe tum moɗi waɗa ronka an kadi ñande aɗa ɗo ko enveloppe gasile gasile en laala awa joni haray miɗo hotude eyo haray miɗo hiwro ami so ari nani a bota ko wara o defa mi yewtu ba mi ara dara so ari miɗo hiwromo ne eyi awa joni haray mi yeehi mi ɗowtali mo nani hay so ɗowtala miɗo famina ɓengol en nani awa kawtal mon ɗo himoye jam iɓe jam awa nen haji ko ni dey mo heɓi nane sagatade haray ko ni nani kono ɗiɗo fof ko mi waɗiran ɗo miɗo andi kono noon minɗa usmani si tawi hiɓe toon o kadi no ƴettata téléphone aleykum salam jam tum naala toon alhamdoulillahi eyo min ni e haren faale darnan ɗon ñalade honde ɓuuri moƴƴire fi humgol dewgal eyyi wona min dey e tenen on awa kalan sara merci ɓe naɓa coggogorore ma nden a jarama albarka boy no dakki sankaro allo ala nene adja eyo hajja nani mi faala yen yewtu ɗum ko fi hakkunde ma e Souleymane ɗan no woodi komi landinoma innuɗa mi jentitoma hiɗa miijitade a miijitike nene aw
nene mi miigitike moƴƴa lan andi o wonantala ko bonantala e kadi mi jaɓiri fi Allah hoti annabijo dewgal ngal min e ɓiɗɗo mo haray nene no woodi kadi ko aaninila mi anda so yeetiki ɓiɗɗo mo min ko mi woni hombo hajja lan faala andugon fop est ce que o yeetike mo ko mi woni hombo si tawi woni nene on haalanimo ɗum ɗon tawi mo yiɗila ella ala min jombidiray mi nani ko wiiɗa ko Sulaymana ko min heɓi mo miɗo andi mo te hino laaɓani mi pos Sulaymana no hiɗuma ka nder ɓernde nene si tawi woni ɓiɗɗo mo on ko goonga hara mo yiɗila moƴƴa moƴƴa mi faala ka dow yon forsumo si tawi noon woni o yiɗala faala yon accu o ɗaɓɓira goɗɗo go min kadi mi ɗaɓɓa goɗɗo go haray ko ɗum mi ɓuri e faalede ɓay hunde laawake nini mi nani ko wiiɗa ko miɗo andi goye an e Karim piiji buy feƴƴi hakkunde mo on rewdi ka ɗuuɗi nene ko goonga min e Karim piiji buy feƴƴi hakkunde amen kono no nene kono faamoton ko feƴƴi kom feƴƴi hay onon ɗo nene ko wonɗon ɗo hande o ɓiɗɗo mum hay fusmi ala jaɓirde ngal dewgal sina sabu moɗon hande so ilan jaɓude yo jomba na sabu makko o sabu mum onon nene ɓay mi faala kam wullinde o way mi jaɓata ɗum ɗo si tawi woni a hiɗa Sulaymana mi forsatama hita waɗir sabu an ko dewgal ni mi hiɗa ñande goo jooɗoyoɗa wullirami nene min naali o mi yiɗa Souleymane on faamali ko woni hande ko ɗum faamoto ala goto mo mi wulla ɓuri on onon nene ko onon mi wullata e mum ko onon mi wullitoto e muɗum mais nene lan andi noon sabu ko yiɗuɗon lan kon e ko wonɗon la waɗande ɗe jikke kon Allah dandu simin haɓi haray on accitirtalan ni haray miɗo mari ko hombo mi wullitoto e muɗum gasi a andata noon hiɗa mari ko wulla ha ñande jombaɗa natuɗa ka ko nden ñande andata ko mi yiɗuma ko nden ñande joɗotonoɓe wiya wondema na ɓiɗɗo an na ɓiɗɗo an nden ñande ɓe anday hi gonga na ɓiɗɗo an kono nden ñande ɓe anday ka wonanɗami ɗon ka ɓernde an ko hay ɓiɗɗo an wonanalanɗo gasi mi nodday Souleymana min fixa date mariage kono waɗi hay fuy miɗo andi noon no satti e ma ko tawete a jombete ɗo hara mawɓe ma ɓen ala ga kono inchallah
ɗo innede date mariage on hewti si allahu lanɗo newni jaɓi mi waɗay feere maɓe ngara anani nene min hande mi anda mawɗo an ala Guinée nene an ala tum baabi an ala tum hande goto mi anda mawɓe am ɓuri on ono hande ko no woni ɗi fuu an kono nene no woodi ko aaninimmi nene no satti tuma goɗɗo reedi lebbi 9 balɗe 10 heɓa on ɓiɗɗo maɗa akkitira on no yiiruɗa hande nene ko goonga mi anda nena mi anda baabe kan tigi kono ɗe balɗe ɗo ɓe artudeyam moƴƴa ngam miijaade fi maɓɓe wonde kono nene ko welaynola hara miɗo andi nene an e baabe am ɓay en fuu hiɗen andi ko goonga hay fuyi man kanalan ɗo kono nene hay sila wanno nene an jara heɓunoɓe lamɓe goɗɗum sikkano ɓe akkitira e lanne ɓe yaafotono ɓe miigito giggol yurmede hakkunde nene e ɓiɗɗo kono na hay fusmi miɗo yiɗi ɓe han joni hay si mi andaɓe miɗo yiɗi ɓe kono nene yiɗugol kadi mo andara no satti fi enen mi haalnama hunde wotere anɗa sikka goɗɗo reeda e ɓiɗɗo lebbi 9 e balɗe o heɓa o ŋoñamo ina wawi wonde hara mammaɓe ngala mumen walla hara ɓe wuura kono mi andinte tun hunde wotere hande kala ka mawɓe maɓe woni ɓe wuuri woni ɓe wuura hino laaɓani mi posiɓe miijaade fiima andi kono mi tortoma kala ko waɗata waɗu hakkille maɓe e mawɓe maɓe anani komi wima kon yiɗaɓe giggol laaɓugol ka ɓernde ma anani ka fesu nan anta kon ɗum simi wantini ɗo kafe simi moƴƴini ɗo kafe na fimmami moƴƴinani kafe ɗe est ce que a faami siɗa faala yarde kafe ɗum a moƴƴinana hoorema kafe ko moƴƴinta kon ko fiya val anti guirda kafe ɗum ɗo na an soodi a moƴƴi donc moƴƴinaka nder suuɗu womi ƴettay sabbi ami landuma ko fi hon kala ko inna ko affaire ménage kala ko fewti fi affaire kuri ko debbo dowa wadde a memata a defata allah heɓata wuppata ko fi on ɗum ko forcé yomi wuppumami law ƴew ɗumande faire le ménage c'est ça seulement être une femme franchement de n'importe quoi d'accord nene innilan wa yono kaccatu en joni noon mi faala andude ko wonɗum woni deppere ma nekka maɓɓe si tawi ko yogol arselam fuɗɗito bétise ɗi waɗaneɗa lagine ɗin so tawi ko min faalɗa fuɗɗitade ɗo mi anda
parce que ɗum ɗo mo mbirum kanima woni ha e dande hewtani lamɗo ko ɗum faala hande kon ɗum yewno ɗo Kadiatou ko ɗum mi faala bien sûr mi yeeyi toon mi yewti mais j'ai rien fait de mal là-bas. Dieu merci. Ɗum ɗo sa faala waɗu fekte fii ɗum non j'ai rien dit de grave là-bas parce que komi yeeyi ko Kadiatou gateau momi andi o mo wiyaynoɗo la mooray la lemune banana mi anda on ɗum yon ɗum la fille villageoise que je connaissais là. Oh putain, j'étais choquée de la voir. Hein? J'ai rien pu dire là-bas, franchement. Parce que la manière dont je l'ai vue là, ça me dépassait. C'est comme si c'était même pas Kadiatou. Franchement. Mais t'inquiète. Elle est en son. Atia que Dieu me dit que tu es fi Allah. Ko wonde to ma famata mo beeno Allah tagiri ɗum noon na kañum suɓi waɗugol ɗo hoore mum ko Allah watta ɗo wooti ko wonde to ma famata ɗum par que an tigi a wowliɗo Kadiatou mo yewɗa hiwɗa hande o emo andunoɗa innowo moota lemunere banana a tawi o changi joni ami hakkille ma Kadiatoujo mo hiwɗa o hande est ce que on no nande innowo moota lemunere banana o nanda ay golle anda de donc ça veut dire a inni yi waɗugo ma ka place makko mais plutôt ko kanko wattuma ka place ma. Mais je n'ai rien dit de mal là-bas, je te dis. Parce que joni o ɓurima hein o ɓurima hari ɗa faminkini c'est moi la princesse ɗa yi wattugol mo ka place makko o holluma kanko ko reine o holluma kanko ko reine. Mais attends. Est-ce qu'il y a fami? Mais attends, tu es au sérieux? Min Kadiatou ɓurala franchement parler Kadiatou simo faala o finay ko mum tikite o finramane bancare sagginaɗan e hoore yide elle va jamais arriver à la cheville jamais n'importe quoi Kadiatou mi ɓuralan sabi anda innaɗa fini ngal pinal ma ko hontona ɗuma déjà hayso Kadiatou ɓurama pinal mais o ɓurima on no andi ko faala no andi ko jokki an pinal mangal ko honto naɓuma sina joɗanagol men ka suɗɗo jonna ordre Karim c'est pas ça sinene wooli mama ko ɗum woni pinal joni ko minen jeeɓe maɓɓen innorɓe maɓɓen ko minen heeɓi probléme saabu ngal pinal ma minen en mapodi e ma si ko ɗum ɗo woni pinal ndar no changera sa faala soɗo gandi ko ɗum wattola dewtirela gawa ñaama he Karim, je t'emmerde, toi et Kadiatou. Je sais même pas comment Kadiatou finit. Je vous emmerde. Je ne connais pas là. Ma Kadiatou à moi, ma Kadiatou gâteau. Oui, Kadiatou gâteau. Il fallait seulement tout à fait tranquille. Joka business gimadi, Madame Rouha. Allez vous faire. Je vous emmerde, je dis. Tu vas jamais changer. On ne dirait même pas que tu as grandi en ville. N'importe. Kadia, ça va? Mais aujourd'hui, tu es en retard là. Tu étais où? Je me sens pas bien. Ah bon? Tu es malade? Non. Qu'est-ce qu'il y a donc? Professeur, là va Yolanda. Pardon? Je peux vous poser une question? Ah oui, allez-y, je vous écoute. Professeur, si tu aimes quelqu'un et tu ne peux pas vivre la personne... Et que tu ne peux pas vivre avec la personne? Avec la personne. Comment faire? Ok. Cette personne-là, est-ce que lui, il t'aime? Oui, il m'aime. Je pense à lui tout le temps. Ah bon? Ok, Hadja. Tu sais, l'amour, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient. Être amoureux, c'est vivre. Être amoureux, c'est voir. Être amoureux, c'est croire.
Et d'autant plus que tu dis que lui aussi il t'aime. Tu dois penser à ton amour, voir l'avenir de votre amour et se battre pour votre amour jusqu'à la fin de votre vie. Quand on aime une chose, on se bat pour cette chose, n'est-ce pas? C'est pareil pour l'amour. Il va falloir que vous vous tenez main en main et que vous vous battez ensemble pour votre amour. Ne jamais lâcher prise. Battez-vous. Tu comprends? C'est ça. L'amour, il va falloir se battre pour cela, quoi. En tout cas, c'est ce que je pense de l'amour, moi. Toujours se battre. Hein? D'accord. Et encore, si quelqu'un t'aime, elle fait tout pour toi, elle te soutient, elle t'aime comme sa propre famille. Comment faire pour ne pas la décevoir, la personne? Ok. Tu sais, la famille, je dirais que la famille est la chose la plus importante au monde. Exemple, quand tout va bien, tu peux compter sur les autres. Mais quand ça va mal, tu ne peux compter que sur ta famille. La famille, c'est le refuge de tout un chacun. La famille, c'est quelque chose de tellement important qu'on ne doit même pas penser vivre sans la famille. Et le plus important, c'est qu'il ne faut jamais décevoir sa famille. Quoi que tu puisses faire, essaie de ne jamais décevoir ta famille. Parce que la famille est toujours là pour nous. Donc on doit être toujours là pour la famille. D'accord? C'est bon? Demandez à tes questions. Ah, je vois ton petit sourire là. Merci. Tout va bien. Mais tu peux me dire la personne que tu es? Ah bon? Tu m'as posé des questions, tu ne peux pas me répondre. Bon. Vu que tu ne te sens pas bien pour le coup, on peut laisser jusqu'à demain quand même. Demain, c'est bon. Mais attention, si ta maman vient, il faut lui dire que je suis passé. Hein? Toi, tu aimes quelqu'un, moi, j'aime l'argent. Voilà. Ok. Bon, donc, et je vois carrément aussi que tu te débrouilles très bien en français maintenant. Il y a plus de il y a France, comme tu le disais. Merci quand même. En tout cas, merci, ça fait plaisir. D'accord. Ok, à demain donc. Merci, oui, merci. Ok, à demain. Dalanda ko min noddituma kadi andi fi honno ko enen halduno a waltotolan fiya jam ko an prometnola innuɗa a wallayla kono Dalanda mi ronku faamugol fus simi noddi hajja o ƴettata simi windanimo o jabatako ɗa andi noon hoorema mi susta yogol ka maɓɓe aɗa andi yummiraɓe ɓen yoɓe hi'um boddi taɓe hi'a suudu wonɗo ton on kam mi wolata paygi ngi anda ko fewndi waytuwa malak wawa malakul kurbiyu a faami goɗɗo natta ɗon donc ko an tun woni espoir am ko an mi andi wawa law wallude donc Dalanda ko ɗum mi noddima fiyandugo ko wonto fewndi ɗe. Karim mi fenantama. Karim mi etike ha mi naadi juuɗe koyɗe mi ronku. Mi etike piiji ɗin no etorte non fof parce que ko min innuno ɗum ɗon mi ƴetti fiimu kono mi ronku mi yaali ha min tigi joni mi ronku ande hay ko ɗum yaalata andi min Karim ko ɗum yaalantama jangol no wawi alumbata kono ngal wata hiltotako a hajja jaɓaali na hajjatu woni debbo ka nder saare ɗo na hajjatu woni debbo ka nder aduna ɗo mo kala e yer mum no woodi ndaara kadi sansa kadi ide ndaara kadi si tawi a fewtiri nokku goo si tawi Marseille si tawi ɗo Marseille a ndaarira kadi nokku goo si tawi Marseille par ce que min mi ettike ha mi ronku Dalanda mi faami ko wolɗa ko goonga na kajjatu to woni debbo ka aduna ɗo kono kanko tun Allah tagi o ala siwta a faami hoore ɗum kadi
ko feƴƴi kon fop fi an no tawa sa yii hande Kadiatou ari Dakar ɗo sabu an no tawa parce que si min yahano Guinée ha min andidiri ha ɗi probléme ji to waɗi on gasa wartano ɗo hunde fop ala ko ala sabu kono gonga ko ɓe innata kon mo be ko waɗi wo ko ɗum hettata ɗo yo Allah sendinire huɗaɗo ta lawkindiro ko ko waɗɗo fop dalanda ko famille on waɗi kala ko yiɗa non sonjade nini ko nenange jajan sonjila sabu no komi yewno Guinée min Kadiatou ko min andidirno hara jajan comportera nokini hara o añanomo mi jombaynamo toon si min arta ɗo ɗum no fop feƴƴi joni Allah ko muyata kon kadi tawa Kadiatou ala e nokku kaw yaha sina haka amen ɗo o ara ɗo boydi nanagol nenan tawa ko jaja waɗi kon lagina ton no fanɗani ɓe bono e makko ɓuri ko ya bonino e makko kon ande tanti biya ɓay ko ɓiɗɗo maɓɓe on sa yi ɓiɗɗo maɓɓe on no jombudemo ko par ce que tanti biya moƴƴike e makko tanti biya ƴettimo waɗi ɓiɗɗo mum donc be ɓiɗɗo maɓɓe on jomba mum kono min noon Karim en tant que miɗo finde foofa en tant que miɗo wawani hoore am mi accata Kadiatou waɗa ko moƴƴanamo jango par ce que o hiɗa o jaɓa woni o jombamo fi to hersin yummiraɓe fi to yeddu yummiraɓe na giggol dewgalle dowa ka waɗirede sabu goɗɗo kala ko watta ko ya waɗu ɓernde laaɓunde donc Karim andi ko ɗum mi wiyatama waalo yewtida e ɓernde ma nden a faami anda ko honɗo wata wadde sansa idée ma o miijitoɗa seeɗa ndara ko honɗum arrangement hande na boobo ndara ko arrangement kon waɗa ɗum ɗon goɗɗo wata jokkude tum ɓernde a faami min noon mi yeyta nene ma tawanɗo ɓaɗa andi nene ma no tefiri waɗɗum mi yewata ɓe tawanɗo Dalanda wakkiloɗa kadi ara kadi muññoɗa seeɗa merci beaucoup weltanike ma moƴƴano d'accord mi yeytan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المالك الخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدام ndey Khadija
Ana Suleiman. Na? An konto wono da. Ami noddi mahami ronki. Mi daɓɓiti mahami feti. Kala mo milande fima ɓeydna ɓe anda fima. Konto wono da. Ndi yawno Guinée. La Guinée. Anda wawi immade ɗo ya ha la Guinée. Ronkalan waynade. Min sikkuno entre men hay si tawi ko ƴogoygol wonɗa yaade aynala mbarilla yaade ko ɓundu entre men tawa ko yay moɗo ya ha Guinée ara joɗɗa ɗo c'est facile innalanno ko Guinée mi yawno komi ɗaɓɓoyno Guinée kon falɗa andude ka koko na immi Guinée kon falɗa andude ko honnu ɗaɓɓaynoɗa Guinée ɗum mi faala andude famille jam mi yawno ɗaɓɓutugol la Guinée. Oh. Ah bon? Ayino ɓe no? Ay mi yiɓe goɗɗo tinnanno haka hoɗo maɓɓe kawne aɗo yeyi hami yoyi hoɗo ngon e newɓe moɓe donc a yi biro makko ɓe mawɓe makko ɓen bon mi yi kawa ne aɗo e newɓe moɓe mais non mi yalnene makko newɓe moɓe no wiyanno komi ar Conakry si mi ari Conakry mi yida e mawɓe makko ɓe mi yiritti mi ari Conakry ba non a yehi Conakry ayinoɓe fof andi fi andugol mawɓe hajja ɓen pijungu kunni lutanimi pimongo pijungu kunni siɗum ɗon gasi ene ara mi andi ko ngol makko ɓen awa ko ɓenta ko ngala cima kanon num mi ɓoyirta a jombananama dey nini ka marié joni a jombane ni mo ɓawa ma nana ko wiɗa ɓe manda sa fije woni sa faytodira e lebbi ɗi nde sigude koko avril woni sakkoɗo jonalan ɗo poisson d' avril e yo min mi jombanama ko an golletalan père an on kako min haalantama fi père an on min mi nami bofojo wonami bunɗo wonami paho Sulaiman andi kono waɗi min go mi ronkanima est ce que anani ko wonma wolande kon wimi mi ronkanima chaque jour an e o attitude ma ɗo est ce que a faami ari mi laaɓide min simi informé ma ɗum an koya immo ɗo fija ou bien ƴawa ko fauteuil ɗo joie taw ka joɗo reyni gollan c'est-à-dire parce que ya quoi à la fin ɓe jombanima hay ko min jonni nenema on ide ɗo yo ɓe jombane a faami jollan informanade daaro ɗo inu gollan c'est-à-dire wiɗa ko an jonni nenan ide o ɓe jombana ko min tigiri an hoore hombo an hombo ko min goy wonɗa yewtude min ceerno an ko hoore hon ɗum noon an immota ya ina nena yoɓe jombana si falamo jombugol mi ata haalane nenan falamo jombugol ani an ɗa wawi jombude goɗɗo a anda mawɓe makko ɓen joni nena jombanilan eko wiyema on ko womboni nene e baba hajja mi andi nen piyon gotum nena ƴakkata ko haaɗi jonna ɓiɗɗo mum est ce que aɗa gentila moƴƴa ɓe ƴettata ko moƴƴa ɓe okkama sa ɓe inni yoɓe jombane c'est parce que no woodi koɓe tippi no woodi koɓe andi mi taw est ce que a faami ko molama kon andi kon falma ɓeydande hunde wotere falma ɓeydande fiyo weldigal men ngal continue ngu wona ka ngal wonɗo famille an on yaltu fes yaltu ko famille an
problem jamen din akida minge nena ko mi menen mari problem te nat min ye rejenti bi darenti bi daranga problem jamen din yaltu kander problem jamen nan anani Sulaiman ko chair wonda yo dego chair to nami ko mi wonda yo dede mi faale andara ndo ko mi wonda yo dede ko mi wonda yo dede ini kuna rimai problem di famille mo ko mi fala a jomba na ko ya assume ko dum mi fala sans au comportement ma do mi sikki non ci goddo asimay goddo ma fi hala jombere si halde taw be taw anda taw o mo falda jombude ngo hombo kanko woni hombo mi menda ko mboni hajja ara tum innalan tum mi o kama hajja haqqil man nani dum no man wimi ko mi wala mananen ko nena jakkata ko haadi tutta jonna bi dum andi kon yanda mi do do mi fala ko mi yaade on to wanda yaade jotta ko yewte e yewti ko yewten ko kon kay ma de hande kay nori ko moni argol mi tereta do ok amay deuxième child mam kon to dandi na to na jodi yafo no sim jogano deuxième client on kon taw ndal no yafo ko mi landi maka yafo Allo, Sul. Jantolan taw. Jantolan. Wimi. Suleiman o arti. Ko jonni men gani yotude. Mi faale a andi nene makko himo do. Ko ya wat don dum non joni. Fami. Okay. Talanda. Ay appartement nan. Kala ko yoda nder ndo suudu ko nene badanila. He aja nene golli moƴƴan ay chambre manu labira ay salon manu waɗa han laba ɗo mari kadi salde ɓe nder ga ay ɗi ka fijano wartoɗa nder ga langandi min siko min heɓi ɗum ɗo ne min e modi amen ɗe wawi wonde ɗo une semaine ara min yaltani une semaine min hacca mi wawata ɗum e hajja Suleiman gui Talanda hande ko mi woni ɗo min hajja simi innima lan andi fi Suleiman hara mi fenanima kono nene inni ɓay min jombidiri yomi won dow aray joda gola bomu yalno satti kono landi to wutar Suleiman are Suleiman ko moƴƴo nene makko kadi ko moƴƴo lan andi go debbo no wona kayida kono gorko jommata mo ida landi sava o are kono e karim ko Talanda da andi mi wata yeggitude Karim gila lagine han Dakar dani wata yeggitude fi Karim kala ko hebilam kala ko mi hebi hande andi ko Karim woni sabu muɗum kono ɓay mi jombama lan andi Suleiman hay si yiɗala simi wondi o yiɗaylam ɗo kadi henani lallam mari famille
la wonde yimɓe ɓe. Joni ça va parce que hanki hande no seedi hara ɗum ko moƴƴano seedi kono komi yanayno ma ka bon e hande na goto kono a yii sa muñi keɓay fof ko ɗum ɓe inni womo wawi yo wattoy min noon hande ko ɗo mi woni walande hay mi ala yaade hayno ɓatum ko mi ari ɗo hande mi hotta e saɗa faala ɗo ka kam haɗa a waloto ha jango a joni hay goto dérange pas gasi hande noon a heeɓi balɗe tati ko appartement mato mi sikka piiji woɗi ton ɗi fof welima nene welila moƴƴa noon ko welalima wodo haalana mi sansante nene ɗo wawi suɓago mi andi on honno on sonilan ɗo mebleji ɓurɗi e sattude ɗi dela ba moƴƴano hande kala gorejo an natuɗo ɗo ma weldijo am mamo mi andinir hara mirsa ɗum andi ko welatala e ko welata juɓɓe o fo gasa ɗon noon mi faala kala ko welalima e nder ton haalana mi sansante nene yo téléphone ɗo ko sifawo ɗo mi faalamo yitto ko oɗo falna gasi probléme ala si souleymane ari joni o tippinante oɗo ley tam nani e nene goɗɗo souleymane souleymane mo arde o aray ko ɓooya si allah de fii ɗum ɗon ta maapo ta aano ko min wonneni souleymane si mi inni souleymane o aray hay si ɗum ɗon maapinali banan e ɗum ɗon andimo ko laawol o aray joni yo ɓernde ma ɓuuɓa gon sengo ɗo anani jaram jaram e jam jonto alhamdulillah gore onno mi wonama souleymane ari de o ari mo gani on to bo nono min yiɗa ko goreji makko on haalnilan inlan o ari ene mo gani awa kanko mo e arde o ara hewtal ɗo ko goreji makko dal haalnina mandata en awa jooɗo non c'est bon joni lan lega ko ala ngon non awa hay ɗon ko mi haala bako heeyi ay nene kala ko heɓata ɓiɗɗo walla kala ko ɓiɗɗo heɓata ala nene makko no andi miɗa andi mo ko lawol mo arde mo arde wara joni nani nene hande min moƴƴinano laaɓa Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yo. Ensi. Ko ndu waɗi ko hombo haalanma ko ɗo mi gollata ko ndu faalaɗa a jokkilan ha komi andi kon fof mi wolanima ko ndu kadi faalaɗa ko ndu wonɗa laɓɓitirde lan andi min komi ari ɗo mi ara ɗo fi guere mi ara ɗo fi sonka wadde mbiɗo ko fiye yewtu enen ɗiɗo an e min no wodi ko yewten iran e irak no mari ko yewta ka ñaari e dowru no mari ko yewta si ɗin ɗiɗi no yewta enen ɗiɗo ɗe yewta ala fus ko yewten enen ɗiɗo mi faalaka noon sonko mi faalaka fus mi faala ya yaltanandir ka fi allah ren feƴƴal ɗo andi komi faala ye yewtu fi hajja mi ari yen yewtu anta suusi darugol an ka nder gite ina yen yewtu fi hajja ɗa wawi fewtugol lan vis-à-vis ina yen yewtu fi hajja
gonga ma ɓay tun ko falɗa ko waɗi faali nene ma o marsi joni a rayna e yewtu fi hajja a jombi hajja a naadi ka suuduma ɗum ɗo yonanima biro ma iktikela mone ɗum ɗo yonanima joni ko ya arkadi hanka mi gollata ɗo ñammintinala hirsinala aw mi andinte piyo ngotu a suttila min ko yalla mi fawi mi andinte non mi naami on goro ɗo non ko ɗo mi gollata jamma on ɗo fof ko respect teddungal wonde men mi yiɗa ɗum ɗon bona donc fi Allah mi torikema mi jeejima jokkum ɗo andu yahata en bonodir fi Allah noon mi innoma miɗa haala ɗiɗi miɗa haala tati rew ɗo yaa ayi on peera ko wonɗa yewde ɗo fi mum on peera ɗo mi anda fi on peera hande mi anda fi on peera janggo a plus forte raison mi ƴetta akorango mi jonna fi on peera si a yino min mi déplacé ke mi ɗaɓɓiti ha mi andi ko ɗo wonɗa e gollude mi ari yen yiito ko fi an mbiɗo andi ko a neɗɗo moƴƴo ko a neɗɗo moƴƴo ko addinmi ɗo ko landagol ma si tawi ha joni hiɗa yiɗi hajja no yiɗirnoɗamo dellude est ce que hiɗa yiɗi hajja no hiɗirnoɗamo noon ha joni ko ɗum addinmi ɗo si tawi woni ha wari hiɗa yiɗi hajja mi innatama da décourage continue ɗon wasi hay fuy changeali an waɗu ka hoɓɓerde ma hay fuy changeali mi promettatama noon hay fusi minema ɗum ɗo ma ɗum mintama tun si tawi woni ɗa mari giggol ngol maranoɗa hajjangol dès le départ wo wosa hay fusi a nanali o wosa hay fusi a yiyali ɓay noon si a yino mi ari ha mi tawima ɗo mi haalnima ka bureau ma ɗo ko fi ko a neɗɗo moƴƴo ko ɗum fof wonno ko addimi merci mi hoyɗe woni ka en mbaɗunanoyde Kadiatou ayi leer mo yaltuɗa ka joni ɗaman droit yaltugol jemma Karim joni nami bobo e kadi kono famata sabi ma an tuwata la yaltinde o leero sinana relan ka suuki gondoma ko min inni min nodduma ɗo a faala e yewtu seeɗa mi tawi noon ko ma wona o ɗon ko yewtude e Karim ni man faalama haalande ɗo goɗɗum kono la waɗi police suusi kon no mulata wala yewde kala ko faalɗa ok Karim ko addi ko miɗo weltanima hanko e ñamde simi inni min Kadiatou mi weltanaki ma harani ɗanima gila samanditi le ñande premier jour ko yiiduɗen kollagini hande kala komi heeɓi ka aduna moƴƴi boni Karim ka woni sabu mum hande sa yi aduna an won change Karim na goto waɗi sina an ko ɗum waɗi Karim mi wawatama yeggidude o gonga mi woni debbo jombaɗo hande c'est vrai kono Karim ka neɗɗo moƴƴo min Kadiatou matama yeggidude e hande gila lagine ko yiidayno ɗen kon piiji buy en feƴƴindini ka neɗɗo muññiɗo ka neɗɗo moƴƴo Karim mon wawata sifagol fiiɗi
kono Karim hunde wotere miɗo famama haalande waɗanaɗam Karim joni komi faala ɓay woni mi jombama mi faala ya wonu comme koto am frère am mi wona mbiñam maɗa mi wona petite sœur ma si tawi no moƴƴi ma ɗum si ɗum ɗon fof welatama Karim mi faala ye wonu weldi simple ko ɗum mi faala ɓandi noon a jaɓat Kadiatou a sifike ɗo piiji buy ko goonga ma selluka a woli ɗo piiji buy miɗo jaɓi mi nani mi jaɓi kono piiji goo kadi ɓaynayo mi fenane yo mi nunnane ko mi wawata piiji goono toon mi hunnanta mais Kadiatou ko honno wawirte wonugol wo aaden e frère mum mawa weldiɓe ɗum c'est impossible ɗum wawata wonde fi honnum par ce que miɗo yiɗuma ha joni miɗo maranma giggol je t'aime Kadiatou mi wawata ye wonu frère et sœur ma ye wonu weldiɓe si mi nunnanima ɗum ɗon ara mi nunnanima fenade ko heddi kon noon fof kala ko wawɗala landade ɗa wawi landade hande t'es une femme mariée je suis d'accord kono noon innugol ye wonu weldiɓe ma des frères non mi wawata ɗum ɗon ɓaynami fen wawata ɗum Karim mi wowama haalande goɗɗum ko saloto say mi haalanima ɗum ɗo Karim mi faalakama perdude ka aduna an Karim ala Karim ko fotantala si mi perdima Karim mi perdi aduna an on complètement donc haray ko ko mi yangi aduna an on woniri ni kadi ara wontanmilan zéro Karim lan besonni e maɗa lan besonni e conseil ji maɗa ka foyi an Karim s'il te plaît waɗanan Kadiatou gasi probléme ala mi absecti ko faalaɗa kon yo wonu weldiɓe kono piiwu goto e hoore condition a suuɗatalan fus kala ko watta ma kala ko heɓuma a haalanayla Karim la woni d'accord en fotti ɗum ɗon fotti kala ko faalaɗa mi haalanta kala ko waɗila nga anda joni promettant ɗon je te promets problème ala on va être des bons amis ala fus a suuɗatala d'accord mi weltanike ma moƴƴano ko ɗum ɗo tum mi noddirma maɗa ɗum ɗo tum ɗum ɗo fof merci problème ala joni min kadi mi weltanike ma moƴƴano joni Karim ɗum ɗon noddinoma joni haala mum haala yaade ok joni ma en ɗewtire min kadi tigi mi yawa ne Souleymane konto yawnoɗa nene onon kadi miɗo yawno laggine ha Guinée woni kam en miɗo yawno to a yawno lagine an ko honno wawɗa yaade lagine a waynaki lam mi nene ma min kay tigi mi sikkuno mi neɓoyta wiya ɗum tun dartugol bolondaji ɗi e golleji ɗin kadi mi neɓoyta ko sabu ɗum waɗi mi wawnade joni noon an fiiɗe yawde dartugol bolondaji an aron kay waynade lan hakkude ma e Allah immoɗa yaa ha ɗo e lagine lebbi jelɗa lagine hay noddugol lan a waɗali lebbi jelɗa ton kana an na heɓaɗo hi an ko no wawɗa waɗirde ɗum nene kono noon mi neɓoyali ka gasi a ɓoranema hande ko teddugal ma a tawmi humi dewgal ngal hakkude ma e hajja hajja ko ɓeyngu ma est ce que a nani komi wolanma ko na hajja a taw hajja mi humi dewgal ngal hakkude ma e hajja ko ɓeyngu ma anani
minani kono nene min fi affaire jombugal ngal taw mo nan taw prenini a wonta prego am mi ndari mi tawi sattata ha satta wi a hande mi jombay ko be mi jombanama gorebe ma foppu hande ñombi hebi bibbe do hebi bibbe tati awa ko hunde wotere woni ko mi haalnama hande ko a jeewama ɓeengu naata ɗo yaltira ɗa yara ɗo mi tonga mi hirsu kala ko yaata kadi ko ya waynolan andita na ko wonno hanki ko na ɗum woni hande ko a jooma ɓeengu mi hiɗa naata ɗo yaltira ɗo est ce que anani yo ɗum naatu ka noppi ma maro ka nder hoore ma anani awa joni ɓaylo waɗi on waɗi e ɓawa o affaire dewgal ko waɗɗon ɗo kono woni mawɓe am ɓe hajja noon joni kanko ko homboni ma e makko ɓe an wo hajja o komin woni nene mum komin woni baba mum komin woni mawɓe mum ɓe gonɗi ɗo no anani joni ellala nani ko makko ɗon kon joni noon aɗa nini taw wonal taw pré fi wondugol e ɓeygu taw ara ko jentolan ha sati mi yeɓɓanoyke on tuma mi yalnayo awa min sa waɗi pré walla waɗali pré ha jangalayi ɗum komin numa hajja ko ɓeygu ma komin numa a yaltata ɗo kadi yaha hayloroɗa no wownoɗa haylorde te komi wi kon min nene ma ko ɗum wawata marsude ka nder suudu ɗo na ko wowluɗa ko komi wowli ko min watta ɗo anani mi sikka anani komi haalanma ko mi nanine Suleiman non kono nanare ni kungoto non dai ɗum ko suudu ma ɗum le baba ya nder ga pijji fotiri tum on nder ga ɗum on laaɓi merci Suleiman nawama landade eyi ɗo mi landade ko falɗa o ko fi honɗum sa ari ɗo a tabitata ma sa yeehi a neboyay ha si ɗarta ko fi ammin ka ko fi nene ko addi kon taw hay goto dogata kam mum fi goɗɗo go a plus forte raison noon wona fi mama fi nena mais sa yi mi yaha e wondeji goo mi neɓoya ma mi ñiɓata ko nder suudu ga ko programme ji ɗin duuɗi donc sati ɗum ɗo gasa wu mi ara mi ñiɓa ɗo sans faute Suleiman la remarque hunde wotere ka nder suudu ga si tawi woni hiɗa ɗo aray neni no wawi wasa no seytini no wasa ɓe maapi mais si tawi a yeehi hara ɓe ani tun ko honno fewdorɗa ko wontirɗa ɗum kono woni hakkude ma e nene si tawi hiɗa ɗo aray ɓe wawi wasa ɓe seytini ɓe weltaki si mi ari anani ɓoy komi haali ko ene an maɓɓe on yewti noon fi ɗum ɗon alandaki ɓe en tout cas mi famani par ce que mi har déjà mi accali haqqille ha mum mais noon ok joni an faala yeggiten ɗon ɗum fof Suleiman itti ɗo hannaɓi ɗo o ya arama ko yata neɓoya kon fopp
ma ko waɗata piiji ma ɗin fof e programme ji ma ɗi itti ɗo ɓay tu woni en jumbidiri dewgal mama kolenete mi faala ya accirne gila ɗo kala ko yawɗa mi jokkete ko ɗum mi faala ay ɗo o affaire o peera ko wonɗa e haalde dow mariage falto yahen kala ɓitani taw waɗi test test fiyun ɗo non c'est pas grave test on na ala gravité hay fus ko woni mi yiɗa min harala mari ga nawnare gonde e anda ma nde feeña ma an kadi harɗa mari nawnare nde feeña mi raɓinama ma raɓinami joni noon haala ɗum ɗon en yaha e ndaaro en taw ɓurɓe e gandal ɓen ka won ton ɓeɗon ɓe waldoto en na fi hay fusi ala probléme quand même ok so tawi ko fii ɗum ɗo min lan andi mbutaki hoore arana problème non c'est pas grave ko yew ko ɓeri ɗum ɗo rek ok so ko ɗum ɗo na ɗelɗa Suleiman feddoto ɓeri ɗum ɗon ɗon taw mi waɗane ñaama non mo ƴimi haari mi ñaami taw bo mi addanama jus non c'est bon c'est pas grave kondu waɗi he Suleiman ko ɗum on andi kon faala ko honɗum e probléme marɗa yewtala min komi ɓeyguma ko ɗum e probléme marɗa non probléme personnel hay fuy mi ala ko won tun bon na hay fuy en tout cas hay fuy ok d'accord Nene. 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 Na. Kono waɗi? Ngani kom faala on alangol. Mi anda. Dewgal ngal wata gasde hakkunde men yaaji. Fi on? Dewgal ngal min hejje gasta. Hannu? Dewgal gasta hakkunde Fi on? Ene Sulaimana feetu. Wata gasde nene. Sulaimana? Kono waɗi? Sulaimana? Quando vai?
hajja Sulaiman o dewgal ngal hakkunde mo wakkilaaki on ɗum nene ta wullu ɗum hajja heɓo ta wullu ɗanni mi hiɗa ko wullata ay Sulaimana ko min i waɗi dewgal ngal hakkunde mo te dewgal ngal laatata Sulaimana ko min won nene makko mi wawata mi moko ba mi waɗa hunde wawa firtinami nden hunde min go watala ger singo ta wullu nan Sulaimana ko moodima ɗanni mi yiɗa ko wullatako ta wullu fi Allah mbi naatuɗa ka suudan me ha hande a wullani hon Sulaimana himo fempi nder ay dugulago himo nder mi konki bafagal ha mi ronki o saligal udditude yaw an kadi dana so udditayna o dugula kongo ko honno wawata wolide ko wonɗon fanko Sulaiman accu on hiɗa andi hajji hiɗa andi mi yiɗa ko wonnine hiɗa andi ko welata ko welatalam ta wullu utu ɗum ɓaɓana to anda ɗum ta wullu noon ta wullu hajji kon woni ko hewtima gibi arɗo a goto anda fusko kon woni ko hewtima joni min andi woni kam faala mi faala andude hajja a hiɗa modi ba kako hon ɗum sandi a yiɗa hajja wolanaɗo tanti biya min kaka sala ɗo min andidiri kono tanti biya heɓe ƴettila ɓiɗɗo maɓɓe reedu yaltudo ka reedu maɓɓe sa yi ɓe jombanima hajja ko ɓati kamɓe heɓe andi ko honɗum woni e mum sani noon a yiɗa hajja haalanɓe ɓatilan andi hay so tawi woni an a hiɗaɓe a yiɗa hajja ɗum ɗon sendali ɓe e hajja jomi kom faala ko a wolanɓe ko honɗum waɗi Sulaiman ko ammi woni wolande honto yawna la yeyo ko mo leddina tan hey a duwaɗo ka noddude hay goto min ko min innuma koko mi wi kon ko ɗum waɗata ko mi wi kon kadi ko ɗum laatoto min Sulaimana ko min heɓimo ko mi won nene makko o wawata wiwde ɗo ko faala kon ko ɗum dogata ka suuɗan a duwano ka sa noddude hay goto min tumi wawayde ɗum ɗo a duwano ka noddude hay goto min tumi wawayde ɗum komi torotoma mi jeejama iwtir ɓaawa nana komi wima kon te konngol komi jonnuma kon ko ɗum laatoto Sulaimana ko moodima wawowo wiide Sulaimana hina moodima on ala e kanko kadi o wawata wiide na ɓeydu makko ta wondu Helanda konno way ça va min amma pinila mi ronko andu ko yori hondo mi eni konno wadi hajja Karim dandi ko problème hajja hande kadi addendo dandi nyande go kadi mi nodde no tay problème hajja mi andi ɗum ɗon janoddilan ɗo mo wulla wo modi makko inni faala kam hande kadi
wo heɓi 2 jours mo fermiti ka suudu gila wari mo fermiti ay goɗɗo ala mo yiide woni o faalaka fulacce habbi kaka maɓɓe toon ɗum waɗi mo fermiti ka suudu fermiti ka suudu o jaɓal sottude hay nene makko o haali ha ronki o ala jaɓate mayim toon joni ni ko toon wonde yaade mayim ay ko ngo balɗande ɗon komi haalnal nena jara kon wawatama haalande ɗum ɗo komi wawali haalande nene a jara kon nami haalanta ɗum joni a wawali haalangol nene ma jara an ko a gorko min komi gorko joni wolanam min Souleymane sa yi noon hilan waɗa ɗo hane ko fiyen famodir ko a wolanam kori jam ko on ɗum waɗi Souleymane ko billahi wallahi hara nan mijitare min hara nan mijitare billahi mi nangitino mi yaɓetino tanke hilan reno ma mi yaɓetino tanke mbiɗa sutima na heewen ko tanke mbiɗa sutima mi yaɓeteno yaltani ka nder suudu ka an kono wawata wulindirgol nene ma jaar nene ma jaar heɓnoma on kono wawata wulindirde on an a mijotako walla an wona a ɓiɗɗo gorko a mijotako tawa yaltinirga harna mijitare mi Souleymane wallahi azim mi yaɓeten tanke mbiɗo sutima komi wolantama ko annduɗa kon so tawi woni no woodi ko nanguɗa ka ɓerde ma koya wollan jamam fof anda ko honɗum waɗi a gayni ko ɗum mari komi wollama a gayni ko jam to jooɗo salamu aleykum waaleykum salam honto suul suul nokko timo nder ar gato goledi makko on to oya Souleymane a bawa yalta joni noon ella allah huulama ƴettu paɗɗe ma ɗen memanala ko baas ay an harna militare wallahi azim mbi Souleymane ko anni ko nanguma an a feetu ka hanga a sukara yori wara ɓurimɓe ɓe fof awa goɗɗo mi itte wontoyaki nder ɗo hande min siɗa feetu noon tan feetu ɓurma ko nanguma ko anni min mais mi ke asti ay puccelnama ka nder suudu amen ɗo mais mo yaasi a neeɓi famidinaɗo yori hoore Souleymane hiɗa manti ñande yumɗa ka bureau am landiɗa lan ha nisibi ɗo yiɗi hakkita mi décourage Souleymane ɗa manti ko noddunoɗa lan mi ari mi jooɗa landoran question ji komi andi fumi komi anda fimu awa hande ko hande goɗɗo men itteɗo wonki goɗɗo nene ma ko nene ma siɗa faala waɗuɓe ko faalaɗa je m'en fous min kadi kono yo Allah danda jooɗagol aynitama harɗa sonjude hajji yo Allah danda jooɗagol sonja hajjara mbiɗa uddigitane mbiɗa sutima hande ko neɓuɗa suude kon ko neɓuɗa marde kon a yettolan ɗum ha laaɓa pos a yettolan ɗum hande ha laaɓa pos simi ɗiwa ɗo ko antum noon mi heeɗi Karim konko falɗa hande ɗon si a andi ɗum moƴƴanama moƴƴanaji an Karim si a andi ɗum moƴƴanama moƴƴanaji Souleymane ko honɗum marɗa ko wowla tawa hihi sa wowli moƴƴanama moƴƴanaji ko honɗum marɗa tawata sa wowli hihi sonjalama sonjayde ko honɗum hunde noon ko honɗum noon
Suleiman fi Allah mi faala ye yewtu hakkunde gorko e gorko mi faala yewtu entre homme et homme Suleiman na mi sifanoma an tigiɗa andi min hajji ko mi yangude ko fuɗɗande taw labe ko min soñji ton kon fof Conakry ha hewti Dakar ɗo Suleiman ɗa andi soñjaji ko mi naɓi kon ɓawajja hiɗa andi lette ɗe mi naɓi ɗe mbawajja ha hewti ɗo hara anduno Suleiman hajja ko soñji kon ɗum fof ha o hewti ɗo a wattano ko mo boni Suleiman sa anduno lette soñja ko hajja naɓi ka adnan mum kon a yurminenamo donc Suleiman mi torikema mi jeejima fi Allah si a andi no woodi ko duwaɗa la yeetade fi Allah yeetola mi torikema mi jeejima Suleiman. Karim naam koko woni hakkude an hejja kon faalɗa andude Suleiman ko woni hakkunde ma hajja kon ko ɗum mi faala andude ko ɗum faalɗa andude ko ɗum mi faala andude Suleiman fi Allah ta amu ta hésite awa mi andinte ko faalɗa andude ko metti tan ɗum kay fus ala ko wonna geeɗi hamiroji hay fusti o haala hunde o wonnano min nokko sabu mum a naw noon hakkunde e Allah gasi mima hay so tawi ɗum goɗɗo ma hay fus o wonnano hay hundejo o wonnano o santinan ko waɗi ɓe Karim ko honɗum waɗi Karim ko ɗawlude Karim ko ɗum o haalanma Karim yewtu men taw min fi yalla ko ɗum waɗi an kadi a yaltiɗam wulla kori jam honɗum waɗi haalan men ko ɗum waɗi Karim an yewtami kori jam ittumen ni kumba fi yalla an kadi ti oɗo naatino duɓɓi an kadi a tiiɗa wonnude kon woni Karim ene Karim a haalanay men ko honɗum waɗi ka ko honɗum Karim kono waɗi Karim mo gomnan men ko Karim ene Karim Karim a wolantame ko honɗum o haalanma fanko Suleiman ko yeetina nder ɗo ko min kadi nana onno ko woolay kon hay siko mayde hara ko goɗɗo maayi ko bee wowne an ko honno Souleymana woydantama hunde nde tawete a wawata wonde Karim fi Allah miɗo andi fof a suuɗatano ko min kajjatu gantumo annduɗa fi Allah yewtoɗa Karim ɗo woni ko suuɗaga kajjatu haa nden suuɗanno goɗɗo kono ɗum ɗo Suleiman yeetinan ko min kadi mi wata haalande ɗum ɗo
Suleiman fi Allah mi torike mano julɗo tororte ta wowru fi Allah Suleiman hey ndaran ka nder gite si a wawataɓen haalande ko waɗi ko accu ɓiɗɗamo mo wonanami ko waɗi wonanan ko waɗi Souleymana ta waran wonanan Souleymana ko honɗum waɗi komi nenema haalanan ko waɗi Souleymana Karim Souleymane yeeto men ko honɗum Souleymane ɓurɗes ko goɗɗo maayi haalan ɓe yeeto men ko honɗum waɗi ko famɗo o haala Souleymane ko yattiwale waɗe so waɗe haala ɓaɗe ko yattiɗo men kadi matto haalayi fanke ko wuli fanke wami tension ɗum tension moɗo fanke ok ande waɗi ne koncam ɓinge fandugo ɗan ma hay darani nanguɗo koye ƴiyan goto Suleiman fi Allah ta wowru Suleiman gotan s'il te plaît Suleiman ta wowru fi Allah kono ɗum ɗo woni ni haalani men kono ɗum ɗo woni Suleiman ta wowru cuitaɗo yimɓe kadi Souleymane wowru fi Allah Souleymane cuitaɗo yimɓe kadi waɗa haalde ko ɗum yeƴñiña Hadi. Muni baba ma. Hadi. Ko an woni baba hajja Souleymana yalla ko hommo woni nene makko Hadi. Hajja jooɗo fi Allah Tante Souleymane Tante Franke ko dawade Tante Franke la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Então fez isso. Quanto aja? Karim. Fanke tadi.